te moli mawai I melelei na ia whai Lea wau manu iai Le ngatai lo utangata Whapea lo uainga O inui le sua mali na whaamanuianga A o tupu tupu ae E alo uolanga Sa o whaatawemu Ila na whaolatanga Aina Tafa aleanganga Na o ilo atonu ai Wana o ia leala O te lei manatu Ina te whaaunga ina O loo whaatawa
o te whawhelo i atu le tunu o le nei tai au o le asfarele o tātua ulia o se fulu aso le tātua wholaunga le masina o Februari le tausanga i lua whelua se fulu tolu. Ai ono mai o le tātua sanu ngā lotu o le ataita ia e le sunga le whawhingenga Reverend Lino Mayava Maasa Ngala mai le ekalesia le auso kerisiano i nai lo hata. Ia usi mai whawhonga. O te whātaro whātu i le paia ma le mamalu o si a tātou butunuu. E mai selo ma le ifu mai le nei tai au manuia. Aftai le lofa ma le anga le rei o le tua o mwhai o na tai mai lo tau soifua ma so mātou bola i le nei tai au. E pe fōi mo tātou wo mai le whaiunga o le nei vai aso ia. Tātou te ame langa le whamua i le tua. A tālo whātu fō i le ia ma le mamalu o le au whaingaru e na tutofi e le tua. I so se whatawhai tauranga, e ai mai se fōi le tau o nanga ma le whātinonga o le wāla au i le tuahanga. Le tua i fuapuanga ma whamoe moenga o le nei aso. A moai, o mai a tātou tāpo i atu i le tua i le nei tai au, tātou tatalo. Asta i le tua ro mātou tamai. I lo tai mai o le soifua ma le ola si o mātou mutunu i le nei aso fōu. Mātou tui nātou le mātou tāpua inga i lau fio le nei tai au. Whatasi mai lau fio. A uu mai mātou i me umo le mātou whaia. Mātou whafo i le inga i lau fio no lau suapa Yesu. Amele. Tā tātou tāpua i atu i le ingo le tua.
ia whaafonga mai ai le whaitawina le fionga pa ia le tua mo tātou le nei tai au. Le mawar tātou tusi paitau. Tusi le apostolo Paulo i Filipi. Filipi alona mata upo e noa. Le whaitawina le whai upo e lima. Ia whangata mai le whai upo e suhumatas. Ia whaafonga mai ia. Ia whaitawina o la nasionga pa ia. Ia te outou fu hela manatu sa ia ke viso Yesu. O ia sa winga fatasi maletoa. Ele manatu ia o se dea whaoa ina ia tusa lava o ia maletoa. Aua whamaulalo ia ke ia ua winga o ia fatasi malepolonga. Ina ua whaia o ia whapei o se tangata. Nei ro foi o ia o tino mai i le tangata. O whamaulalo ia ke ia. Ua ana o ina maliu. Le maliu lea i le sātaulo. Le mea le malea ua mutua whae ai na ai o ia e le tua. Ma fōa i nā tuai i ante ia o le suafa i silisili suafa umalava. Ina ia tō tūli o tūli vai umalava i le suafa o Yesu. O e o i langi. Ma e o i le larolangi. Ma e o i lalo le larolangi. O ia ta watu e lau na umalava o Yesu ke viso le li lava ia. Ia iu ina vi ia i le tua le tamā. Manu ia le tua. Ilo na whaita wina o la nāwhionga pa ia mo tātou. O le matua wau whiriwhiria e maua mai le nei vaenga o le tusi sa tātou whaita wina. O le pese ia ke riso. O le pese ia ke riso. O le mata upo e sili ona whata waina tenei le tusi Filipi. Ua lani vaenga o te fia whasoa ai mo tātou le nei tai au. O le vaenga mo mua le pesi. O le whamaua laloina o ke viso. O le whamaua laloina o ke viso o whamikalaina i le whai upo e ono e o le vanu. A le vaenga e lua o le pesi. O le whamaua lungaina o ke viso. O i poiva e o skuru markasi. Mo mafuanga o le stailinga o le tusi ma whaupunga o whaongaina e le apostolo Paulo. E whoringa mai o le pese ma ia o onga Paulo. I ana whaupunga. Ua tusi e tuai le whalakot patonga ke usianu i utaia. A tonu sa whaongaina tele le nei pese ma vaenga o le whamanatunga i le ekalesia Jerusalema. A sa usuina pere nei pese i aso whamanatunga. Sa whaongaina le apostolo Paulo le nei pese. E purunau nau o tuai i le whalapatonga i Filipi. Ina ia mio le lei i le isi tangata. Ia whalia le tu ai ngā mio o whalia e ke viso. Pai mai o se whataita inga mānga runga. Ma le lei o le tu ina tu antoa i le au nanga. O fuai upu i lumatu o le pese fai upu mua o le wha. Matua vana au watu malosi ia tu fatasi. Ia fealo fani. Ma ia loto malalo. O tangata Filipi. E te tau o la ese ni fete e na inga i to tonu o le ekalesia. Ni fete na inga i mafua i le loto fapito. E tero. Ma wha maua lunga le isi i le isi. O la ngona mai le ta ele o le loto le apostolo Paulo. Ia maua e Filipi le oli. Ma le sile momoni. Ia i loa fo i e Filipi. So se la ngona wha maua lunga. Po la ngona fia sili. Ia awane ia fiai le fatu o lo lato fia. A ia sili o na tutu fatas. Te alo fani. Ma loto maulalo. Ia lofa le tasi. Ua wala watu Paulo. Ia ola fengale ngale aku ia mafau fau. Ma ia folinga ia te viso. O upo sili o na tāua o le pese.
o ia sa winga fatasi male tua o atamu sa winga fatasi male tua ile amatang ai o le fa upunga e fata tau fo ile mamalu le tua o ke riso sa winga fatasi male tua ai le manatu o ia o se nea faoa ina ia tusa lama o ia male tua au fa mau lalo o ia ia te ia pai mai ua winga o ia fantasi mai polonga ina ua whaia o ia whapei o stangat ere ia bea ke visole ne winga fantasi male tua o se mea e na te whao ngā ina mo lona lava lelei le atamu mua mua e mai sa whai mai o ia lava o le atua a le atamu lona lua sa filifilia le liutino tangata loto maulalo ma pua ngā e avea malanga awala i le wha mawalunga ina o le pule winga fantasi ma le atua e mawhai o na maua e ala i le loto maulalo ma le oti ta sa atu o ia lava e whaatatau o ke riso sa iai le amatanga o le fuafuanga a watu ina atu a toa lona mamalu mawalunga ina ia talia le tūlanga ma matafa ioi o se poronga o le moni ma le atoanga lea o le tangata ola o se ngāruenga e le aise te tongi ua whaia i le usitai o atu i le oti le winga o mea uma o le tangata ola o le oti lunga o le sātaulo o se wha o poponga o ngā paulo i le wha waina o le wha sātauronga o le swinga o le pese ua vaaya i le whai upo iwa. O le fusu ia inga mai le wha maasi asi i le wha mawarunga. O le nei, ua whaia le tua se amatanga fau. I le au mai o Yesu mai le ta ele o le wha maasi asi. I le mamalu ma le vi inga o le toi tū manu malo. Ua wha mawarunga ina ke wiso i lona tūlanga e tala se ngai mai ia. E tu pusa ma le tua. E winga fatasi ma le atua o ke riso na mawaina uma whamanianga nei. I le roto maulalo ma le au onanga. O le tūli lalo e wha i longa ai le tuuina atu antoa ma whaaro alo i le tua. Ia whaali atu, ia whaali atu le whaalo alo ia ke visa, ia ke riso le ri pule ao le whonga ele. O le atoanga, o le au te lenga o le pese. Lea sa pese e Paulo i Filipi. O le sini au tu o le pese, o lona winga, ina ia iate o e le mafau fau o ke biso. O e lea, tātou ke mafuta patasi le nei taia. Ma tātou fai sa winga patasi. Ia maua o e le mafau fau o ke biso. E pe ona pese e Paulo i le vaenga leo le tusi a Filipi. Mai ua talo sa ngātu Paulo ia Filipi, e ala i le amio ke viso. Ina ia whātunuina ai lo lanto wolanga whāteu siang. Ia whamaro sia e sābabali, i winga male amio ke viso. O ke viso, o le whātaita inga mo amionga ke visiang. I winga, i ngā i o inga, o le whabae, te le lea mo le o langa o ke visiang. O le pese, ai mai ua tusi ai te tonu ma le mu o le au te lenga o le neimata upu tā ua o le tusi. Ina ia tau ma whai i alo lofa, ma ola i se o langa e au ngā mo le tala le lei. Ola i a ke viso, o se mea e matua sili, ona wha waina o le loa o ke viso. Filipi e tolu wau pue wanu. O wha au pea, ona tau ma whai e purunau nau i le kalesia i Filipi. Ina ia ngā lue iai, ma le matau a toa ma le ngā tete i le whao la tanga o maua. I te lua whai pura suma lua. Ma vea ma la mepa e susuru watu i le lalorangi. I te lua whai pura suma lima. E manino mai, o nei foi upu, e le ngā tau le lu tau le whaalapu patongo o Filipi. Ai o se lu tau foi, i mo li mau i whafo atu o le kalesia. Paulea o le awala, o le awhasoro ai le alualu i luma, o le tala le lei le lalolangi.
o le olenga le apostolo Paulo ina ia i la tou le mafaufau o ke viso. O le tau mawhai o Paulo e whamalosi na ia la tou loto maurano. O le whateita inga ke viso o le loto maurano. O le whateita inga Paulo o le loto maurano. O le whateita inga Timoteo o le loto maurano. O le whateita inga e Pafaroti o le loto maurano. Samoa e. Tau le ase whateita inga tā ua e. Tā ua na tā whaia i le aso ma le aso. Te iao no o tā ua i le nei tai ao. Le au te lenga o le pese ia ia te oe le mafau fau ke visu. Tau e anga i te au mga ruenga o le nei aso. Wa matau ia te oe le mafau fau ke visu e pe o le pese ai le apostolo Paulo mo i tātou le nei tai ao. Amru ia le tua i te au mga ruenga o le nei aso. E mai se poi lo tātou palawina. Ia i le anga le nei ma le lofo le tua. Ui pui ma leo leo lo tau soi pua ma sa mātou bola. Amene. Tātou tātou. Pasta i le tua lo mātou ta mai. O mātou whalongolongo mali tutoa i le pese na pese ai le apostolo Paulo. Ia i mātou la mufio i yaso uma ma taimi uma o le nei soi kuanga ma le nei o langa. Mātou pasta i le tua no le ola ma le malosi o lo e paso soa mo i mātou. Ai mai tira whai ungo le nei vai yaso. Tālo matu i nātu si mātou o tunuu. Le angātu i whea umanga wenga i le nei yaso. Le li hielo mātou o tua. Manutia lo lātou soi pua. Pui ma leo i lungo ala o whea wai ai le nei tai au. Aua le iai ni whala me labe aua le iai ni whita ma le whaingatā. Ai a manutia pēr le saonga le mō si o mātou o tua. Tālo matu i nātu pui lau tio. Si o mātou o tunu nei le tua lo mātou ta mai. A mise fuafuanga ma wha moe ngā wāre manuia o nā i o mātou tangata. O mātou bāra au i lau tio le li e. Pātau mamao ni whita ma di whaingatā e ono a whiai lo mātou no nofu mangāru ruei. I to tonu o si o mātou o tunu. Mana tua nā i mātou whanau le ala uswatu i a o onga i le nei tai au. Ui pui ma leo lo lātou uru whale ma lo lātou uru pa. E tua lo mātou ta mai. Pātau mamao ni whalawe lave ma di pua ngā e ono a whiai nā i mātou whanau i te tonu o a o onga. Wa i le poto ma le ta mai. Ia wāre manuia o a inga manu ma si o mātou o tunu. Anga le lei ma pui la o pio lo lātou saonga le mu. Tālo matu i nātu poi nā i o mātou tangata o lo te tonu o le mai. Ia tua lo mātou ta mai. Lei lava sa isi mātou te su i ai wa nā o lau o pio lava. Ia nei lau whamalo longa i o lātou tino. Pui ma leo e lau pio. Fuanga ma whamoe ngore nei aso. Ia au ma lau pio. Tui nā tu le si fonga lau mua i lau pio. Ai mai se le di pule ma leo whaingaru e ngā. E se mea mātou te mawhaia. Ai mātou te whamoe i lau pio te whai le poto lea ta mai. Ai mai se le whātino ino tiu te mawhaiwa ua wala au inai. Ia wāsi o mātou o tunu. Whamanu ia lau pio. Pui ma leo lo lātou saonga le mū. Ia i le viinga i ate o he. Ia le tuolo mātou ta mai. Ia la mai mātou bāra auri lau pio. Tai mātou i lau file muanga le lei puanga ma whamoe moengo le lei vai aso. Po i le viinga i lau pio. Ono lau suafa Yesu. Amen. O le na ua whaafonga le tunu le tātou sāmi ngā lotu e le ngata leitai au le niwa yaso atoa sa whianga iai ia le sunga le whawhinga Reverend Lilo Mayava ma asangala mai le kālesia le uso ke usiano i nai lo hat mtātou sāmi ngā lotu. Mole tuele ngā ngā whawhai te le lava whawhai whamano tā pena whawhai mo talo whamanianga ia o le mātou voi le talo yang le lei atu le tua i lau sunga. Ia ang le tfo il fo tu mal no fo alo fa pelta po inga le kalesia ia manuia fo tiute fo fuanga le yaso le ngate le tapenatu no nas pa ia mumu fa fa tele lava los fu lo minute o te fitu a mai alta to pese fa le nganga o fa fonga mai ai ona fa fonga no le tato por clame le ata o ta ya e li swinga o le yaso
le wei fa moe ole toi luas furu minuti le valu ole a mauai le whaatalanoanga mo le fionga le tamaita'i Minister Honourable Barbara Edmonds o le Minister leo mta uputau loto i whale ni usila i le la whaatalanoa le fionga le pule nei le tae au le toi luas furu minuti i le valu. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia le tata por kala mele ata le taia o le fu am tali le taia o le aso wharaile, ma no so fu le tino le vase lua, le la manga lua tu male to fasi de la ma no le amalo si le taia fu. Ya, tau fai fa malo la, manatu ya wa tātou ar whai mai fo i while mua le tō ni taiao. Ia, o se taiao mana i fo i mata mai i tau le awala. Ia, esa. Ia, whanga solo i le tātou tanu. Malo tau wata. Malo la. Ia, tanu wai ono tātou teimi le ua wawea tātou pokala. A le la ta se atu lo le talo le tau. Ia, whanga solo toi loa
ona e le tatou whaatalatalanga le tāpena mai. Ia, mai whaafonga i le tatou tala o le tau mo le nei tai au. Oro whai no mai no fisio le vai tau i le tai au nei e langi le lei le tau i le aso le nei. Le ue il wha moe whapena fo i le aso a tai au e langi le lei le tau. Le ua matona valo ia mai ia i umatangi o le wha lea ia o Gabriel le anga inga i mai le motu i matu nei. Ia e ono iei nei timu ia pe wha malu ma aua oa. E aua oa le tau i le aso sama le aso ngofua. Le pe fōringa mai o le aso lua, so lulu ma le stofi o le vai aso fau ia iei nei timu. Ia, tālu sia le yaso, le maulalo le fua o le ea mawhan whanas fulurua le e vela nai o tu lus fultasi Wellingtone ia mauna no utua oi, ia au le talo le tupe muna ulaf tupe, ma lo lava le anga lei. O le swinga nei al tātou tupe wa lau fo ilo lof tu lai si o tātou tunu nei fo yaso. Ta se tala ni sila mo le tupe Amerika e vadus fulmari, Australia e vadus fulmari iwa sene. Ta se tala ni sila mo le tupe Amerika e onos fulmari lua sene. Tasi tala ni usila mo tupe fiti e ta la tols ful fa sene e fa pe foi mal tato tupe Samoa e ta la onos fu mal tasi sene ta la ono tasi e tato tupe Samoa le wi ai temine maluia ne yaso mo lo lofa. Ya ole famolianga foi le nei o tatou aso soifua i latou uma o famanatuina o tou aso soifua le nei aso ya manuia tele o tou aso soifua ya awone ngalo tatou email le aso fanau at samoacapitalradio.co.nz ya wale email na mai o tou famolianga al tus faitau le nei e fala i awe foi le malo tatou tunu mo mai le tusi mika o lona mtau peono a ole fai upe valu sole ua whaali atu ia ia te oe le mele lei, se a fo se mea fina ngaloa i eova ia te oe. Pe a le o ia mea, ia whai le ami o tonu, ia nau le alofa, ma ia feo ai, ma loa tua, ma le loto wha maua lalo. Ia taua le loto mau lalo. Ia manuia tele o toa soifua, a o le pesa le nei, tai natu ma utou. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Ia talo whanava o sumel whafonga, ia o nei tala foi, ia o mea foi na tupu i laulangi tausanga mawai le aso 10 Februari. O le aso nei tausanga e tasi tolu lima lima,
Ia o se vevesi tele lava nā lia I te tonu ia o Engelani, I le vāo tamatia onga le University Oxford University, ia matangata nuu o Engelani, tono lona tona. E ono sifuru tolu tamatia onga le University na maliliwa ia tolu sifuru tangata nuu o lona tona. Le misa tele lea na matua I fiu leo leo. Ia, a toa lole lima se lauta usanga taluna umani tupu ni melea, tusa leo tasi vanu lima. Ia ona whaia lole o se tau I tupe mo ila tau na afi, o la tau so I fua. O le sol tausanga tasi valufitu sifulu ia na whaawaina I whaala tonga ta o le YWCA o le Young Women's Christian Association tonu o New York. O le aso nei I le tausanga tasi iwa tonu tasi na aveai ia New Delhi ia ma taulanga o le nuu leo Intia. O le sol tausanga Tasiva valutasi o se afitele na sawa tonu no fuanga o casino I Las Vegas ia se lau iwa sifuru valu la tona maliliwai. O le aso ne tausanga tasiva iwa sifuru. O le tama sa moa tauta ua le ta alonga le baseball. O lona suafa o tolia Tony Solaita. Ia aina malanga ya mik sa moa ia ai la tufasi o tia o ia tafuna tulou. Maliula le sol tausanga tasiva iwa sifulu. O le aso nei tausanga tasiva ono wha. O le waalele ta o le HMSA I lunga no mene pone I Australia. Le feto aia msaisi fo I wha. Ta o le HMAS. Ia mafia I soi fua e varu sifulu lua. E le ngalola I a ingo I la tau na fia I soi fua le fo I wha lave lave. Ia o tātou tala nā toi maur whapoponga te masani whaftai lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te leto ki te mai tua, ia Samoa na mua, sa tanga whaina tinga le whainga tā. Ai ua taunu le tala lele, ma ua ta ita ina ai. Samoa na manai o na tangata. O te whatalo whatumalo whalalo I whawhonganga le tino ne tai au. Al swinga o tatou pokalame whiwhia wha ailoa atu ia mesi o tō o lo whanongongo mo le tasi o te sima le tasi ia ma o tō lungo tatou media, me le social media. Ma whaatasi nei ma le songa ia Barbara Edmonds. Ia o le minsta le o le Department of Internal Affairs. Ia mo le Pacific, Minister of Pacific Peoples. Whatalo whio o le minsta. Thank you so much for having me. A lot's changed since we last talked. I can see that your shoulders are sort of starting to bend with all the burden. Oh, no, that's just me from my Christmas, eating too much on Christmas. No, congratulations. We're Thank very you. proud of you, Barbara. It's very nice to see that you've achieved, and not only that you've got these portfolios, you're also a cabinet minister inside of cabinet. Yes, yeah. It was a shock for me when the Prime Minister Chris Hipkins told me on the phone the night before, because it's only been 3 weeks since Jacinda resigned. Yes. You know, so a lot has happened in 3 weeks. You know, we've got a new Prime Minister, a new leader, a new Prime Minister. He reshuffled his cabinet. I got appointed into cabinet. I had my first cabinet meeting on Wednesday. So it was a real privilege, you know, to sit where I sit at cabinets, right at sort of at the back of the circle, and then I look directly opposite me is Carmel Sepuloni. You know, so it's for the two of us. Obviously, with Carmel, it's a huge elevation for our Pacific people that she's Clear view Prime of Minister. the chair that you might end up at. That's a long way away, but I'm just very, very thankful to have been given the position and the seat at cabinet. You know, as Lua Manuval Dame Winnie Laban would say, if you're not at the table, you're on the menu. So I've avoided that. No, when I saw the first thing, I thought, I must check up the list, and I saw that your inside said, brilliant. Yeah. That's where we should be. So if you look back on all the history, the dreams of our forefathers, not only that we get the families look after, supported in Samoa, but get the kids educated and then get into where the decisions are made, and you're there now. Well done. Thank you. My father flew down from Okolangi on Wednesday, last Wednesday, for my swearing in with the Governor General. And, you know, afterwards when had some me'ai, he came back to my office with my brother and sister, and he kind of looked around. He's like, I never would have dreamed of this when he came to New Zealand in 76 with Mum. And for him, you know, his wish was always for us just to finish school. So we've surpassed that. Yeah. And hopefully, you know, it'll just be something that now I believe it's our generation's turn to now return the service of our family and our parents. So I was just wondering the process of our appointments. Did Chris Hipkins discuss this with you beforehand, or did he went through his list and look at the people in front of him and say, yeah, she's the one they should be looking after this? He didn't talk to me about it at all beforehand. And what would normally, I mean, I don't actually know what happened, but what normally happens with such leadership, you know, decisions, he normally has his closest people. So I assume that the Deputy Prime Minister was there, Carmel. And then, yes, it very much is a skills base, looking at who he can bring in. Also some diversity, you know, but at the same time, he needs people who can do the job. So,
I just found out the night before, and then we have to get it signed off by our court. I thought that he might give you inland revenue, given that your background, tax lawyer, and I thought, but I think where you are now is much better than being behind looking after all this, collecting taxes. I mean, the thing is as long as you're at the table for cabinet, you have some influence around it. The other aspect for me is because I'm a new minister. The portfolios I have are also very good portfolios for ministers to get their teeth into, to be able to get accustomed to the decision making required at that level. So the last day and a bit, I have been doing a ministerial induction with the other new ministers, with the department, Prime Minister and Cabinet, etc. Yeah, I was going to ask you, what sort of training does a new minister have to go through? But induction is part of that. It's called life. It's your life experience, really, that you bring to the table. But obviously there is some sort of logistical things around government processes, etc., that we're learning over the next day and a bit. I've been fortunate, like I've said, I've worked in the Beehive for 5 years for different ministers, so it's not unfamiliar to me. Correct. But it's always good that you just sit there, you listen, and you never know what you'll learn. And what are the government priorities that they've changed now since with the reshuffle and with Chris Hipkins being at the helm? So if most members will remember that last year Jacinda said to her ministers to have a think over the summer about all their program of work, all their projects, and to have a think about what we can achieve, because as Chris Hipkins said earlier this week, he's heard, we've heard that people think we're doing too much. So about 4 different particular projects have been changed. But number one was we increased the minimum wage, so that went up by $1.50. The TVNZ Radio New Zealand merger, so that's been deferred. The biggest thing for us, obviously, your Samoa Capital Radio, you have a particular community that you communicate to. So for us ministers is making sure that we still have that capability to be able to support those voices, those different voices. And that was the whole reason of the merger in the first place, was we felt like those voices weren't strong enough. But obviously that's something that we've pushed back, taken off the table, sorry. Then we've also got 3 waters, so the pipes and infrastructure. We still agree something has to be done, but obviously the pace in which it's happened, and with working with the local authorities, Porirua we're fine, because Porirua has been really supportive. So for me, is to make sure I'm contributing quite intensively to that process, because we need 3 waters here. But so Minister McAnulty's going away and is going to rethink about that and how it looks. We've also taken hate law speech work. That is no longer, we've withdrawn the bill, but we've given it to the Law Commission, because there was particular aspects of that particular law or bill that needed to be worked through better. So the Law Commission have now been referred back to them. And the last one is the biofuels mandate. So that's also been taken off. The concern there is for the Prime Minister is that the impact on fuel costs if we bring that mandate through now, because it'll bring up diesel and petrol costs, and it's already a really tough time for families. So those are the changes that were made earlier this week. So are there any initiatives in your portfolios that have been impacted with the government's decision? No, actually, if anything, there will be something that I'll announce in the near future, which actually will help parts that have been taken away. But I can't announce that just yet. I've learned that already. Just wait, be patient. Yes, I was going to say, so obviously with the new rejecting of these things, you probably have a sort of a look at all the programs in the way present. I think that's something any new minister should do anyway. So obviously when I became the minister last week, I spoke to my new CEOs. I said to them, these are the extra papers I want to be able to read.
And then I've sat down with them to discuss my particular views on things. This afternoon I'll be meeting with the Secretary for Ministry of Pacific Peoples, Geraldine Clifford-Lidstone. I met with her last week very briefly, and then today we'll have a bit more time to look at that work program and to look at the direction that I want to be able to take Ministry of Pacific Peoples. And are you still keeping your other position, the chair of the finance expenditure? No, you can't. Yeah, once no, you're a minister, I've been promoted. Yeah. No, so I'm not anymore. Not the chair of the finance expenditure because you can't committee. review yourself. Yeah, well, you can't, and you can't as a minister. It's very unusual for a minister to chair a select committee. You know, it looks a bit greedy, but no. But also, we've got a really good environmental lawyer, Rachel Brooking, who is now the chair of that committee, and she's from Otago. But for me, it's obviously when you're at cabinet table, you will listen to, you'll hear almost every policy come through. I must say though, even though acknowledge Opito Sua William Seal, even though he was outside of cabinet, he had a pretty major influence in the papers that came through. You know, he's really established a strong foundation for me, so that when I'm looking at the program for Ministry of Pacific Peoples, there's almost a strategy. He's developed a strategy for every single key area for Pacific people. So for me, it's to be able to now say to my new team and say, okay, what is the best way we action these strategies, and how do we make sure that we're achieving that? Because for our Pacific people, it really is just looking right through, you know, like we have with the floods. You know, that's why we support the likes of Whānau Ora through Te Whatu Ora Health, why we have a Pacific Directorate. So now it's just strengthening a lot of those bases that Opito has developed and strengthened. And, you know, he's the most successful Minister of Pacific Peoples, if you think about money-wise. You know, $500 million he's been able to receive for investment in Pacific initiatives. So big year ahead for me, but I'm very grateful to Samoa Capital Radio's opportunity that I've been able to still come here and have this talanoa with you. No, we saw that you ended up being a minister because you foster that relationship. And now you knew, you heard it here first. So, Barbara, obviously, you know, busy, you know, right now with all the portfolios. And you're obviously looking at some of the programs, reviewing some of them, whether they still are effective. And, you know, congratulations, and hopefully that everybody will be working together to achieve what your vision of your ministry. So have you got any vision of where you want to lead these two big organizations? For me, it really is what the Prime Minister said about going back to the basics. Yes. You know, I've got the Department of Internal Affairs that has all the identity services for New Zealand, you know, births, deaths, marriages, passports. You know, it's making sure that these ministries and departments do what they've been given the mandate to do, but do it really well. So going back to those basics, supporting our Pacific people so they can be prosperous and they can thrive. You know, being able to support the services so our people, if they need to be able to get their citizenship, their passports, that they get it in a timely manner. So for me, I'm really when I'm looking at the programs over the next week or so, it is really about, okay, what is the core business of these ministries, and making sure we do them well, because that's how government functions. And sometimes if there's a lot on, you can forget to do what your actual job is. So I just want to make sure that I shepherd that through over the next sort of 9 months up to the election. Yes, and then you've got the pending election, so obviously you're trying to keep your eye on this year as well as also trying to plan for the election. Yeah, so I'm not sure if I told you I'm the deputy chair of the nationwide Labour campaign. Oh, right. So right. Megan Woods is the chair and I'm her deputy. So I see. Yeah, so it's a big responsibility, but for me it's making sure I learn the whole process behind the nationwide campaign. She is a formidable campaign chair, Megan Woods, and a minister. Yes. And so obviously I've got associate housing as well. That's really important for us here in Mana. So being able to learn off Megan as the Minister of Housing and then be able to learn off her as the campaign chair, I'm just, I feel very, very humbled and privileged to be able to have these opportunities. Two women at the helm of that important role. Well, you know. Yeah, I'll let you know what you know. There's that saying in Samoa. Yes, that's right. I'm not going to change that. No, very good.
Well, Barbara, because I know this is our first interview and you're very busy today. And thank you for coming in and having this chat. I know you have to make way to town to catch up with your other appointments. But we'll try and structure some interviews going forward so that we can have this Correro every now and again. Of course, yeah. And probably just two things I'll leave the listeners with. One is the Pacifica Festival in Wellington. Correct. Is on tomorrow at Waitangi Park. I will be there, but there's lots of our services providers will be there. So head down there. That's from midday, the official opening. And then the second thing is, as you've seen on the news that you've been talking about as well, is Cyclone Gabrielle. Yes. That's due to hit New Zealand, they say, over Monday and Tuesday. We need our people to be prepared, especially if you're in the northern blocks, but us here in Wellington as well. Make sure we have enough water and food for 3 days, because you never know how that cyclone's going to move. And as we've seen in Auckland, it's only been 2 weeks since the Auckland floods. It can happen really quickly. So just ask our viewers to be mindful of that cyclone coming through. Yeah. All right. Well, all the best for today. Thank and then you. We'll catch up in the near future and have some more chats on. Yeah, we definitely will. And if you can't make it yet because you're too busy, we'll talk on the phone. Yeah, I'll pick up. Thank you. Whaftai lava. Ia o tatou tanoanga na mo le fionga le minsta o lo tele tutuangi ni tai au. Isi teimi o tatou pukalami la foleiva. La whamamlama to inisi o vaanga ni le tatou ngan Samoa. An teimi nei tatou whelua isi teimi o le afoleiva. Ia, to whāsui fua. Samoa, laui loa I le vasala loa, longo fa tutu I la o le Pacifica atoa. I tue fa o le lalo langi, sila mio ma sila mai moa, I se mafua anga walai o na o talanoa. Say
O te whiawhia te whātala whātu le tātua tunu o le whaai ungo nei fo I vai aso I tiu te whiau mga anuenga e al mai es whao poponga o tala mai Samoa. Tu se tōsa fulvalu miliona tā lātu pe Samoa na wha liliu mai e le se fulu tolu te se male 5 miliona tā la euro o se fsoswani me le Unia Europa na sainia I se whengainga ma Samoa e fsoswani mai e tūlanga swinga o ngongo le tau ai mai se lava le tūlanga le swawai mama mo le soifua malolo ino le atunu. O nise por kalame launa I e lano le leise le ni e saini e le whengainga o le whamalo sia le le tūlanga I so se awala e whata aua I e le atunu o lava I whanau le fufulu wha amamao a au. O Samoa se tasi le o atunu o lo la vela lo le lise le Unia Europa o ana fsoaswani le tūlanga ma ale o swinga o le tau maha fianga le pe ona a fiai teimi wa sola o iev soaswani wha amalosia I pēle whaingapa anga Samoa ma le Unia Europa e sa ili awala e pui mai Samoa a fianga o swinga o ngongo le tau. E lua ni poloketi leu soaswani ma yele malo Japani mo le afio ango a polima ma le a onga tūlanga lua sa lua manono tai. O ie poloketi lo wha a wau lalo soaswani ma sania Japani mo Samoa e tawala mai poloketi o le GGB le a fia ele fausia ina ma toe wha le leo whale a onga a onga tūlanga lua I a fio anga le a tunu o le vaenga le fui mu ma le soifua malo loina maisi. O le fsoswani le malo Japani mo le a fio anga a polima o le ao lato fausia I se whale tele e tusa luna tau ma le se lau fitu se fulu wanu afe valu se lau fitu se fulu valu ta la Amerika e whaali liu mai ele wha se lau wonu se fulu afe ta la Samoa. O le whale o le a fausia e au fia ai se potu tele lava mo le a fiu anga lua potu la iti o se potu te uoloa o mukuka wha whale le ta ua wha whale ta ele ma ta ne vai e tusa ma le tolu tesi ma le 5 afe lita e te wina le swavai mo so se teimi e whaonga I nai le a whale. O le aunga ma le autua le fausia I o le maoto tele le malo Japani e whaanganga le sulfa I ei le a fioanga ai maise nu utua oi I teimi e tula I mai ai ni mala whale natura. O le aonga tulanga lua sa lua manono o le ato e whale lea Japani o na whale a onga I ono o le potu mo whai a onga o le whale tusi whapea foi le potu mo le pule a onga o whale le ta ua ma toi whaale li il tūlanga le swavai mama mo le soifua maloloina ma le saonga le mua whana wa onga. O le poloketi wa whatu peina se lau iwa se fulfitu afe tol se lau se fultol ta la Amerika e whaale liu mai ai le 5 se lau se fululima afe ta la Samoa. Talu mai lava le covitis fruiva e le o muta so swani il whaipa anga le malo Japani ma Samoa e ala I ngā luenga ma poloketi wa whaatino e le malo I Samoa. O lo wha wau lava por kalame ma sani le malo o whai ngā lotu ma ang poni aso lulu vai aso te tasi I le anganga e wha wau tā sanga Samoa pui mai ai I oso wha ingo swinga te tele o ngaonga o le tau le va ia o lo a fiai pel Pasifika o a tenu te tele o le laulangi ma lama tia ilo tātou o tenu. O le por kalame o lo whanga solum whata milo I mtanga ruenga SS le malo whapeai ma whaalapo putonga tū ma oti e lātou te taita ia sauni ngā lotu ia solulu te tasi. O le vai aso nei na tū whaatasi ai le mtanga ruenga o le siosio manga ma puna o whaale natura ma le whaalapo putonga tangata tā whao mai mua mai Samoa ma o lātou taita ina le sauninga ala le fionga le minsta ia to susulu Cedric Schuster. O le vai aso fau o le a wha solo toi foi I si matanga ruenga. O lo tālia se tali mai al matanga ruenga o soi fua maloloina e le fesilingia leo le tūlanga pe iai se popolenga e sia mai lua o le covitis fuluiva le wānia e mai le territory Amerika Samoa pe leo no iai ni tā penanga e pui mai tātou le vā whaatua oi mai leo no sao mai au ia sia mai a fiailu tātou tunu. Pe tai e le mai tau le whalemai mato tua, wa matua si itia le tūlanga o tangata ia a fia mai le pneumonia, o le fiva e o atu le tos fulvalu tike rile maa walunga, maa losi le tale, pe pētino ma ngā oiso onga o pōna iwi,
Mai e leo whaapitoe po se vaengo tangata mātutua po whanau la iti, o loo whaasolo atoa I lanto o loo auto wa atua le whale mai, e sa ili tong fitinga I fo mai. Ai le teimi e tasi o loo whaamawina I fo I tangata masiaki o loo whaia I lato o loo auto wa atu, o loo maua I lava I lato, o loo a fia sia mo le COVID. E wina ripotia le official va aitau o loo iei se matangia whae lunga le Pasifika, wa whae ngoina ia Capriel, ai le o iei se tūlanga I whaapopole I nai le antunu, ona o lona tūlanga o loo taa vidi ai, e lea a fia I Samoa, ai o loo a ngai le taa vilinga lea matangia wha, a ngai atu I New Zealand, mai o loo ripotia foilo official va aitau, o a fianga mai le matangia wha, o lo palasi ma lo si aiti munga I lungo le atunu I le tele o teimi. O tala fawia mo le whaai ungo neiva yaso, man wia lu tātu o tunu, whaasoi fuaia. Ta lava I telefou le si ufonga le mua I Wellingtone. O le talamua. O lo o mata I tuina ma le totoa le malo I tu langa o le tau, ona o la pata inga winga lo wa e mafua mai I se awha le terapika e ono a fia I New Zealand I na yaso o lumana nei. Ua wha amatalaina le au wa ai tau le nei e wha o wha ingoina I a Gabriel e wha pea o se tasi o a wha o pito I malosi le nei Centuri. O le whale nei Gabriel o lo anga ifo mai mātū e whaasanga ifo I saute I le tūlangi o iai New Zealand. Nā whairo mai e Louis Ferris o le ofisa o le taua New Zealand le Med Service e te le lava noa e awhia I le vaenga I mātū o le motu I mātū I le nei e wha I le aso sā o mua. Mai o le amatua whaale tonu ai matūlanga o le tau I le aso ngofua. O ia whaale tonu e au fiaiti I munga mamafa, o lolonga, e mai ono motu si ai fo I male el tise. Mai o le ailonga o na lama ti ai le saunga le mua tangata e no nofo le tala whaatai sa sae o le motu I mātū. O lo iai le popolenga o le aua ai tau I le toe a whaina tua I fo I male tu malo au kilani, le asa ailonga o na mawhatia mawhaina I ta whenga malolonga mamafa I le lua vai aso ua mamae. Sa whaino mai fo I le Med Service, o le vaenga pito I lunga o le motu I saute e au fia ai kai kura e ono a whaina fo I ti munga mamafa atoa masavili malolosi. Na whasiringi a nafia lautu stala le li pālemia ia Chris Hipkins mo sona whinangalo mai e ta'wai o lo mata I tuina ma le totoa e le malo ia winga whaale tonu nei o le tau. Mai o le whautuanga mo tangata uma eina ia mauti noa e tā pena ma sao niuni ni tūlanga whaafuse I ono ali ni mai e lama tia ai le saonga le mu ai maise o le whaatama ia I o mea tō tino ai maise fo I o pisinisi I vahenga o le tunu o lo o malo ia e ono o ma ia I le malosi o le nei e wha. Sa ia tā ua e matua tā ua tele le mauti noa o lo o lava ia mea tā mafa ma mea inu mo a inga uma ai maise le taimi ono a fiai I nisi fo I lo longa mamatangi malolosi. O le temi nei, o le tau fuafuaina o mea sa whaatama ia ono o tā whenga malolonga I au kilani e o no siri atu I le tasi le piliona tā la e tu sai o se saunoanga mai le minsta whaapitoa mo le ai o au kilani o Michael Wood. Peita ila e leo manino mai pe o le ase vae vaenga o le aiai I le vale o le malo ma le pulenga o au kilani I le totongi ina o lea tau. Aina ta ua mai e le minsta o lo o sila le malo I tūlanga uma ai maise lama o se so sani mo tangata e ona whale tō tino ia ua whaalenga ina ona o lo longa mata whenga. I le teimi nei, ua matua whainga tā lava o na maua ni ta avale rent I tu tonu au kilani, ona o le tele o ta avale na whaalenga ina I ta whenga malolonga I le lua vai aso o mwae. E si lia le lua afe, lima se laula whai o ta avale na lo fia le sua vai ma whaalenga ina I ta whenga malolonga nei. Whai lo mai ai le whaurulunga o le societe o ta avale rent, o Ben McFadden,
ua matua whainga tā lava i le nei taimi o na maua i ani ta vale rent i 2SS o New Zealand. Na ia ta ua e tele isi mafuanga e ese ai lo longa a toa mo ta whenga na awhi ai au ki lani. Na ia ta ua o le vai taimi nei o le tausanga e matua maurunga ai le mana o mia o ta vale rent e tangata whe mala ngai. Ai mai se lava o tu lisi ase si mai i New Zealand mai e tunu o awhi ai a Amerika o le atu Europa ai whapea ma Australia. Sa ia whaari mai fo o le taimi nei be tusa o le onus 45% lea ua o iai le toe whaale leia o le nei ati nae talu mawhatianga na mawhua mai le wha mai COVID o lona winga e toe whaas 40% le tau ona ausia ina ia toe fo iai le tūlanga sa iai au le i o mai le wha mai. E fast food tolu tau sanga le matua o le li ua mōlia le leo o na ua masalomia i le ngauinga o le la lao le company e sui ai tupe le Travelex Currency Exchange i Lambton Key i Wellingtone i le tai ao o le aso lulu. Sa wha amatau e le nei tangata le au whai ngā luenga i se whana ma ia avea ai se vai ngā tupe e tele i tupe mai whafo e tusai o le lipoti mai leo leo. E le ai se tasi na manua pe a whaina le nei ngauinga. Na whaia sa ilinga le leo, mai o le fiafi lava o le sa lulu nau lātou tāwhi ai se tāwale i le awa le tele nu mele limas furumalu i le Haywards Interchange ma tāwhia mai ai le tangata ua masalo mia nei. O na nafi la lea na tūla i ai o ia i luma o le whaamsinonga whaai tūma loi Wellingtone mō le wala aunga mua o le nei ma tā upu. I le ai o Nelson e to lua tangata ua whaia i ai mō dianga i le leo ona o se whalawelawe o loo masalumi ai ni kengi na lātou whaongai na ia ni apenga malosi po ni whana. Te le whale i Nelson na sue ana nawhi e leo i ni tūsi sai ma hua ona o le whaongai na o ni whana i se whale i le awala i le St. Vincent Street i le aso tolu sefulu o te sema. Sa tā whia mai e leo ni apenga malosi ato ai mani utu tau ai whapea mani fuala au whaasaina. O tangata e to lua na tā whia nafi, tolus furulua te usanga o leisi, ai tolus furulima te usanga o le tasi, ai ese ai leisi te o tasi o lo o tā whia pēa talu o nāri mai lea whaala me lave. Whaero mai e leo, e ono iai isi tangata e whaapopo atu i tangata e tā whia mamodia ona o le nei ma tā upu. E le tumalo le mana wa tu na mawai fo e leo ni whana se lua i te tono se ta male na o lātou tā whia i fielding ana nafi. Whaelo mai e le lisa tini o Nick Lawton o ia whana o se whana ua ili whaapupuu a toa ma se whana laifa na maua i te tono le ta male na tā whia mō suenga. To lua ni tau lea sa tā whia ma ia e leo mai o la tu la i luma o whaamsinonga i mōdianga au whia i le umia o ni whana e au noa ma se lei sene. I le motu i saute ua mōlia i leo i se li i le tumalo Southland i lona whana ina lea i se vaila au o ona o le sili atu i le luasen lau ni la au tuto i se ele whaasawina o le malo i lea fo i vaenga o le tunuu. Whaelo mai le lisa tini leo i a Chris Maguire o la au umanei na to ina ma le whaamoe e whaamata ngōwhi ai i a lea vaenga o le lau whanua i le pita nua ngoa o Tuatapuri ma whapefo i o na au ngā mō tangata uma i le lumana ai. O te sema o le tausanga te ruai, sa mai tau ina ai e le pūlenga o lea ai, o le tele lava o la au nei e lua se lau fitus furu la whai ua mamae ma whaasolo mamate ona o se vaila au o ona na whana ina ai. Sa whai esu enga ma mawai se li e limas fulwhātau sanga le matua ia ma whapeo na mōri ai lea mata upu ina ua ia ioe o ia sa whaapo ngai. O le aso luas fulwalu o le maasina le nei, o le atula ia o ia i luma o le whaamastinonga i inmekako e tusa o mōlianga ua whaia iai. Ua whawaina i Wellingtone se no whanga tu tonu whau whaabitoa i mea tauwhisa o ta inga o mata aupu, tau le soifua malolo ina lau tele. O lona whaamoe moe au tu, ina ia whaalele iai le tūlanga tu tusa o tangata i mata aupu o le soifua malolo ina whaapea i ma le si o manga. E wala lei whisa o ta inga le lei, ma whainga whaamai tau whaasere launga a toa ai ma suenga i le tonu ni Usila. O le a whaaululu i len nei no whanga whau i le li whamai whaapitoa i ngase vipisi i le li polofesa o Michael Baker.
o le ala tau lo mia ma whaasara lawina ni tu singa wha apitoa i le tau sanga le nei o le palota e a awhi ai ma hou whaunga tau i whainga wha vai o tūlanga tā la whea ngai o la whaunga tutongi tūlanga wha le tono o le soifua maloloina mo tangata Māori ai wha pefo i mata upu tau i whane a toa mo le sua vai tau mawha e saonga le mū o le nei no whuanga tu tono o wheso o ta inga tau le soifua maloloina ua whaavaina i le tono o le la o le University o Otago i Wellington mai o le a ngā lue ai maisi fo i polo fesa e tonua o ni fo mai whaapitoa i ngase VPC. Whaalapo tonga e whaingoina o le Gamma Foundation o lo langalangoina ma whaatupeina ngā luenga whai i le nei no whuanga tūtonu e pei o na whaavaina. Ua whautuaina e se whaalapo tonga tū ma oti o tangata tuma mai ma ta upu taule sei fua maloloina i le malo New Zealand ina ia whaalau tele atu i isi a onga i alana Paul Kalame o mea ai mō ta maiti a onga. Whailo mai le whaalapo tonga le nei e whaingoina o le Health Coalition Aotearoa e to tele isi ta maiti e la tau te mana o mia le nei viso swani ona o tūlanga taunga tā o le soifuanga i le nei taimi ia e maise ai fo i malolonga ma ta whenga nā o fia i au ki lani taluai nei. Whailo ai e le tasi o teitei whono le whaalapo tonga o le Porkalame nei o mea ai e tufafua e le aise tau mo alo mo whanau a onga o whaatapula ai le teimi nei ia onga i ai le 25% o tamaiti e mawalunga ai le mana o mia o le fisosani ona o le tūlanga vai ma le whaale tonu o le tamau ainga ai te tonu le whaalapo tonga e de tau na whaalau tele i nātu le Paul Kalame i au fia umai maisi a onga. O le tausanga le nei e lata i le afe e la whainga o a onga e a onga ita maiti e tūsa ma le lua se lau lima se furu afe la whai o loo au fia i le Paul Kalame so sani le nei a le māno. Ma o wailo i suenga le te leo le au ngā o le Paul Kalame i a onga ma te maiti a onga o loo a fia ai. Ua malie le malo ia pani e toi tu atu i tua le taimi e lafo ai ai i le vasa Pasifika i le swa vai o ona mai le malo si wha New Kilia se ia whaamautuina mua e sa i nisi o le Pasifika i le tūlanga saunga le mu o lea whainga. Ua tu ina mai lea tau tinonga le malo ia pani ina ua malangatu i Tokyo le taitei whono fau o le whono taitai o malo le Pasifika le pale mio le kuki a Mark Brown a to ai ma se usu ngā whono mai le Pasifika e whaeilo atu ia pani o la tō watungalunga e tusa o lea fuafuanga. E si lia le miliona tone o le swawai ua wha lenga ina i le ona wha niukilia mai le no fuanga ngau si ai le malo si niukilia a ia pani lea na pā i Fukushima Daiichi i ia pani ma o le ua wha moe le malo ia pani e la fuai i le vasa Pasifika. Ua tolo po nei la le la fo ia o le swa vai ona i le Sami e ia pani se ia wanga na ua mauti noa e le a whai nai le saunga le mua tangata ma tu motu o le Pasifika. O le tausanga muri le nei e ta alo le kapi ai le huka le ol peleki le Leo Dane Coles le ua whaeloa mai le na whaai unga o le a malo lo mai le kapi wha apolo fesa pe a uma i le taamisanga o le lua afe lua sfultolu se fulfitu tausanga o ta alo le kapi le li le nei Coles mo le Hurricanes a Wellington ai wha pe fo i le olo peleki a Maori ma le olo peleki a New Zealand. O todos furono tausanga i le so i fua le Leo Dane Coles na amata ta alo i le kalapo poneke wha solo tua i le Hurricanes ai wha pe ai ma le olo peleki. E hao le wha iungole na o tala fau. Ma lo whaftai le whawha mai o le tautua le nere siu whonga le mua o le ua sfuruiva minute ua te enel valu. Tai o le sfreile u tātou iai. Ia ua mai ai whainga luenga o le vai aso le totele. Ia e whaangu penisi si au dia le malolo. Ano ia male stona i male sa. Ano anga lui. Malo o le tātou atunu ua ia ia i lātou matua i nau al whainga luenga. E fo i lātou na te whaaso whainga luenga.
ia le vai aso ia malolo le sfarelia stona ia sa ia to us for eso fu ia al tau patongo fie tau faf mata atu le mana yo tau ia pi folinga mai lu matu tatu ofisa to file mo ne ia so finga solo inga le tunu I don't know le so mul but ia esa le tau ia mo le so le tunu ia o le ua malo ia le tap le pendo le tatu tunu e le afale o Gabriel ne to le ua lo mai la vai tau le tap le pendo ia ma le ko le fa fa me to tatu le ua lo mai le vai tau le fa Gabriel ia tau fo na tap le pendo i tatu umalava e pe ona longo ina tatu official vai tau o le mana ia foi leo le sau fa salonga ia o sau e foi le tu mai tangata le na ia filinga ma po le alan tape na ngatau fai ia awa to inga fa la fa na tura fa peni ia ia vai nga tele fa le nga ina ma e foi le a fai le sui fo a le vai a fo yo le metau awa o ne na lo fa le tonu so vai me le paipa o pala ia lo no bingo le al meta to tato foi terminate ya o famanatu mo ya talsia o le ua failo mai mo tato umalava mo tu matu nei le e o mai ai ti munga ma mafali a matanga o le vai so fo me se la vole anga i me mai matu le fa o Gabriel ya o le vai na tonu le ai le fa ma fa o ti munga o le valo ia o no mata i tu langa o lo longa e ina ia inga fo ia no fo anga maulano ia e tafe tu ile vai te lona ia vai no ia luma e alu ile sua vai le na le sam ia o fai level la tu te o le fa mama o la pisi me polo ko le vai ai tau fo ina ia inga le lu mela a pulenga lu le nga lu lu su fai tu life so soni mala mo la tope ine me tu ia man tua e le nga te sua vai e tape pena foi tu langa me to moli o le foi valo ia mai e o no pepe foi a le power le polia i taimile pe a o pe a o no vai no winga vai se mori wilo lo ye ni ma ia ai nai mori nga foi le fa le wale mala mo nei ma tu e te ua faina ia le mota po lo ia sa o le ia ia me foi le tau le power bank le fa fanga ia telefoni mai si vai fa pia e ma le foi se tama masini na le ainga te mo mia so teng to telefoni ala uma pe uma ba ia telefoni lai fa pele tu no so fa po pole mai ta to wala wali le e sili atu le tape na pena nei no le tape na ia sili atu le sauni nei no le sauni o tatonga ruenga ia na le foile na le longo pui ali lava wa le tato a tata no foi e fu i lungo tala fo ia wa au mai lungo tal fo matulanga pe ona ia la fo lungo newspaper a New Zealand fa sala winga ia ona le popole man na tu le mata i tu bo al palmi o New Zealand mal fainga malo le mata i tu le matangi le ia ona le fo ia le popole o ani me fa le tonu o le afai na fo te ma oi na sa o le ia le fo ia uti mtato ala langa o tau taso i fuang ia sa ia alanga ile tala no pa ke tel fainga malo ia matulanga o mea tukfa fo se ipe fo la ona ye le lolonga le fta o matunga pangati ai no tato pitonu tele o kilan ia la fo ita fo tulanga le tele mariano no el tupe o mana o mia fa le ai vai no le plebe le pulen o yo kilan ma le ia sa le ma le lo sa a fa ina lo fo ya wala o le tise yo ala vai yo o le sua vai yo me ma fatia ya le malo ya le lo tape penam ia foi a onga fa o le vai so fo le fo a le suia fa pe tu mau ala matangi le za wai ia no fa ina la vata to a mata tu la po le fie le sa fa solo tu la son fua so lua o le valo ia ma fati mu la son fua ma so lua i Wellington ia mo to yo kila ia te lo va vi o to le lo po la son fua voi po la matanga po la sa fa so solo ma ia i la matanga va so fo wa eta uale le vaenga le o vaenga le awala le ye ia la vai fo i mantu so se awala se street talent no foi le to ia la vai na o man sa ni le mo le alu i vai
tamala na au ina polo ke tele la pisi vai ne fa fonga le tu ai ya tasila na tu langa lo vai ya o fo to fa te tele me si kan so fa ma nga luenga na tatou e no Fall Street i tatou awala lea ina ia tatou ngalu lue fa tasia vai fo lo tate wala ngole tu langa i tabiti ya e umana inu le vai inu fo le mal metono ia tongi fafo ya o pepa ila fo isa mel fa tau tongi fafo ya o tamala na a o ina mo o ile vai nga le la vai o ina la le polo kai ya mana ya esa vali fafo va ai temi nei ya e tauna kilia le o ia fa ina lo mota pe ona na tumul vai o le fai ona ya na fa mla tu mo to mo tato uma sa le ya ta foi ta ua ia ta ua tute ia tato vai pola se tu langa tauna ia o tato falite i fa na mo tinawa wa faina temite o so mal mta va fianga de taia le ulu sikulo minute o te nei ia le valu ta le ivo tatu telefone de tu le si fongo le mua ya famele pesa le songa yo po fai valu ta penda msa un le manga aneia Malanga, na mea malanga, amao tele de anda, yao malava tagata, au soe tulai, te o matasi, te moni ea de tata, tasi de ala de lai. Mame mai ne
E fia le Digicel le whaailoa atu I mātua. Le whaapitoa mo le toi fo I o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tawa o whai o whailonga. O le a whai e ise I asfarai le taitasi. E te ono man malo ai I scholarship ta I awhi tā la. Laptops. Whaapea voucher whaatawa I mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas funta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo aise tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. O le se tatou whaalinga tā ua le nei, e to e whamanui atu le tausanga fau, I lau susunga le teitei fono, sunga toi ina, a fionga pātele, susunga le sea, whaapea, le paia ma le mamalo le mafutanga fai fiau so whaatasi Wellingtone porirua ma le Heart Valley. Ai le avatele ma le whaaloalo e wala awa tuai lo o tau paia o le a whaataunuina le tātou whanotanga a le port I le asolua o le vai asofou se furu ma le whaa Februari I le e kālesia e whakasa Cannons Creek I porirua tasi o iwa tasi Custer Crescent I le se furu I tai au. Mai tatala fo I le avanoa I so se whawhengainga I fia mafuta mai I le nei mafutanga ma le whaaloalo tele lava whaaftai sa inia ele laulau a fono. Malo whaaftai, iau nisi o tātou whaasilisilanga mo le tae hao. O le o tāwhatala noa fo I le tāpena ina o le atunu o I le whao Gabriel le anga I mai New Zealand. Yeah. E ili tala le lo mie nung o le ala news le po le ala motala lo mie New Zealand ta o le staff. Yeah. E isi lo matua le fitus fulu ono na tausanga. E nofo I se tasi o fale, fo ile nofo ina I tangata ina I Mount Eden, I au kilane. O le vaiangale na tupu le aso lua fito Januari. Tu sa le ua mai a tangata avela toto ina. O mai tangata avela to lo matua. E nofo a si lo matua le I. Nei. O le isi wha moi, tupu ane ale vai. Wa maton pongi sa. E whaftai na ina I leo e to olua na watu ki atu le moli tonu le whana. Ia la lai ua lo matua lana moli. Ia mato e ki me lo matua le moli I leo. Ia o nala na mawailon na via. Pe o le whano noanga fo I le aini matua tausi a ainga. O le la tau le mtafa I oi. E te tau wau na wawena la tau ia po wama. Wau nei tangata nei ua le ise malo si e toi tua ilu. Ia. Le ise malo si e o ili vidinga o telefoni mtua. Ina fōringa mai ua mai uma ainga watu o la tau matua. Ia a o le lopo whela o il whanau o le lomo tualni. E ta ua I o le tatu anga I pongi sa ia pe a whaina. Ia wa ilma tua tau si po sanga le mu. O le talana le lo mia mai. E tau na mo stato le sona. Ia o teo fua. Ia po laua. Ia po ua le to ia fo se se le whanau I tonu nei New Zealand. Po ia la to I rola I tangata o ainga e tau a fo ina. Tau ane se ma fau sisi. Ia e tal si au nei tupu ia tātou pe a whai tupu le vaenga whapea. Ia a leo wa mana ia fo I whamanatua tu tau on tātou. A utangia tūlanga whapea tau o tele. Tau o tele no fuanga I nei Wellington I leo o tau si nei tātou mātua. La fo wo ye o finga ruanga matalia ma le matalo no fala ye ya e so soni ne tato matua ele tala no fai tau e nafi e o te loa e ngā whamanatua tu tato tu Australia no tupu e vanga lea o le tamale o lana masani e alu e momoli si ana whanau lea o ngā whato alu e lea e whainga luenga a tu sa o le vanga le ua tūlai mai o le mole mau o le tamale se fulu valu tu sa o tasi tau sanga ma le afa
o ia whaia ranga i o inga lea o lea le momoli lan whanau e tolu tausanga leisi e 5 tausanga leisi e momoli i le aonga tu sala mua tu uli tamaititi lea e 5 tausanga ta lo momoli le si tamaititi anu lor ngā ruenga ia pe tāre tolu lea uli i o safo le piki tamaiti whamelan mo le maua le tamano o masani ala to we tala noa mana whanau tamana itia e o le aonga mpea tātou tamaiti tala noa la tolo le tu ulona tali ile 5 tausanga oso i fafo hanu le ato ya anu lo whainga luenga paka le taa vale whainga luenga i o tato ilo Australia tu ave vela o le taula i o lo le teime piki i tamaiti a o saulo sau wa wha ona taa vale anu wa whiroa piki lo na tali 5 tausanga i le aonga tūlanga lua o mo e mele tamaititi o solo i fafolo ta mai alu tu e faile fa no folo tamaititi lungo la na kasi na no fo ta mo le tu io umano lo siona tali ile to lu tausa o ngalo le tamalo na mori la o ngale ai tu o ta vale so o le mo le maul tamalo tu ai ngalo ya lo na tali ile dei tu o le mafuanga ai o le po ele le se mo ele tamatiti le la wo lo le tai au la alu leo na tu watu ai lo no fo mo lo wan ele ai ma se tala no le tamatiti la la fa pel tamano o la o mo moli lo na tali ile tolu tausa al fa na o le tamano meu tu o le mo ele tamatiti wale lo ai le wale lo o le ile tavale ya ma wale o lo tamatiti le o le ala e whaamanatu mai ai a mesi whaitato ni usila ma Australia le wei tau vevela le ua fia le whaulai whapetupu le mai mauolo tamaiti o no le loka i tono le taavale tau vevela na tupu fo i Samoa ni mamau tupu i ni usila tupu i Australia whaamanatu tuai matua tau tua nā matatou o le e vevela le tau aua le loka ina aua le ngalo se tamaititi tono stavale whano noi o le tala no. Ale wa vatu e fai malapta inga mo tātou. Le vo i vela le tau New Zealand. Le vai tai. Ia, tele la le pisi fo e sta mai lana ngā ruenga ua. O te loa le tasi na vaenga. Ia po me foi na lava sana moi le po. Ta penanga ngā ruenga. Ia me so ta penanga o le whanau. Ia le wa tupu. Ia e al sas. Ia e pe tai o le tau lea wala i na hawhaina si atali i tono le ta'wale wa alu. Fia i tū lao le na tonu i au vivela. Kai te tonu leise ea. O le nau whaitau atu nei tala fo ile mai le staff i tatou pitonu nei Wellington. E le pata ia mai le tūlanga fo ile. Po le wai ti e tu i le peile tau Evans Bay. Le la tu i. La o to uru mori. E i teime e whaiwea te opa ui fol matawila. Wat ala noko? E le o loa aiwa matawila wala. Ai o le ua to a mawane City Council. E fōringa mai o tāwila nei whapi i luas fumalwatu. Ia pe fōringa mai la ua o ieri taimi e te iau pa ui fo i lalo le tāwila fo i le marosio. Ia o le LED, ia, le marosio savili. Le koe ngā mahoni fo i LED. E se furu 5 kilo kalama le mamafore. Ia mamafate. Le la ua fai mai. A whape savalia i fai matio tiro i lunga le. Pe a o atu i pō mori i te ua pa uane. Ma whai nei sisi. E lo te vai ato le tate tia mai matawila o le lo no winga o to uru i lalo i le. Sefuru 5 kilo mita le mafa. E mamafa. Kilo kalama. E kilo kalama. Alo matua mamafa. Sefuru kilo kalama. Mamafa. Ya e lo no winga ya a fua i le ato le te velu al vale le rusu toru kilo kalama. E lo no winga le oto i tiki. Matua mamafa. Lo no winga la ya le la pata ia mai pe asa valia le vaenga le oriento na Oriental Operator nga ia tu Evans Bay o le wa tonga le va lele ya alo no winga ya e taunta mata i tu o macha o ina fia ila to sa valima te le o sa valima sa we te le o sa valima e tau na mata i tu le fai mai te tiro i lunga i mori ya ni te wa ya fai ya ai pe o nei vai na te le tato tu na fai sa vali na te we like Ja, ole aso ataya ole fai le Pacific Festival i Wellington.
a fio ta fa yo le oli a mata stemi fa oli ai ni o malo yo ta fa sa vale du le wafu mo to e fa ina ye mal ma so se le ni fa ta so to mofta ya le ole ya le se panga ole fai le sa nuisi tu le ato mal fa vai yo lo le ma wala no sa vale fai fa mal stino itai wato tele la to ile yo i Wellington a fai fo yo o itai o le matua ma nei ya le sa vale ma tango fieri tau o le si tu ya o le valo ia le no a fai no tato le fa il a matanga le vas fo ta si au ni wala tu va tu ile ma wele sto na ta ya no mi ma le fo le fa pasi i no ma lo no fo fa le te o timu va so le o le ale no fe no fonga le nai fa ile no le wafu le va fo ile la fo le pakka fo ile le Frank Kids Park ya Frank Kids Park le vai pa no ana le masa na fa ya mani le matango fie yo le va inga itai e o le fiafi pe a fa pe le nale al watu ma watu ta fa o le fiafi mani al sa vali vali ile fe la fio mani o ma morili lungo le wafu ya o le paka e tawana paka le lo ta vale i fo i mai ia wa pipi ia tu lau sala ia ona faina la ia le lo ta fa o sala ha ia vai le wa i fo i si tu langa nai o valo fo i termine to ngia o to la tu fo i le woni no lai ia lo no wingo o vili ta vale a velo ta vale ta lo fai lo no wingo ta si ala e tu mauli se la vo se fu me tu lo ta vale ia fai o watu ia wa ati li ai on fa le tonu lo ta faunga Malo, a vivia ta ya ole woto e full 1 minuto na talo le iva. Talo iva telefone o di mai tato por la mio tala la lungo le vaiaso e le afri iva ile tayo le. Suga chewi tapu mana ya mo va vivia. Ola utala ilo ua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whaanono le mawhawhau, me awa ai atu i le whanau. O le sikailia ua le tusai, a o le wale ngata mai e fualawa le nā. O lo whātamala. O le tama ma le teine a onga, se I tau whai ma se alofa, mai le tinga hino mātua ma le polonga, le tau ma whainga laua o ngā e umanuia. Atu e I le aonga, ia e maua se saola tonga, so le au le taua aku, sa o pele le mapu, o se vahinga whaanoa noa, o whengi kusi la ukoa, a palangi uana no mai loa, say what? No school before. Ulau api vase male peni, ta solo I le maketi. Wana whahinga whaale alofa so le waele a o ngā talo whai mātua. E me loe la ua. Tupo nei lo wha pala, ni riu e se malo tangata le anga. E leo se mele lei, leo la ta atua na le whalolo pe a matua o la oa oina. O la whaeina. Atu e I le aonga, ia e maua se saola tonga, so le au le taua aku, sa o pele le maku, se vaenga whaanoa noa, o whei kusi la ukoa, a malangi uana no mai loa, say what? No school before. Teimi nei o lo tau mawhai, le e salamo atu ai, fua e te lulu e te sele ina e lotu tonu lo ai ngaula oa oina, o la whaeina. O se vaenga whaafia loto, o se tama masi teine at poto, o lau mea alo fasili le I matua e lau mai tongi e te mua o la oa oina, o la whaeina. Atu e I le aonga, ia e maua se saola tonga, so le au le taua aku, sa o pele le mapu, o se vahinga whaanoa noa, o whengi kusi la ukoa, malangi uana no mai loa, say what? No school before. Tuli atu e le aonga, e maua se saola tonga, so le au le taua aku, sa o pele le mapu, o se vahinga whaanoa noa, o whengi kusi la ukoa, palangi uana no mai loa, say what? No school before. O le tāua o le ola o ina pe o le pese ia no school before ia o se vaenga fo I sa maua yaso ia o te lori o toi maua le teimile ne. I eini masini sa whapipi I le tele o loli ma pasi au kilani. O le masini lea tu sa e mawhai na piki e le masini lea le tangata ua moe. A vita avale. E whamanatu la le masini lea. E amata lona tautu le moe le ave pasi po le ave lori. Pe o le tasi ma le tesi ma le lima se kone. Tu sai le ato se lua se kone, tasi se kone, ma le afa se kone, lulu lono foa. Fa minoi el masini le no foa. E fa fangu ele ave pasi, o le ala maua I, tele ave pasi mo moe te mile ave I le pasi. E le fa pela o tua I ave pasi, a tu sa o le ua maua I. O le ngā luenga le o le ave pasi, ma le ave tava. E vai I le tangata. Ia e whamaunia te lele nā vaenga li mol tangata e no fo umi. Ia mantua e leo se ngā luenga fo I lele. Ai se wanga nā e peo pasi fo I le o atu ia na tū le ia lea atu lea tūrunga ia sau ave ese ia atu I laro le. Atu ngā ave pasi fo I nā e le tina sau whai ia na luatu
ia to sau to watu to sau ia o te loe la ngona le vai tino le pasi pe a fai le o fa mo monga ia ni usile luafe ma le luafe do sfulu ma le luafe do tasi fa mo monga ia luafe do sfulu ma luafe do tasi o le maua e tu sai luas fulima tangata mali liu I fa le lave lo la wala ni usile tau sanga ye lua ma fu mai o lave vele ta vale o no le vai o ave ta vale le lava va ai o ia fa le lave e iva sfulu lua ila to na matua ma no atinga ina o le fatigue ia po le vai lungo le wala le la fa ilo mai fa mo monga le ta ua tele o le lava o le malolonga a e malanga mamau e luas fulu ami nu te fa ta fa ilo ta vale tu fa isa malolonga no foa pe ia la na moe le valu itula wa le si va nga le o mai tawina a e alu fo le fale a e moe no fo le polisi poe pole te al fo il fa e luas fulu ami nu te moe ai to te I mai lunga e pe ia la na to fa fulu itula le ta ua I o to mai malolonga le ya e fa mena to ni au ta vale e o foi la to ia nga lui I lungo la wala ta ua le lava la malolonga le fale na le te fainga no sa wa le lava ya e mo ai o le tino vai ma le lava ia te lol te le ana o fa o ta o foi ele tulanga le ele sa fai la lol te le na fa la e tupu le wala o le lava le moi ale no vatu nei fa mo fa te nga lua fe lua fulu ma lua fe lua tas e luas fulu lima tangata na mali li ulungo la wala ma fu mai ono le vai o avtava luas fulu lima tangata e ma le tua tau sanga uma e tolu se la umo tupu tangata mali li uli usile ya wala a fa popola tau sanga ye lua e ono se la unga le fitu la tangata mali li ia mai tu tono foi no mela le la tal fitu la tangata e lu fulu lima tangata mali ma fu mai le lava o malolonga po le vai o avtava le a ivas fulu lua ila tonu matua manu no atigai ta ua lava malolonga ta ua lava le moi ia fa malo ia la to le ave pas ia ma se foi la to le la u a pase se lungo ta valaiti ia malo mo to ina o ta to tunu ia ile foi tu nga bunga wai le fengo fi ale foi ia pasi o ave ta vale la pase se ia ele foi ile foi ile tunu ia ta ua lava le mo le fa silinga maros ia wa fenga ye fi au nga bunga ma ta silinga nga so le o tu matuasa ili men ta ta so pas ai o mele o tupu ua fiu so ile pasi ai ua le lei to tongi o pasi te le lei vai vo no mele lo ful vandu tala le tu la nis to tongi ya o te lo ila to le varga lo ta sia la to tala ile o le lei ya esa e pe o le si vai nga fo I tate tala no ma fa longo fo I ni so le sai ai to o ese sai ai to ese o tu lang fo ile te mi o sifio o pasi awa ile si to inga sifi no fa longo I nana umana ave mai le o le pas o le sifi mai le tasi mai le fitu taiao ia mana vai le aforiva e sa le malo loia o malo lofta to la tu pol to titia tale ono le fia fifta to la tu ave le si pas le si po la ta unga la to ia pe folinga fa pena tasi na me le fo I fale ton we fo ia fa ngo o umi tele le vale o malolo ia to el watu le o lo po o malo fa to sa minga le fia file le fa no to alu avele la wole ato I tu la fa ngalu pe tasina me te lo la fa pena I te le o isi la to le o el pasi to ma ia e to fa tanga te mo fa fitau o telefone pasi le to va ia o la o ita mai tai ia telefone o asia la foto va ia sa telefone ia ta to pasifika pasi ia palangi me au Europa ia alewa o I foi mal au asia na to va ia yo tele la vai la to la ngalu ta se atu ile mafu enu lu I Syria ma Turkey ia fori mai lima fe fit se la fale I tonu Turkey ma tua solo la lo ma loti pala ina on na file na mai le tala o ma sfu fa fe la to ma liu ia o lo tupu per foi numero na talo fa tua mafatia si tonu le ele mafu ele na lulu atunu ia lua ai o le vota pena ni usi le ono tangata so soni ele ono fo ila langi o nga solo la tu tangata so soni atake
ia po Turkey ia ma le atunu o Suria. Ai pe o le whaikata fo lele o tunu ina o vai atu ile news le aso ananafi. Ia ona o atunu ne ia mantua tua o iso lau ele. E pe ila se fato anga le te leo le vaenga le lai pe te vadu tua o ile vaenga le ai e pangati. Ia o le sila atunu la matua ile leia langa solonga le tūlanga o ala tō soani watu. Ia e langa e whangitana sopo mai. Ia mai le soani i lesi atunu. O la ua whai al soani e ali e whaali mai lesi atunu o tau lese. E tau lese la tau i aia whainga fo o tūlanga o tangata la tau o tuaina o tu tangata le tunu le. Ia ai pe o le atunu ule lesi atunu matua i tele tangata o soani. Ia le lava e tau sa ili atule. Ia pena pe o ai o tu la fono tau va malo. E le whaina e sopo i e tua o lesi nu e noa ma le whatana. Ia ala e pe fōringa lai loa mai lesi pe tonu whale tonu atu. Ia o lesi nu. Ia e ia tātou, ia e tātou talo pe mo e nā tau o mawhtia ma. A whaina ono tūlanga o malawhana tūla pe ona ia teki ma, ia take ma suria. Ia, nene la tas tātou pese. Au le ngalo tātou porkalame o tala le unungo le vai aso. Ia, uma tātou telefone le iwa. Whawhiwhianga mai le Rosa Pai. O te whiawhia te whātalo whātu le tātua tunu le whaai ungo nei fo I vai aso I tiu te whiau mga anuenga e al mai es whao poponga o tala mai Samoa. Tu se tōsa fulu valu miliona tā lātu pe Samoa na wha le liu mai e le se fulu tolu te se ma le 5 miliona tā la euro o se whasosoani me le Unia Europa na sainia I se whengainga ma Samoa e whasosoani mai e tūlanga suinga o ngongo le tau ai mai se lava le tūlanga le swawai mama, mō le soifua malolo ino le atunu. O nisi por kalame launa ia lalo le leise le ni e saini e le whengainga, o le whamalo sia le le tūlanga I so se awala, e whata aua I le atunu o lava I whanau, le fufulu wha mamao a au.
O Samoa se tasi leo atunu o lo la vela lo lise le Uni Europa, o ana fesoasoani le tūlanga ma ale o swinga o le tau maha fianga, le pe o na a fiai taimi wa sola, o ia fesoasoani e wha amalosia e pēr le whaingapa anga Samoa ma le Uni Europa, e sa ili awala e pui mai Samoa ia a fianga o swinga o ngonga o le tau. E lua ni poloketi leo fesoasoani mai ele malo ia pani, mo le afio ango a polima, ma le aonga tūlanga lua sa lua manono tai. O ia poloketi lo faa wau lalo fesoasoani masani e ia pani mo Samoa, e tawala mai poloketi le GGB, le au fia ele fausia ina ma toe faa le leio fale aonga aonga tūlanga lua ia fio anga le atunu, o le vaenga le fui mu ma le soifua malo loina maisi. O le fesoasoani le malo ia pani mo le afio ango a polima, o le ao lato fausia e se fale tele, e tusa luna tau ma le se lau fitu se fulu wanu afe, valu se lau fitu se fulu valu ta la Amerika, e fale liu mai ele fa se lau wonu se fulu afe ta la Samoa. O le fale o le a fausia e au fia e se potu tele lava mo le afio anga, lua potu la iti, o se potu te uoloa, o mukuka, fa fale le ta ua, fa fale ta ele, ma ta ne vai e tusa ma le tolu tesi ma le 5 felita e tewi nai le swa vai, mo so se teimi e whao ngai nai le a fale. O le aunga ma le autua le fausia i o le maoto tele le malo i Ampani, e whaanganga le sulfa i ei le a fio anga ai meise nu utua oi, i teimi e tula i mai ai ni mala whaale natura. O le aonga tulanga lua sa lua manono, o le ato e whaale lia i Ampani o na whale a onga i ono, o le potu mo whai a onga, o le whale tusi, whapea foi le potu mo le pule a onga, o whale le ta ua, ma toi whaale li il tūlanga le swawai mama, mo le soifua maloloina, ma le saonga le mua whana wa onga. O le polo keti, wa whatu peina se lau iwa sful fitu afe, tol se lau sful tol ta la Amerika, e whaale liu mai ai, le 5 se lau sfulu 5 afe ta la Samoa. Talu mai lava, le COVID-19 fruiva, e le o muta so swani e whaipa anga le malo i Ampani ma Samoa, e ala i ngā luenga ma poloketi wa whaatino e le malo i Samoa. O lo wha wau lawal polkalame ma sani e le malo o whai ngā lotu ma angaponi aso lulu vai aso te tasi, i le anganga e wha wau ta sanga Samoa e pui mai ai, i oso wha ingo swinga te tele o ngaonga o le tau, le va ia o lo a fiai pel Pasifika o atunu te tele lo langi ma lama tia ilo tātou atunu. O le por kalame o lo whanga solum whata milo i mtanga luenga SS le malo, whapeai mai whaalapo putonga tū ma oti, e lātou te taita ia sauninga lotu i aso lulu te tasi. O le vai aso nei na tū whaatasi ai le mtanga luenga o le siosio manga ma puna o wha le natura, ma le whaalapo putonga tangata tā whao mai mua mai Samoa, ma o lātou taita ina le sauninga, ala le fionga le minsta ia toi susulu Cedric Schuster. O le vai aso fau, o le a wha solo toi foi, i si matanga luenga. O lo tālia se tali mai al matanga luenga o soi fua malo loina, e le fesilingia leo le tūlanga pe iai se popolenga, e si ama e lua o le COVID-19 fuluiva le wani e mai le territory Amerika Samoa, pe le ono iai ni tā penanga e pui mai tātou le vā whaatua oi, mai le ono sao mai au ia si ama a fiailu tātou tunu. Pe tai, e le mai tau le whanemai mo tōtua, wa matua si itia le tūlanga o tangata e a fia mai le pneumonia, o le fiva e o atu le tōsful valu tike rile maa walunga, maa losi le tale, pe pētino ma ngā oiso onga o pōna iwi, mai e leo wha apitoe po se vaengo tangata maa te tua po wha naula aiti, o loo wha solo ato i lanto o loo auto wa ato e le whanemai, e sa ili tōng fitinga i fō mai. Ai le teimi e tasi o loo wha mawina i fō i tangata masiaki o loo whaia i lanto o loo auto wa ato, o loo maua i lava i lanto, o loo a fia e sia mo le COVID-19. E wina ripotia le official wa aitau o loo iei se matangi a whae lunga le Pasifika, wa whae ngoina ia Capriel, ai le o iei se tūlanga i wha popole i nai le antunu, ona o lona tūlanga o loo taa vidi ai, e lea a fia i Samoa, ai o loo a nga il taa vilinga lea matangi a wha, a nga i atu i New Zealand, mai o loo ripotia foilo official wa aitau,
o a fianga mai le matangi a wha o lo palasi ma lo si aiti munga I lungo le atunu I le tele o teimi. O tala fawia mo le whaai ungo neiva yaso, manuia lu tātu atunu wha soi fuaia. Ta lava I telefou le si fonga le mua I Wellington o le talamua. Ua toi wha o miumi atu I le taimi e wha mamaru I pēr pūlenga mō taimi o whalawala wha fosei I Aukilani a o tāni ai le taunu umai I Aotearoa o le wha malosi o Gabriel I le vai aso fou. O le tūlanga na wha maoni mai le le ipu le nuu o Aukilani I a Wayne Brown e se fesota inga mai le wale sfasa laua New Zealand le Radio New Zealand. Na whailo mai le pulenga o Kilani o lo whaia pēr tau mwhainga umai wha mamaha awala mai o taota malapisi na mafua ono tawhenga malolonga mua a o le i o mai le whare nei o Gabriel I le tūmalo Northern I le sa e pei o na walo ia mai ai le auwa ai tau. O Aukilani whapele penisula I Coromandel e mauti noa lava le so o tuai I a awhianga ma ti munga mamafa atoa matangi malo losi. Whaalia mai e le purinu I a Wayne Brown e le o se tūlanga le lei fo ringa o le tau e pe o na walo ia mai mō nā iaso ia o lumana I nei. Ai o le mea sili o na taua o le ui loa o loo anga I mai le nei e whaa. E pe o na sila fia sa matua whai tio I na lava le li purinu le nei ona o le tuai o lana whaai unga whai ma le tari atu o le pulenga I tā whenga malolonga mamafa mua. Pei taila o le ua uma o na tautino mai e Wayne Brown o le a fesota I vave o ia ma waenga uma o le pulenga mo le whautua ina o tangata uma I tūlanga I le tau ono whaia I seisi whaalawe lave whaale natura e toe ali ali mai. O loo mata I tū ina ma le totoa e le malo I e tūlanga o le tau ona o la patainga o inga lolo wā e mafua mai I se awha le terapika e ono a fia ai New Zealand I nā yaso o lumana nei. Ua wha amatalaina le au wā ai tau le nei e wha o wha ingoina I a Gabriel e wha pēr o se tasi o a wha o pito I malosi le nei Centuri. O le wha le nei Gabriel o lo anga ifo mai mātū e wha asangasanga ifo I saute I le tūlangi o iai New Zealand. Na whairo mai e Louis Ferris o le ofisa o le taua New Zealand le Met Service e te le lava noa e awhia I le vaenga I mātū o le motu I mātū I le nei e wha I le aso sā o mua. Mai o le amatua wha le tonu ai matūlanga o le tau I le aso ngafua. O ia wha le tonu e awhia I ti munga mamafa o lolonga e mai ono motu si ai fo I male el tise. Mai o le ailonga o na lama ti ai le saunga le mua tangata e no nofo le talawhatai sa sae o le motu I mātū. O lo iai le popolenga o le aua ai tau I le toe a whaina tua I fo I male tu malo au kilani le asa ailonga o na mawhatia mawhaina I ta whenga malolonga mawha I le lua vai aso ua mawae. Sa whaino mai fo I le Met Service o le vaenga pito I lunga o le motu I saute e au fia ai kai kura e ono a whaina fo I ti munga mamafa atoa masavili malolosi. Na whasiringi a nawhia lautu stala le li pālemia ia Chris Hipkins mō sona whinangalo ma ia tāwai o loo mata I tuina ma le totoa e le malo ia winga wha le tonu nei o le tau. Mai o le whautuanga mō tangata uma eina ia mauti noa e tā pena ma sao niuni ni tūlanga whaafuse I ono alia ni mai e lama tia ai le saonga le mū ai maise o le whaatama ia ai o mea tō tino ai maise fo I o pisinisi I wahenga o le tunuu o loo malo ia e ono o ma iai le malosi o le nei e wha. Sa ia tā ua e matua tā ua tele le mauti noa o loo lava ia mea tā mawha ma mea inu mo a inga uma ai maise le taimi ono a awhiai I nisi fo I lolonga mamatangi malolosi. O le temi nei, o le tau fuafuaina o mea sa whaatama ia ono o tā whenga malolonga I Aukilani e o no siri atu I le tasi le piriona tā la. E tu sai o se saunoanga mai le minsta whaapitoa mo le ai o Aukilani o Michael Wood.
E taila e leo manino mai, pe o le ase vaenga o le aiai i le vale o le malo, ma le pulenga o kilani i le tutongi ina o lea tau. Aina ta ua mai e le minsta, o lo o sila le malo i tūlanga uma, ai mai se lama o se so sani mo tangata e ona fale tō tino ia ua whaalenga ina ona o longa matawhenga. I le teimi nei, ua matua whainga tā lava o na maua ni ta avale rent i tu tonu au kilani, ona o le tele o ta avale na whaalenga ina i ta whenga malolonga i le lua vai aso o mwae. E si lia le lua afe, lima se laula whai o ta avale na lo fia le sua vai ma whaalenga ina i ta whenga malolonga nei. Whai loa mai ai e le whaurulunga o le sosaiete o ta avale rent, o Ben McFadden, ua matua whainga tā lava i le nei taimi o na maua i ani ta avale rent, i tu ese o New Zealand. Na ia ta ua e tele isi mafuanga e ese ai lo longa a toa mo ta whenga na awhi ai au kilani. Na ia ta ua o le vai taimine nei o le tausanga e matua maurunga ai le mana o mia o ta avale rent e tangata whe mala ngai. A mai se lama o tu lisi ase si mai i New Zealand mai e tunu o awhi ai a Amerika o le atu Europa ai whapea ma Australia. Sa ia whaali mai fo o le taimine i be tusa o le onus 45% lea ua o iai le toe whaale leia o le nei ati na e talu mawhatianga na mawhua mai le wha mai COVID o lona winga e toe whaas 40% le le tau ona ausia ina ia toe fo iai le tūlanga sa iai a o le i o mai le wha mai. E fast food tolu tau sanga le matua o le li ua mōlia le leo o na ua masalomia i le ngauinga o le la o le company e sui ai tupe le Travelex Currency Exchange i Lambton Key i Wellington i le tai ao o le aso lulu. Sa wha amatau e le nei tangata le au whai ngā luenga i se whana ma ia avea ai se vai ngā tupe e tele i tupe mai whafo e tusai o le lipoti mai leo leo. E le ai se tasi na manua pe a whaina le nei ngauinga. Na whaia sa ilinga le leo, mai o le fiafi lava o le sa lulu na o lātou tāu fia i se tāwale i le awa le tele nu me le limas furumalu i le Haywards Interchange ma tāu fia mai ai le tangata ua masalo mia nei. O na nafi la lea na tūla i ai o ia i luma o le whaamsinonga whaai tūma lo i Wellington mo le wala aunga mua o le nei ma tāupu. I le ai o Nelson e to lua tangata ua whaia i ai mo dianga i le leo ona o se whalawelawe o loo masalumi ai ni kengi na lātou whaongai na ia ni au penga malosi po ni whana. Te le whale i Nelson na sue ana na fie leo i ni tūsi sai ma hua ona o le whaongai na o ni whana i se whale i le awala i le St. Vincent Street i le aso tolu sefulu o te sema. Sa tā fia mai e leo ni au penga malosi ato ai mani utu tau ai whapea mani fuala au whaasaina. O tangata e to lua na tā fia nafi, tolus furulua te usanga o leisi, a tolus furulima te usanga o le tasi, a ese ai leisi te o tasi o lo o tā fia pēa talu o nāri mai lea whaala me lave. Whairo mai e leo, e ono iai isi tangata e whaapopo atu i tangata e tā fia momodia ona o le nei ma tā upu. E le tumalo le mana ua tu na mawai fo e leo ni whana se lua i le tono se ta male na o lātou tā fia i fielding ana nafi. Whailo mai e le lisa tini o Nick Lawton o ia whana o se whana ua ili whaapupuu a toa ma se whana laifa na maua i le tono le ta male na tā fia mo suenga. To lua ni tau lea sa tā fia ma ia le leo mai o la tu la i lumo al whaamsinonga i mōdianga au fia i le umia o ni whana e au noa ma se lei sene. I le motu i saute ua mōlia i leo i se li i le tumalo Southland i lo na whana ina lea i se vaila au o ona o le sili atu i le luasen lau ni la au tuto i se ele whaasawina o le malo i lea fo i vaenga o le tunuu. Whaelo mai le lisa tini leo ia Chris Maguire o la au umanei na to ina ma le whaamoe e whaamata ngōwhi ai i a lea vaenga o le lau whanua i le pita nue ngoa o Tuatapuri ma whapefo i o na au ngā mō tangata uma i le lumana ai. O te sema o le tausanga teruai, sa mai tau ina ai e le pūlenga o lea ai, o le tele lava o la au nei e lua se lau fitus furu la whai ua mamae ma whaasolo mamate ona o se vaila au o ona na whana ina ai. Sa whai esu esuenga ma mawai se li e limas furu whātau sanga le matua
Ia, ma whapeo na mōri ai lea mata upu ina ua ia ioe o ia sa whaapo ngai. O le aso luas fulwaru o le maasina le nei, o le atula iai o ia i luma o le whaamastinonga i inma kāko e tusa o mōlianga ua whaia iai. Ua whawaina i Wellingtone se no whanga tu tonu whau whaabitoa i mea tau fesa o ta inga o mata aupu, tau le soifua mālolo ina lau tele. O lona whaamoe moe au tū, ina ia whaalele iai le tūlanga tu tusa o tangata i mata aupu o le soifua mālolo ina whaapea ai ma le si o manga. E wala lei fesa o ta inga le lei, ma whainga whaawai tau whaasere launga a toa ai ma suenga i le tonu ni Usila. O le a whaaululu i le nei no whanga whau i le li whamai whaapitoa i ngase vipisi i le li polofesa o Michael Baker. O le au lātou lo mia ma whaasara lawina ni tusinga whaapitoa i le tausanga le nei o le pālota e a awhi ai mahou whaunga tau i whainga whaavai o tūlanga tāla whea ngai o la whaunga tutongi, tūlanga whaale tono o le soifua maloloina mō tangata Māori. Ai whapefo i mata upu tau i whane a toa mo le suawa i tau mawha i saonga le mū. O le neino whuanga tu tono whesa o ta inga a tau le soifua maloloina ua whaawaina i le tono le la o le University o Otago i Wellingtone, mai o le a ngā lue ai maisi fo i polo whesa e tonua o ni fo mai whaapitoa i ngase vipisi. Whaalapo tonga e whaingoina o le Gamma Foundation o lo langalangoina ma whaatupeina ngā luenga whai i le neino whuanga tūtonu e pei o na whaawaina. Ua whautuaina e se whaalapo tonga tūma oti o tangata tuma mai mata upu taule soifua maloloina i le malo New Zealand ina ia whaalau tele atu i isi a onga i alana Paul Kalame o mea ai mō tamaiti a onga. Whailo mai le whaalapo tonga le nei e whaingoina o le Health Coalition Aotearoa e to tele isi tamaiti e la tau te mana o mia le nei viso swani ona o tūlanga taungata o le soifuanga i le nei taimi e a maise e fo i malolonga mata whenga nā o fia ai au ki lani taluai nei. Whailo ai e le tasi o teitei whono le whaalapo tonga o le porkalame nei o mea ai e tūwhafua e le aise tau mo alo mo whanau a onga o whaatapula ai le teimi nei i a onga i ai le 25% o tamaiti e maurunga ai le mana o mia o le fisoswani ona o le tūlanga vai ma le whaale tonu o le tamau ainga. Ai te tonu le whaalapo tonga e de tau ona whaalau tele i nātu le Paul Kalame i au fia umai maisi a onga. O le tausanga le nei e la ta i le afe e la whainga o a onga e a onga ita maiti e tūsa ma le lua se lau lima se furu afe la whai o loo au fia i le Paul Kalame so swani le nei a le māno. Ma o wailoi suenga le te leo le au ngā o le Paul Kalame i a onga ma te maiti a onga o loo a fia ai. Ua malie le malo ia pani e toi tu atu i tua le taimi e lafo ai ai i le vasa Pasifika i le suawai o ona mai le malo si wha New Kilia se ia whaamautuina mua e sa ia nisi o le Pasifika i le tūlanga saunga le mu o lea whainga. Ua tu ina mai lea tau tinonga le malo ia pani ina ua malangatu i Tokyo le taitei whono fau o le whono taitai o malo le Pasifika le pale mio le kuki a Mark Brown a to ai ma se usu ngā whono mai le Pasifika e whailo atu ia pani o la tau watungalunga e tusa o lea fuafuanga. E si lia le miliona tone o le suawai ua whaalenga ina i le ona wha New Kilia mai le no fuanga ngau si ai le malo si New Kilia a Japani le na pa e Fukushima Daiichi i Japani ma o le ua whaamoe moe le malo Japani e la fuai i le vasa Pasifika. Ua tolo po nei la le la fo ia o le suawai o ona i le Sami e Japani se ia vanga na ua mauti noa e le a whai nai le saunga le mua tangata ma tu motu o le Pasifika. O le tausanga muli le nei e ta alo le kapi ai le huka le ol peleki le Leo Dane Coles le o whailua mai le na whaiunga o le a malo lo mai le kapi wha apolo fesa pe a uma i le taamnisanga o le lua afe lua sefultolu se fulfitu tausanga o ta alo le kapi le nei Coles mo le Hurricanes o Wellingtone ai wha pe fo i le olo peleki a Maori ma le olo peleki a New Zealand. O todos furono tausanga i le so i fua le Leo Dane Coles na amata ta alo i le kalapo poneke wha solo tua i le Hurricanes ai wha pe ai ma le olo peleki. E hao le wha iunga le nā o tala fau.
Talo whaftai na whawhawhonga i telefou o le tāo sifuru lua i le awa uri nei. Ia le isi whapuponga o tātou telefou. O le taimi lua sifuru me lute o te ai nei i le iwa. Afa le iwa le porkalame o tala laununga o le vai aso. Afa le sifuru o le tātou porkalame o le asia singa. A whatau tai le sunga le toina malolo pensione. Reverend Elder Risati Sone Ete. Le tala o ta'alonga mo le nei aso e fuafo iai ia fuafuanga o le whae le vai aso. Ia, le ua i fuafuanga o tai au. O le awhai le ta'alonga le All Stars. Ta'alonga lea ia peo nei tangata whenua Maori ma tangata nuu o Australia. Ta'alonga le tali malo i Rotorua. Ta'alonga Atama, ta'alonga Teine. O le amata tatala i el malai lata i le lua i le awauri. Le te o le tasi i le awauri. Ia, peo se taimi amata i ta'alonga se taimi wha awauri. Ia, awa pe... mau foi lava no malo no fale aqui ele o TV tá aí tá longa aí ai foi le wa mata wa le to titi foi a mata tato super rugby ya so tá longa aí tá o le tá longa tá mo batei tá longa le tá o le tá longa tá mo batei o le fato a faialo tá longa i Rotorua o tele lá ila to isi tu ni usi la o le ai ai le talitonunga e una tope ta longa e to so le Australia ele vai com te o mau me le fa ia ta lo sia que ele o televisão ta o pa o mau fe o le so ta ia sa wile ala ata foi le o Sky Sport New Zealand pe fa longo tole na wa a matana fa to fa mai pe o male ele tato kapteni foi le Hurricanes ia stasi foi wa i longa foi la na tau tu i tono le Blacks e pe ona ia sunga ya 10 goals. O le pele o alu 10 goals i fa foi so me sa tu pepe o ma fa ma vai lo ngai sa tu langa le la ngalu e o le Hurricanes po le ase va nga ya. Ai o le o fa lo mai o le Super Cup ma tele so lus fu fa o February. So e lua va yaso un mal verso le a ona tu alo a mata Super Cup. Ia lua tu ana Super Cup tau tu po you lai po o kuso. Ia, stai va pena fato a mai ai. Ia mata pena to ilo au mori po lo la. Ia pe foringa mai o le la vai tau mate le fai a onga le Blacks nei teimi mo le lua fe su mai fa. Sa le ia. Ia le la vai ta te vai pe la vai tele o tu singa ma ia le la vai i foi le lila mai le loi. Ko i Crusaders le foi ai. La te vai toale e pisa o mai lunga i te o lopo la talata ia le foi o me le lolna e lo apo feo ia le to finga foi le vai ngor na fama le foi vai ia ai tal si tu lai mai foi si foi ia o ngai o le in foi ti onga pe feida o le Blacks foi termine o lo foi feida io e le fa pe to malo si o la foa o malo si foi mai na isi au fafu sa le ia. Tarsia. O le tato fitu le la langi le tau vai tato au o le solufu lima ma lufu ono o masina nei. Nunga umal vaso le on tua. Ya le ta alo i Los Angeles. Ya Amerika. Ya mai ana ya le aso tolu aso fama aso lima o mati. Ya le ase atu ai o i Vancouver i Kanata. Kono winga ya to e lua foi vai aso sau volo tato fitu. Tato vai a voile o la voli o Amerika o se siva mal malai ma fia ma lo ma na tele la tapo i Amerika ma Australia tato fit ya le tapo ya to tato le tato vai ia tele o fua al tato o tunu i tu o ta vale nei vai taue e ia ta vale roto la ma to i pipi le foi le 685 ia mal fua ya o le fito a vez sa o le ia e fe go fian tu le leo ta vale Samoa ta vale la 685 tanga vini tu asa mo hele no ya o le wa se tu tato la tal pese le ta pena Malaysia tato por clame tauti ma futa tau le lima le fiafi ya le umina tau tu al sinfongo lo mo le yaso ya e si mai fa fongo fa fianga tau du ta por clame ya aftai when we for ia la single tato tunu ya to no for ne yaso ya tato e fe lo ya si o ali tu la lima ya le aftai amatende ya o mafia ma wase sa oloto ma e lo atu la baila usikai ni ke taula
sawa Tamatenge o ngafia mawasesa olotonga Eino atu la vai la sika i te tau la mai la toninga su e ai sawa Tutu li manu o mai Mato pese tonu e va vere taimi Ai mana tua taia So ofu e se tata fafao Kita manuane ine maketi Tutu mayai betuala itai Paseta tonu ete fai Kita manuane ine maketi Tutu mayai betuala itai Paseta tonu ete fai Poleo eti fama Pole mati ile taunama Ai ale la mane mane Tie taamane Tai mua lola ai kini fa amotu mafutanga Otani meana na olu mau mafua Isau simola masau faa fafa Tai mua lola ai kini fa amotu mafutanga Otani meana na olu mau matua Isau simola masau faa fafa Wale tawianga luena Tatalo siya italo sanga Mamo omo onga ele utuba Emanuia la wa oma Ole o eti fama Ole mati ine taunanga Ai ale la mane mane Tie taamane Tie taamane Salino fa amaoni tuma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita
tu Yehova ilo tama tofa ina soifua nanga alipsili le sasala itu fa o Samoana fa atosina yo anganga yate o sumalete ine tausala la ula falawa avea talua yo sungale mana mea be afaiua elekea tuai pe sia mea etafea la upuata no folene ita wai so say siline la lele male fuaro samumu etefa ata patima etuli usisu talalala afio oe ae aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua talalala afio oe ae aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ia e whaataro whaatuko i le nei tai au, so i manuia i le mamalu, o le au whaafonga i lātou, o lo mwhai ona māua mai ia le whaasalalaunga, māsani ale le te orisi ufonga la mua, whaataro whaatu i le au whainga luenga pa ia le atua i whaatawhaitau langa e fia, ia ma le mamalu Samoa, so o stasi lo mwhai ona māua mai le tātou tautua nei. O le pokala māsani fu il neo tala la walunga o le vaiaso, ia pe ona talatanoa toa ima le fionga le lipule, le fionga af masanga te ala moresi, i as whareile te itasi, ia e tau wha inisi o vaenga o la walunga i tala fōu i vaiaso te itasi, ia wha tala whātu lau fionga af masanga māloso i fua, mālo mlanga manuia. Mālo whaatai, whatalo wha fwoi sabrina, kasiano nita iau, whatalo wha fwoi whaafonga anga le tunu. Ia o le sa whatalo wha ni fwoi tai au sa whanimata noanga mani, tato minsta fōle o Barbara Edmonds, mani tato apitunu uni. Ia a leo tato toi tatanoa fwoi tusa ma pokala masani. Malo, ia mana ia lea matai lua tanoanga len whai wa pesa. Ile ia se wha liunga le taimi lea ono le tultulinga le taimi lau fionga masa. Ia mua pesa tau, ia lea wano o Barbara ai a o le minsta, whai ane sau a whai tūla pe tūla ai a leo waine, ia ua whai a sina pisi tele o le minsta. Ia lena mau le taimi ia fo i o mai fo i whaatalofa ma whaataile atunu o le si vaenga nan whaatau ia whaataile lango ia ma talo fo le atunu tu sai molona ia tula i mai ia le wa vea ma minsta ia me fo ina sa mo le fo tato fa ma lo mo fa manuia tu sai mo tu finga o ia nei ma wa e pe ona ia ta o ia me ne ile ese se na ia volele manatu e o tu langa le minsta i nei vai tau so i fuanga ia o atono fi feelinga na ma ale tai o le batile ni ia por le malo for Chris Hipkins o te ia wala watu ia e vile tu telefoni ile fa pesa o la tano e vile to te ia to fia le o manatu ia sa o fatini ia na la ia wa ta dia lo ia to finga na la ta o la fo i to finga na ye ne o le minsta o tanga tu moto Pacifica al tanga venga na ia male tanga venga loto i fale Department of Internal Affairs ia mane ia fo i vaenga na ia o lo ia fo male minsta lango so fo malo loina mo Pacifica ia tofi fo ina lesa ia o pito ia male minsta lango mo fale housing ia mani wa pe vaenga ia o to tele mana o mia mana o tanga i tulanga o fale o so fo malo loina ia o misi la o te va to le ia mal education mo le si vaenga na fa ta o tele ia o fa pe wala ba yo
fasina mafo ia fo I vaenga I lua. Tele tawhai oi. Mana I o no lo sauwha I tono le kapeneta. Mea nau whaftai ai e pe ona tā ua fo le matanonga. O isi minister tātou lene mo e fo I au pito. A minister outside of cabinet. Yeah. Ale minister le wai nei papa, a minister and cap. Ia lona winga. Ale usau whaitasi ma le palampale mia, ma I la tau ia te lea la tau fo I mtanga ruengo tau ave. Ia o e lai te whaingo tonu ma whiringa whapea. Mena e manei ele e ma tātou tonu. Ai manei fo le saunoanga papa. O pito, e moni a sai fafo. Au le te le I o lona sau I pea wawa I pepa I e avi tonu whatanu el kapeneta. Afo e le ta ua pe afa miliona, biliona, e le tupe lena mo e le tele au pito le aisi tupe ma isi vaenga malo e mai whai e tato fufuanga alimtanga ruenga. Io te loa e la wha wawa e papa ngā ruenga na e talu wailanga le ua to e reprioritize pe o to e whatu langa le ia vaenga tau le wha mumol malo a tonu la e swinga ia alena usidi e wha pe malana ia tala. Pe ia le o a whaina tele la tau. Na o isia vaenga nana I ta ua. Ia o toi wha tulanganga e malo a le ane wha pe ia wa isi swinga le we nei. Tula I mai a Chris Hopkins a pe mai la ia o mai tau. E wawa ai I mea o lo a fia nei le tato tunu. Mana I e fo ia le saunoanga pāpro le na ua mai. Wha pena o sau wha I tono kapeneta. Pe whaafsanga I tonua ma le suipa le mia le mai ta ia Carmel Sepuloni a. Pe se mitanga vo io Pasifika o le wo ila o I tono le. Tu le Pasifika. A o le tu pa o tu. E o ni ali tangata ne. Ia wale ina ila o ta mai ta ia. Sa wale. Sa wale po kala me ferini e au le ina ila o tina. Mana ia te. No fa tu la ia. E mana ia wa o le sinano fo te lo tau na tau la ia. O te lo e o ai ai. Alo na lo tu misin lo fo la e o so lo tonu lo fo le si tu o Carmel Sepuloni a. Ena mana ia lo la ia. Nei a tono se mitanga fo ina ia tato uma Pasifika. E tato wa ia to fatu tupula ia pea le anga I lo mo tato sui. I to tono o whainga malo New Zealand. Ia wa ia ista tanonga isi aso. E whaeta tala wapea. Ia le se taimi mōmua. E le lope to te lea tu tangata Pasifika Māori o la sau wha e whai le malo New Zealand. Wa le fo e tula I mere tupulanga a ngā tupulanga Māori la tō. Ia o isi o le leifo ia o onga. Ia mai o tangata o. Ma te o le ngangana Māori. O le sina ngangana lau a. Aloa ia. Aloa ia tono le tunu. Ia lona winga to te lo Māori le tula I te mini la fo o le leima le wha Māori. E la le te mi mai fo la to ta ia le malo. Ia ua whatau I le. A nei o se mitanga na fifia te re na ua whalonga mai ua fifilia pāpua vea ma yon to finga I wene. Ia mai o vaenga fo I o te tonu I se te mi tatanoa. Ia. I le whatu pengo le tātou le tio. Ia mai si ngā ruenga o lo tātou wawa I tātou. Mole le leo tātou ngāta Pasifika. Ia a tono I le la mo fo sia vano e tatanoa ma le minister e vai po ani vaenga talwhengai. E fitosani fo I tātou fo I ngā ruenga le longlong puia le inga le mano le atunu. Mai o tātou no fo papa e le vai whapito na tātou e vai lau tele iste ngata a. Mi se fo I fitosani whapea Pasifika I New Zealand atoa. O le istulanga mana ia I to inga whamnianga whapea. O le mawhaiona toi fo I mai lona tūlanga mawalunga lawa iei. Ai toi fo I mai a molilanga whaaftai I le community I tangata. Mese le tō malo le langoina leo o iei le. I lea fo I tūlanga ia le songa ia ba. O le leina o papa leina te lor me taun whai. O si minister, o atua mo atua e fiu me tau ana, o le toi foi mai. Ai le, o le o lailo e tangata foi e le tupu anga ma o me tau na whai e whapena foi na mautu. Mana ele tala sion tamale, ele na whai a. Ele le matanoanga I ai whapea ina umalona na o e vaile ko vana foi le i alo I o la tofi minister. Ia o mailo ma si ona tamā, ma ona ainga I tō ngane ma o mailo na potu lo na ofisa.
le minsta ia pe ututo ina mtiti lo foi le mlulu lo apia io fo bo ilo na lo na fini ia le o ona ia foi ngar wenga ia foi nga wenga ma to wona mai una ila onga ma ia o le la tu wa ia tasial men mana tu ia uma ia ele iso mana tu iso minsta te tono ka peneta New Zealand ia le laki ko mta to wa le la o ia le la avatua mata to mana onga malu ave tonu tanuanga I tonu fo le fainga malu ia man mi fatasi o mai ta to ni la tonu elena ta to ni polua po Samoa fo e va ai mo Pasifika ato I matanga tala hotel ni sila ia wai o le lenga nga te malu pa nga loi mo tanga ta se o mai tu na tonu o mana io lo fo wa mo ia le wei mal to finga le minsta mo tanga ta Pasifika I pesa te leo o kilani e yele minsta pe lo o mai ne ya Wellington I se so tasi vol man pe te le I no o kilani Well, to finga le nei le o pale mia nei o le Wellington ia Chris Hipkins ia le la o tu la mai ma papa ia malesi o ia le ngo le si le to fitpula to pitonu le vo o ia Ginny Anderson ia Ginny Anderson ia pe le to no ia tanga te fi le to Wellington o le mele nei momo e o mai so tanga te mai ma o fai to Wellington ai le no futa to e me sila le I to fai pule to minsta ia tupe ia na Grant Robertson ole ola na ole tonu ole vai ai le mane ia tele fi tele o fa manui ia le to fa mana to la e papa ono man to ia na il fa le tonu ine tanga ta kilani ia ile tu langa le foi valo ia le si fa ia kilani ia ai fa mana to foi ia le si to vai ngol ta to langa fa pia o lo vivisi ai si matinga ine si mo sa wanga fa natura me fa pini ia a o le ulanga la to we a nga solo pe lu mai de fa pe la ta fi o mai e la nei ta o ye le festival ta to mo tanga ta Pasifika le fa ine le la mo la sto nai e a matel sfulu lua ia te lo fo I pe o ni so ta to office o ia fo I fa ngal social media to o lu mo ta to fa sala lo ngale fo I fa singa ta ia le fo ta o ele fo I fa linga le ota ia ola ia fo I male lau o le Victoria University wa o nai tau fa I loa ia mo ainga fo ta to fa molongo mai a fita le noi fa le a e ia lum fa na o le university io le sina ava noi to ia ola ia fo le la to a fa le ie tal no le tu langa fa pe ia ola ia fo mal ta to Mr. Foley ia Barbara Edmonds o fo le ava noa tal no ia ma ave fo lo fa munianga le ni fo no fo fo termine ele ngata na matanga wenga tanga ta motor Pasifika ai fa pe mali tanga wenga mo fo le loto I fale o Nisila e mo te o lisi fo na office mo fo mo me o grants e ia la lo le loto e ia mali na fo ile sta la charity services fa lo to ngale o si le o humanity register atono fa no mi sta tata no e ma te fa fo ia leto fa fa ngo fie o si a me na le fa ma na e se tata o le o mo me o le lave fo o si me fa tino ina ia fa mo le ina tu la fo ai te una va ni a wala fa ngo fie mo na si fa le tonga la I te le o to telefon tanga te level si la fie initial ta ku ia wa e tanga me tanga te fa ia ia vai nga yo talo tupe me ia elwel tupe e leva pita mo fi e pe vai nga na fi le tano ngal tai o ni o le sa ta o vai nga ia o kilani ia o le tau fa na tina tele ta penanga o me sa fa le nga ina mai I lo longa ma ti munga ma le to lang fa le to no tau le na ia le vuto ta pena fa fi lo I le si fo ia fa le nga ia tu ia tele lava vai nga o fo ia o fa natural lo tato mo mawina pe vo na yele ma tau tia o le fo ma fu e wa fie ia so I fo tanga tai ia to no ta ke Missouri a tato va ile mele to pule talwan ta no ia New Zealand ma la langi I swing of lo tato le villa ma le fa natural climate change ele elevado
o tatou mo le mauina le tulaga lea na mauai le vaega i motu i le lo i le sauti na le e uma nei le atoe faafia foʻi ia lea lau o seʻi atuluga e aukilani ia o muamua i le isi manatu e laafia ia totonu aukilani latou e faapea na o nuu tuaoi ma ia ae lea na lavea ma le malae vaalele lolovai a le malae vaalele ia toʻatele ona i aiga ia ua afia ma manai tagata ona maliliu ai foʻi ia ae lea toe tau fafo atu la le faafitau le muamua lea ia a lea foʻi toe saputu mai isi o timu o lologa ma ia o loo faia foʻi la ma emergency lea la ua lea ua matala lea foʻi le pulega nui aukilani lea ua fai ua declare le emergency ae leʻi oo le taimi ua muamua e pā le faalavelave alae le esisi o e ano iai ia e sa o lea ua mataʻitū ma feala lelei foʻi faatino vaega ia e nofo sauni ai latou ia mai lē lisi mea ua vaʻi atu po tulaʻi mai ata tagata pasifika faalapotoga e taumafaiʻina ia o e laveaʻi ma soasoani inisi o tatou tagata i fesoasoani e mulaʻamia latou e auala tulaga faaletonu lea o iai nei e lē o se tulaga faigofia le mea o ia aukilani tatou vai le toʻatele o tagata ua leini aiga o isi o fale ala ua amata na faailoga a le mumu ua lanu samasama ia o le mumu o le tomafai ona nofo ia le fale na aloiga e talai lalo ma ia mai o talitonu e le isi toe fifaiina se fale a faapea ona lea mai le vai matoʻa ia loiga o le lumanaʻi o le mea ana e tasi e isi tautelea le galuega e faina iesu iai o tupu mai o lea foʻi faafitau li po falavala faanatura ma faina i aiga e o lea e tausuʻeni fale o nisi ma tele i lisi faatalitali ia le ua tili faatupulaʻia ai foʻi lea mo tou foi aukilani o mo mai tatou faasalalauga o nei tamate alofa tele atua lava iā te outou i le se mea faigofia na ua ia outou le taimi nei ia o lea foʻi valoʻia lesi a le loma nei ia atonu talusia i le toe afia tele toʻatele outou lea ua uma na afia momoʻia ma nisi foʻi o tatou mamalu le atunuu i aukilani pe o faalevelave faanatura mo nei vai tautau ana tatou nofo sauni ai ua e lē vaai atu e le uma i faasolosolo a ona tatou afia anga i luma ona o lea o tele se tatou galuega e fai e tausui ai le tulaga o ia le faavevelaina pea o le vevela o le tatou panita matau ua e pe atu tupu me faapea matau ia tunu i fafa ia lea e faapea ai loga o mai totono niusila ia toʻiga lologa ia tatou vaia ia aukilani faapea australia tele na tatou le atunuu lela tamai e tele na tatou matauina tulaga faapena ai masani ona tupu ai ia ai o le laa toe anga i mai le siafa ia talosia ona o le maloia matoa malosi ia talosia i le tele se afianga o Australia e tele a vaenga i ma vaitafi pe o ina sa wa lulunga le soa vaitafi sa o malave au tatou la le ni vaitafi le na tupuluma o le matoa i malingi au timunga le na iai lolo vai o le se me tafi ele vai ia tonu o le apte ma fo le fina o le pule no fo le ni aukilani e ho fo ia le time of field golf ele au tele la to le fo fanga le malo le to vai fo ia to 3 waters lai fa mai o tele le tupela to le na lu fa le o la to asita le la wo lo ina o timulo fela na tafe ele vai ele le la no ile la vai ana le e tele le so vai al se mala ia fa la vena o no wo lo ne le lo pe sui ne mal ma fo la tu o kule va pe ia sa ta tu fa ta si mal malo sei tu mo fiti le ngate so vai le la lo e se tu yo to ta ma ia vai pai pa ma ia wala e o ngate sami i ngate fa e la fa salta e le o te le fa le tu mu le wa tu la lo o la vai wa tili fo ila no le na mai le tele le swati mu le palasi sto no ai o masina ia pe o mai fo pe o le fast full pasene o swa team we pa u le tau sanga le na pa u i nai masina i po januari ton ia aton o le moli mauna va ia o le fisu ia ingo le tau tato ye nei o le fa pe o la to va le fisu ia inga o malulu o le vevela ia o meio lo longa le ia nei
ia tatou on sa ima awa ni me taun fai alau tau tata no pe fa fiana mo ni no fango nei tangata ia o ni fale a ona ngula tau tata no va se va avo le po le meli vo ia tau le ai no foi ni si lunga se tau so me no fango e fa tu pel malo io ia a tu no me na io ma na io fo ya o ma fa le mele termina fa le fono vo le Samoa le SITS, Small Island Development States. Ia whai le lawa ni whale i Samoa, ia watu lola, ia le maa whapea tau le tai, au tangata le nofu ai. Ia mana, ia lem whain. Wai, ia o taimina te ia wo le tolu wafe sili atu lea whai tangata wo tu Samoa. Ia le lawa ni whale tele malo Samoa. Ia so lo le waana watu tau le wafu ai no nofu isi. Se me whapea na le tau fufu ai. Tonu se me whapea na tau. I o kilan. Malo, ia, ai o levo isa maua i tala i nei aso pe o atu lava o tui titi ato le luas fulu afe o tangata ia wa maali liu i le mafui ele na afia ia tate ma sorry. Ola wava aie e te lele numero, le lope o toa le 5 Awa lai tau e 5 ia le te leo fale langa i lunga fale to ulua ia ai le tasi foi pe roni fale o te leo fale. A fofo le te leo le mea lai tupo le whale velawe. E lai fofo a whatu sa peo le te leo le moto tātou matu. Tu se no whale New Zealand lai tau whatu sa mele te leo le vaenga lai a fia. O lona winga, ai ma fofo la le te leo whale e tono le moto i matu ma whale la a. Lona inga mto ato te leo tangata la lai tau sa ili apo o ye tonu po whiola po le antulanga. Lona winga e umare vai aso lea o wālua i lunga no mero tangata le ia whai o le maruru le teimi nei ia a whapea o la o lewa na manu o le tangata ia o whale tonga ia ai ma e o fo le isi tangata e umar wha aso ai toi mo o mea lai whiola e o i pepe ma ia o le matua i laki o nei na tangata le ai i whauringa mai e le whai ngō fia le mta le mea o lo iai ia awa i whonga whale leo, whonga whale lai, solo whai lalo. Ia, a mo wai o i lalo e. Ai peo le hawhi se lau i waiwa leo fo ina tupo isa si mawhi e momo. A tonu leo pona maua mai fo isa o ngai ni usilai. I e to inga mawhi e leo wa iei peo le whonga o tātou o whale i nei atu no. Sa, ia, o tātou e nei ele leia mo stane se whonga o whale. E ia tātou tūla whono e aia inga e whau i whale nei. E whai ala ma le whaana fole le fofuana i mafu e o le tupu e wa o New Zealand le ti e lungo le mele o le plate le tano so i fotatu por kalame e mo le mafu a fese ta i tamana ia ona tele ale le malu lo fonga ele ia fa pena mo fale ia fa pena fo lai o ta i ta ke le va ia o la fo sa fa ila to lungo le si va nga na fa le to lu mafu sa ta vola na no sa ni la to te pio tātou tūlanga lea. Au vai atu i whale i le tō ulo whale ma le pefu pese. E pe i tele leo neone la vai atu i. E pe i whale tele ni e lengi ma avo i tonu whausanga whale e pe o nei e palwhaatasi aia si maama one ma. E tau wha maa nosi ai le ia musi mai e whawai whale. Ia mai tele le ua mea, le si vaenga na ua atu pe whale tele le ua mea pe o whale nei. Ia atu nu le si vaenga na ua whape le tele o whale ua fia le. Ia mai malo si alma fu e to i shalo e maurunga e le loto tele le e papa. Ia atu nu tūranga na le ua fia tele ila atu. Ai sa awa pela o tasi iwa. Ia wala i ele mau. Luas fulu tau sanga talo o nele la tu tax. O le la fonga whaapitoa mo earthquake, e tau, o le earthquake tax. O le tupela na mawhanganga e whaape fuafu e awho e teu. E whasosone e whaare leia, ia tūla whaingo whale ma. E lau tawa e tūla wa amatana, whaatūtūl whaangau le maria o tō te le Palestine lai ne mal whainga malo. O le mea le moa pe anu fo tō whaape o ngā ruenga o moena whai whaungo whale e pe na e me o shortcuts. E le i whai a fo le tūlanga i tauna ia. Ia ai whai a wala fo ia le la o mo vai a nei lan tūlanga na whale tūn.
Ia ale fo I lomo le palota fa le malo le ia te Motino fa le tono. Ele tūlanga la ia le vau le teimi nei ma le teimi ai pe o le tūlanga ia ele ngatala ia take. Ia lo la vea toi masuria. A wai o le toa oi o le lulu le mafui ele fa toa ele fa pe tu o tu lo le poda ele toa oi ma le sinu tau. E lo tu ama mo toi masi. Atalo fala nei tangata ia o tele is tangata ia surian sulfai o no fetau inga vo ia. Ia lo va tu pe o toi tu to no tanga vo ia mo tangata mali liu. Ai toi la o tua oi toi ave suria e tan lang o maua. Ia pe o le siva inga na leva ai male fa no tu lang o no ia. Sa le ia o le siva inga na le fo e mata watu. O tangata no mai sulfai. Ai le o mali liu o sulfai le fa na tu na so mai ono taua ma. Ia ai le I manu I no mai I sulfai le fa na tu mali liu o. Ia le la tu ave fa fo I te pe o le. Ai le o me fa pe ni ia ni lo ata to fa le ve on tupu fa pe. Ia to no sa olta le vo ia sa walo te mi ia wo mai lo te. O fea te aru ia e. Io e sa ole le. E whainga tā te le tū langa wha pe o le o ia soi fuanga o tātou. Wa ai le to tele tangata I wha pe o e luas fulu afe pe o lunga la ititi. Pe o mai wha pe le tele lo tono New Zealand po I se po I se pito no New Zealand wha pe so na whaitawa wha I o na tangata. Te loa ia a tono I se pito no la talata mai nei a tātou te wha pe na le numera. Ia. Ia wa tātou I po roi whasin te le a ai e mo I lo se furu le o ia o te tātou no sili atu le lo se furu. E o pe alo pe o pito le avo le numero nei po rua. Wa pe lima se furu e mo tupu nei po rua. Ia o le tūlanga le o no ia I puanga lai tau langa I lunga whale ma ilia e lo te leo nei tangata. Au wa ia to le si ate le si en ena nafi. Mo malo to vai tu nei tangata na lo no fo le ma se pisa a. A pe lai fa longo pe fa longo se leo mai la lo whale lai. Ia e pe ma fa tali pe mo mai se si pe fa longo se leo se o la to ainga. E se me fa inta te le tūlanga na fai o le malulu. Le lopo fea o e wolini fale. Ia. Ma fa longo tul malulu we o la o minus no to e se le ono. Ia. E o isi fa mo na la taia fa longo pe o. Wa tili ma fati e nei tanga taile fa inga tai fo isa I linga mo I lato o anga I. Yo lo tom fa le malo o fatasi na ia vave ono o toi so swan. Ia ai ot fo o la fo ia isi vai ngole. O la fo no e le faino. Ia. No to. Ia o si poloka na lo ia no lo tom fa ina ia. Tu ava no I fainga fa pe. Ia tono o me fa la fa na tu re tau na so I uma po le ale tau e fa tau na fa ava no se vai ngai la ve ina tangata nei le fa la ve o tu. Ia. O le se vai I fo se tama sta to pese le ia ona fa o to le vai ngolo lo ta po kalami. Amigo, ia Samoa.
toi tali o mai le vaenga luna lua tatou kalame o le tatalo nei tala tau masanga pe o le sa toa e fo i mai Samoa i o tele lupa la tūlanga o tau sau fo i tanga i ai e mawa e fo i le tūlanga o le aso o matonu o le aso ai po timu mo le ono le fefia o le ono tai au ai mato e mafan malingi o timu e tele o po e whapena e timu ai la le au mena e aia na tau mwhaila i au mariela vili atula i au ela ai na tala no ia invite ta se o le whamantunga o le moitangi tei i Samoa e le office o le komisina New Zealand e na tau le ta se o lau te Samoa vili atula ela invite o fatu ia whala vile mo se vai vano au te mwhaino no fo no walu le vai aso lo inga fiu whaatali o tu whai ungo le masina e o le tūlanga la i taloina le enta punisi malanga wa tolo i tuo isi malanga o tele ala tangata whaatali la ia o le mea la lau te rola i tūla i mai Samoa tau fo i mawhafo i tato ainga ni o nisi o nei tangata la na o e ala to whala au fo le inu e wana mwhala au lisi ainga o te so e mai la e nai ainga no ia no wanu la ia mal whala au si ainga lea ia le mea fo i nai mo o po le mwhaina o mai le taimi tau no mai o tolo tua ia o na maulole a tono le si vaenga le mwhain tato ngā lue whaatasi a mesi tato ia whanonu fo tato le tio a isi si fia aveni whala au ia a tono whain whaasala watu pe a longa mai na vaile pe si aru i Samoa ma ave ia amisa whala au o ina i tanga te mo mia te lela to whala au ngase tu maulo iai a wane mai volo siri mai leo a batu ai mal fe au nal tato tinu tato ngā lue whaatasi tūlanga whape wai e mo le malanga tu ia ona istanga tala na poloka ia ole mfaito ai ia vai le afianga langi le swing on taua so lo longa o kilani ai fa le tono a fia trim tato na o vala o fe o inga wai le mfai ma te oli bu tapuni le ole mfaino ole istanga tana lu ale o se maliun tu e ali po se fai po ponga po le ana se fa le fa pena ia la ole mfaina te le i o whale tonu le ngata malanga i Samoa au isi fo inu o langi wan te puni umole malanga le o kila i o isi o ngā ruenga o isi o a onga o mea o ia o whale tonu uma o no le tūrango le tau ia o taru tonu wa pe le sa i isi wa aia no e wawe ona au maina i tangata i polo kai Samoa salo lope o toi wo o tele o toi whain toi fo ima isa o to tele nana malanga ia o isi o e whaangala ko credits lato pase se fo to tongi mai ale lua se fulu lua sa le mwhena malanga i ona COVID ia na lafta au ne utau moa vano le uolo ta whau Samoa ia e poloka ilo Samoa i o e tono folisi fia vai aso ia e vai asi le tau tapa e mo tūlanga whapena silia o le taimi ana e aluai a wole suia ia e to sawa le taimi na wa suilo ia e no kono le tolu vai aso le vai aso ia sa olele ai wan le man to ai va to il fa sal nga le e New Zealand la ia mo tangata ia malanga le va okilani ma mai si pitono pe fola Wellington ina ia pe fa tuai ni malanga pe fa pe fufu el watu po le sai ia okilani onol fa le tono tulanga tau pe va nga la ta pe na ila to mo le tulanga ile fa le sa na roma le na mo fa lo ia sa o vainga va pe tato no fouta fo iai a volta to nati te ola tu ia fa le to no lunga e okilani ia o verso nei te le lava ia fa la longa ia sa fa il malo swing o la to polisi ile to la mai fo el palmia fo ia ne fo wa ia la to polisi ia wa a to no ni si vainga sa lo tal no ile itele se tal no ngai man ta mai ta min sta ia bab esa ele vainga le ma se nel tata no fu tato pokla me sa vala o ye fo ile sui o tato office ni in fact no am tanga me le vainga le ta fa pirtania o le media o le strong public media o le fo fangal ma lo le se tu fa tasi le radio New Zealand po le jola New Zealand ia ma le TV in se po TV New Zealand ia le ma o le malu e me fai ona tu fa tasi o langa nei ona o suinga le we ni fa nganga teknologia fai fa salonga a tato va ile tiu
ia na o te pe o me vona ni tātou le fitu wal tolu amu, ia na o whasala wa lungo le fitu wal tolu amu, me le ia ma le whai tātou lungo le ni, whaonga tātou le Facebook, o le YouTube, o le app. E pita ina ese o le fitu wal tolu amu, amata lon tātou wawa i isi tu ai ngā wanoa, le o e nele swinga le teknolosi larang. Ia le na amata lo whali tātou Samoa Capital Radio app, nem fai ona e alwa i lungo o le telefon whea mai whanongo lungo mai. Amata mai na tau sanga lua whasfuma le ono. Ia tato mai nei lua whasfuma le tasi. Ia amata lon tato whasala lau fo i one o le o ngā tutongo e lua whasfulu ia Uline. Amata tato whasala lau lungo o le Facebook. E o whatasi ama le tato. O le sila lan malo o le fsui ingo o teknolosi. E tusa lau le le tio TVNC. O mawhai e la tau ia o le radio news hele. O mawhai e la tau na whaasala lau fo i lungo ta pia o le TV. Ta pia o le mele whai nei tātou whaasala lau lungo le Facebook mo le YouTube. I o le atam whai ai tango e whapi lau telefoni i lungo le TV. E na matamata le pe o le TV la te mai mo i te lo taimi. O le swinga la na le vai le malo. Mo te tau e na wawai pe whaafia ngā lue whaatasi e vaenga ia. Se tau se fese tupe. Alfa lave, o le tō whaatasinga, tu sa lena walo i e pe, over tō se lau pe, tō se lau 5 miliona le tau wawa e. E tele le tupe alo le amatanga, ai unga e mune, o sefe le tupe wa i e malo. Pe taila, o la e maa na o le malo e whai le vaenga le a o isi ala e whai tio, a mesia le tua ngai. Ia o mailo le te mine le fo o tele tato tinga ino tangata e le tau le soifuanga. Ia wale lungo le 50% le iai. Ia na suilo mal palemia, sauloles mal palemia fo, joe taura ile va ai le tau le soifuanga. Ai tu mo si mo mena ia. Ia le la wa fata tia lo le vaenga na se to va ai si fainga e fai ai a fatino. Ele o le to nga tau le na tau fo e fai ele al fu fanga le. Ia e mo ia la usuili tu langa na le fainga le fai ngal malo ala e fai ata la le to ngai. Ia ele o tawhia o lai tu wha pēna se mo fol palo te toi mai lu. Ai o la ua manatu fo i tō tasi o te loa te tau wā ona wawa i se whainga. E a fo butala whia ngai ma toi ngā whaasala launga le o i yaso nei. Ia o le me momona, ia o le si vaianga le ma le tele le whaaso solo pele le a fo i le mau le malo le na mai a ma le taimi toa pale mai le lua whasfu fitu. Ina ia si pe to tonge tangata i o le lusu lo tala. Ia lea lau kai tu nele malo. Ia lea o tau ona si fo i lunga tongi. Ia o lea lau o le lusu lua fitsfu. Le tongi lea la e nei tātou. Tongi maulalo lea, po le minimum wage. Ia, tongi amata. Ia, lea ua si mai sai lusu tasta la lua sifulu le tūla. Wha popolo e mal tā la 5. Ia o lea la amata mai lea so mo a perila. Luas futa, lusu luta la fisfu sene le tongi a mata ele tula. Ia o le maua a Chris Hipkins. Fitsful percent le inflation o le tasi ta la 5 o le fitsful percent o le fit percent na o le sitanga. Ia o le fit percent le inflation, fit percent le sitanga ia na le ta la 5. E fa fitau ia fa pena le Mana ia fo wa pe o le na le uftau la ia va ia la to ile inflation le fitu percent. Sitanga. Soifua. O le si vaenga le va ia le maule o te tolu o na awai fo ia o te awai ia pe ia. O le social insurance scheme. Ina o tupu le fo le fale tono tātou wa le lua filosofo. Le sa tau fia o mai ngā ruenga ma. Te leo nei tangata na sefe mai i whatupenga malo. Ave tupe ngā ruenga ina i whaua pele i whawhainga ruenga ngā tangata. Ia mamoa la tutongo. Ia ni tantongo rei whaile vaenga le tau le social insurance scheme. E tai pei ala o le ACC scheme. Ave tupe na ele ves whalavlawe. Ia na maile o tupe na e whaua welo tutongi ma tong fitiewe. O le insurance ne whapea, a iei ni whalawe lawe whapea tutu lai mai lunga. O la iei se tupe tapa i ele malo, ilo leo e tala fo mai tupe. E whai e watulanga la iei nei. Ia leo o si itia e ma le tupe a tala fo le malo. Ia na tua iela ia isi mai
tele ai tala fo malo ale lo se fengo tanga ta ia na tala fo stup o le scheme la ia le fo o tu e fa ta ti le termine ai se ta la ile va ai fa mo ta o so fo nga pe on ta o le e palmia awai e pe va ya tu fam o le pe silia ma le selawa fe tanga tani usila e lusila to ngā luenga ia ona o ni whawhitauli po ia o isi fo i o le mwhencha whai ngā luenga ona o maua ia awhianga fo i o tō mau o le tino po ngā sanga si tō mau ia whainga tai ona lea leina peina mawhafua mai ele a ta tō vai pena tupu le hospitality industry ia po vaenga e whaletani malo wavo uli tō whio ni wa lele uli tangata malanga mai o ila to mai na fai ngā ruenga whapena. Ule ni ngā ruenga? E o ina i whare company e la to pisini se whatau ruanga lea, ta puni. Ia, o to ai ngā tangata tonu ala mo whawhitauli na ule ni tau fufua i ele wha mui lea. A to i tupu lumana, e o te tonu to i tupu fo. Ia, to i te puni fo tātou tau sanga atua. Lue to i fo le malo, ai tāla fu mai tupu. A tala fu mai tupe ia tātou e awhia o tātou le la fu tupe le malo e tu tongele. A pe sa fai fa pe a se insurance fa pe se insure. Ia na mai lo tupe na ave i fa ele. Ia pa wa mau se mai sa o tala concepts. E mana ia idea ai le tala fe ngai fa tino termine na le tele a se me ia e tau no vai me tau fa momo. Ia la ta fil va ngana. E ole si vaenga ole hate speech law o swinga fo ie tu la fono ie mo tangata e whaia ia saunonga po la fonga fo i pe e wha atu poile i tama wha atu poile veves sa ia le tu la fono pe e tau a fo e ka vai vaenga wha pia ai pe tai ole wha le vela vele na tupu le loa kala estate le na maari dio e limas furu tasila fo e tangata le na maari dio o ina pena a matalona toi fa malosia le tu la fono ba vai to ina ia sui e la le pili la le na mai ia o fetosoa i o mai lo termine ina o sau lo fo sanga fa pe mai lo le tala palmia le ai e fa ia sina fa le tonu te leo la o le ngongo o me tona fa ta tie le tu la fono le e la o se tu le lo commission e o commission lo tu la fono New Zealand o la tōna o lo lava tangata ata mamai fo tu la fono e o la tōna o tu o te mamba ai o tō po la tō inga whata tianga tu la fono lea i on tō mai lea i lo le au e wai mo ia o iei kulo commission a pe ia o tōno palimene ia o i le whai atu tu la fono e no le o tangata tu sim whata tia wha a wivil tu la fono ia nā lau tō e mai i ia o isi fo lai mani dia tu langa na au isi fo i le o fia ia i a le va va le malo awai e mo in faitau ave le malo au le mau le malo a ese atu termine a se tau rai uma tanga te fa le lave i tupu mo i au kilani ia tau fa le tau a ia pe o le vaenga na le o tu o le si vaenga le o to i fa ta ti ese o le pai a fili ia le sa ta no le sia so le biofuels ia na fai lo ta upuna a ina ia volto tal no wai e mo i o le nganga na fai ele vaenga lea ina ia so ni Italia to New Zealand le climate change e lo na winga la fa pe o si la fa ya ata fine fo le mena to ya ro pe lunga fa nga ta to so o fa ma ko ale i wa ti le ale timo ta to mo wa fa pe le lo atu le si me atu pu si vaenga a fai fo ia o ye fo le si me o tau fa pa le nginga o le tau ave a pe o isi vaenga na le wa fia ne le o tata ties ia ma le three waters be o tala no so fo mi mta apu le to telia na ala langa ele tau ele au le fo fanga le malo ia le la o fa tati le malo mo le temini se ito e va ai to ai po le atu mo le se fainga fai awa e na mawa le malo pe o le mele tu la mini o kilani ele o le ya la vai il vai ngale e tau na fa vai tele le malo ya o nanga ni ya lango te si ta o le tata le no le si por kalame e mo wane si pule nganu o le va o no la tanga tele vai vo le tunu fa puna
ngole vana tauna fa le ia o fa ia o na le fa puna vai o ma masa ni fu tangata ai ana fa le ia vai pai pa ma vai ia ele se me fa vona tu langa ia pe o vai na le o fa ta ti nei nei ia si to vai po la fa ngai wai pe Wellington e fo ia i tai Wellington e tele la vai na fie me o pai pa sa vai to foi le pe pol nei vai asoi e stinana sa pe fo mai o fa fia na avele fa sia ona pe ele vai e manu ile vai le vai ngai wa to tafe me le vai e ma fo fa o le fa sana fa onga le vai fu ye tonga la au mal ale va to le vai le mai mau le tafe ai te mi o mai le se ava me na e lai fai ti o tanga ia wa ma to le vere pulenga no Wellington fa me o nei fu ye lo tonga la ala e fu ye pulenga no la lo palpala vai lai le fa ye mama ma ti le o la lo palpala fast food percent o le vai lai le fai ta o lai mai mau e anu va pela ono le liki solo pepa pela o via na la va ye le malo le three waters le pili le tau fa ofi mai ina ia to fai fa le dei mai va ai tele le malo lonwenga o to pela foi la fonga o mai New Zealand e fa sa fanga i fa le le la vai ma e wai e no me ta to swa va ta ole e le va pe fa puna le vai le si pito no ai le swa vai ia la kia tato o le tato tonu nei Wellington ia wai ai vai sa pele moli o vai lai mo ia lai diki la fa sa lo ki o lo pepa ai lai fa diki la to la lo ia pe ona tu langa nei ia pe o vai nga te na lo vai le malo malisi me o to tal sanga le malo le pale mia i mista uma na ve vola mal tato mista folia to va vai to po kala mela ini pe ni vai nga tau on fa ta ti te mini o la vai po fese me ono se fe mini so to pe ia wale nga i uma tau la el vai ia wale so ni tanga tala hoteli ia o le fa la vela vele tu po ni o tilang ia o kilang mo mi fo tu pe alu na ia le fa mel fa la vela vele take mo so ia la na vele tasi te si male 5 milion na ni si la 1 milion e so ni ina le ia o me uma le tau fa pale ni va il malo e mo ia lai fa tato fa lo vini e ta pe o ainga o lai fa tu les fa la fa melisi mo no vole fa mo na mo fa melisi mo o vole ia fa pe le tu pe fa no lo le ta na ia o lai sa putu mai mo ni ala ya lo lunga le ta na mo ele yo tu langa na le kai tu sa malo tu sanga pa pe na e fa ngofi manino ya le mesilia pe danta ta wol si tanga le tong ia ba vai a o le sumo mo aperila ne le to ma tong da batu lo tong ia wa lo to nga rate na le tong to lo tu lam to wa pe ne ta wai foi lai vai nga yo sui nga yo o vai nga avel fa mo ale pale mia fo ia mala to fo I kapeneta yo le ai tele ia vai tionga fa se a pe bana ta wali tu ngai la to ia ai tau sia ia to la mai fo isto langa leia fo fanga mole manuia la tele le tunu ia am sanga le si va enga le va ia to fo yo to bi vai si mawalunga fo yo to rates ia po la fonga ia to ngia to malo Wellington yo va e tu na sauna ma to pulino fo le va pe la voi ele lei sa o tanga ai va tu la asi lo me si lo me a fie o me tau tupe a matelona ele fia ole va e tu langa na yen ma to pitonu ole lua felus futasi e se fulu tolu te si male 5% na si ti ai rates sa ole lua felus fulu lua 20% to si ti ai le la va ine le lua felus fulu tolu lu su fa tau sanga ia o le va ele si fulua te si mal 1% to chicha to si fulto 2% va ina to nga to pele ya lui me fa pene ele la ti o tele ya to pe va pe o le to lua fe la rate le tong ile lua fe lus fulu male lua fe lus fulu e o ma lua fe lus ta si na o si tiel fulto te si mal 5% na fa po le fa se la o male 5 ta la ile to rates lona winga o mata usanga na ia wa tolua fe fase la uma le 5 ia no fo lo leto fa popo to fo le 10% le o le 1% ia to si fo le fa popo ma le si lo se la fitu lo ta la fa popo
ia wa sa wa lunga te le to rates e lu tau sanga le o le to no fit ia ato fa popo nei ma le si tanga le wa lo ye ne su lo te si mal 1%. E lo no inga la fa popo ho le si fa se la fit food. So it tonu o le tolu tau sanga le pa tu fa tas e o le afeta la le la si ia le rates ma tau lia la e se to tonu si fa pena le tolu tau sanga e o se afeta la se ia to inga swinga na e tele na le fi tanga lo no winga ma le tolu wa fele la e o mai taimi a fu ai le si tanga fo le e o fa afeta si fa valu le lo no winga tipi la lo sia vai ngolo pa kiti la le to ai me fu ma le ia le to va TV umi ia wa le fu to fu ta mo le Netflix le venture mo ta mata voices e wa pe o le ma fo sta ma vo le na fa le nga ina lo fa le o kilani lo longa e fa ya tu vole fa yuna nga fa tia stongi le insure fa mai no fa o le alu lungo rates me to inga me ia lo watu ma le insure ia ma le stongi lo sena ai pe wana o rates lana no wole nga fa tia to inga vai nga la ia fa pe o te lo te le ali sunga pa fa ni si palo te ko inga si tanga yo ni wai o te mo mo le no foi analyze va pe e na o ia tu o mai va pe so ti lo pe la me le tu pul sulu tu tu sanga le utona o va pe o ka e te le si tanga le na ye le ia pa fa mo va ia rate po viena ai fa pu tu pe wa o me o tulanga ye si ia lunga aba ia o kilani te le yo le tupe mo mi o kilani to fa le ia na ia lo inga si fo lunga rates na ia Netflix le na ta wa ia le va ia to la to sa fa fa lunga o le account le si ai nga sa fa pena vo o pe ia ona fo ile fa mai e me fa ina share fa so ia wo ma ia o me la na e o to fo i tu la to ma jala o le amatanga o le Netflix o la to ona fa mai tangata fa so ia wo o ainga o le tamu faina ina ia fa la wilo le la to onanga le ia to tele tangata o mai mo ina fia le to tele o tangata wa foi la li pot o le fa i o tangata fa ngan ma to o onanga na matalona sui le o le marketi ina o mo le covid le la lang a matata wa o tele tangata vai company like GT2 pe mo ia le la wa ilo fa pe ia le te tau to mata foi e te tau a va pe to lima to ainga to fo tangata malana account ai le anga le tasi le avo le pass le no foi ai va to lamba mata mai le si po fele si no la ya do tanga to la kwa ki pe ya ona ya pe ya ona ya ona voi la o isi la share we mai ya tongi va tasi ta to wa tongi via wo wa ya le la fa mai le Netflix le ai fa malu what no le la mate no to fa so longa ina ya wo mai si no ya Latin America sa stalo nei sa fia ya alela o mai nei ya te roa o Canada o Portugal o Sepania ya wale o matul vai ngai Latin America o fa yele de fa sa onga le ya mo to na fi le Netflix ya le pele o tau cover mai le si tanga tale no fa longa la tala e un to tinga ina Netflix ke o mo musulo tanga te to a wai la ngale o le panto va vai to tele la to lona wing e ngau le Netflix pa pull out le ia tangata ia o te lo nga wa tangata pa pull wala le to mo la no le fi mata ia te le mata fu ai so vai voi sa va pe la semana to vanga consumer New Zealand ia le va tu le tala tang po don tafi e o la o fatino le Netflix la to la fono wale van fatu ngai na so la mo o muli le Netflix so le sol tu la fono atanga ia le mata fu le account atanga e le sol tu la fono o la fa wa la to le polo inga le na mai la matanga e ma faina fa so tu ia wo mo to ai na yo la e o ia tau sisi atala na la matanga ai sui mai le to fa longo sisi atala ia o le mea ia sa o ni tsonya la ia no ia account le o fa solo mai nga wa o you tele tamate tele ni tele popole la vola le mele tu na le news ale me o te va ai ma la kapi pa na le la o tele a fai na le vai
Ia o le wawa atu fo I company ia o le Zoom le tele ni whaonga e tātou whai fo ia fono ma tala noanga I lunga o le interneti. Ia le wea atu e tele wha ila tō ngā luenga na ua wha malo lo mai ia fo I au na. Elena Paulo company technology o lo mo tūlanga lea. So se company technology o wha ngata to o le Google, o le Amazon, o la to uma Facebook. E whai tau wafe lea whai tangata ia e a whai wawaia. Ona ua sui le a whai tūlanga talu mai le tau whinga o le suinga le COVID. O toi tele tangata whai ngalo o le Twitter. O la ua amata na afia le Twitter. Sau lo le li fo le o Elon Musk len sau sui umai o tangata whai ngalo. I ua na sa wawali e se mai tangata engineer. O la ua amata tau whito I le alo ale Twitter. E sa pe fo I tō. Na, ia mawal mena o tō tele tangata whai ngalo wenga sa I. O le tō iei la. Ia o le vola sau le Zoom. Ia o le Zoom ia o umale taimi. E whātou wina na le whātou tele ino tangata whai ngā luenga ale Zoom. E le taimi tonu ale na sa o le COVID. Ma te ori le taimi na o ngā luenga o ia onga na whai lunga le Zoom. E o I whono le pale mene na whai lunga le Zoom. Ma fo I wale mwhai na whio i tangata. Ia, na wha ngā lole le Zoom e whai ei na leina. Ia o le la wo ma le taimi nei. Wale to tele tangata wha ngā leo to fo tangata ngā luenga. Ia o le la wa leina na tupu tūlanga leo. Ya, tato on sa I mesilia le la atono la mo ia si tanga te o whainga luenga I si awa no ia le tau su tanga te whainga luenga. Ai me sai nei niusina wa le tau su tanga te whaatino ina te leo I si whainga luenga. Mo le le, ia atono la le wa tu sa whainga tate. Ia no taimi ia o lo I fo le pokala me o lo sa mai me se fo I o le a se singa I ngase. Sa unia le sunga le pai fia auto ina malolo. A pensione sunga Reverend Research sone ete ia tatu pokalamena o le so ai nei ai mo tala la ulunga mai asa fa te tele fa fa mai te mo fo ilis fa po ponga fo le vai so fo time lava nei ai so fo ia mo nei time so fo Mazazo
te whawhelo i atu ma le walo le tele le malu lau whawhonga le futai au fōu. Mai maunga te tele se i maunga iti. O tau pa ia whale tala le lei. O tau sa whale anganu. Ma malu foi whale malo. Ta lo whalawa. Wha malo so i fua maua. Ma lo tau langi mātafi. Ma ta lo foi le malu nai o tātou matua tausi o tātou tamam tina mātatua. Le malu foi o whātau tulia i whātau whangasi o le tino ma le mawhauwhau mai lātou o ngutia i whānoanoanga ma le loi whafonga malingi. Whamalo lava le onsai. Hawhtai lo tau whātau tō ma le talitinga i teimi o mawhtianga. Tātou talitonu pēr ma whamoe moe o lo mawhtai nei tātou le lii e lango maluina o tātou mawhtianga uma i lona whātasi mai. Al si fonga la nei o le lau mua i Wellington, malana polkalame masani o le asisinga i ngasi i taia o Australia taitasi, ma i le sefulu tol sefulu, i le sefulu maritasi. Leo le a tātou tapo i atu i le tua. O te pese i le li i lo nei o langa, o te whai pesenga i lo tua a o uola. E malie lo mawhauwhau i a teia, o te fia lava au i le li. Sio tātou talo. Le li yelo mātou utua. No le walo whamai a te mātou le alofa e whāwawau. O mātou vivi i mwhane ne i lo suafa mamalu. O wai sili ese lava lau fio. O lo alofa ma lo whamaoni le whanau o tangata mai mātou uma. O tū mau lava i le li liu. E uina mātou whi liu liwa i o luma. Mawhtaina i mātou i lo nganga. Ina ia mātou tāpua i atua i le nganga ma le whamaoni. Whawhtai mō le so i fua manuia, ma so mātou wola ua ulia saunga le muai le ne foiaso. Ai maise o whamanuianga ese tele, ua mātou tiwai i le neiola. O mea e tausia i mātou i le tino i astaitasi, te nane le mana vaola ma le o kesene ua mana vaina. Whawhtai mō au mea lofo le mawhauwhau, o e whaanga vai nai lau whanau, ka leni matomai mo le whatinoina o nanga o ngā uma e tautuaina ai le manuia o tangata. Whawhitai mo fōmai, ma lātou mea lofa, o e tuwhaina i a te lātou mo le tongwhitinga o ngasi ese. Whawhitai mo lo mana, whamalo lo, wala mai, mo e ngarue ai, mo lo mato wola malo lo ina le tino ma le mawhauwhau. Ai maise o mātou wola whale nganga. Haftai mo lo wha maise ina o mātou whanoanga uma e ala i lo nganga pa ia mawhta mai ma lo lofa tū noa e wha malo si au i tu waso toftufonga ina ia mātou manu malo ai. Haftai mo lo wamana ia o i mātou ma le whaonga ina o i mātou i wala wina ese o tangata malana e au nai i a te oe mo le manuia o isi uso a tangata. Mātou te ai oi mo lau wha mangalonga, i o mātou o langanga salapea, po ai mai le salamo wha maoni, mātou te li ai lau wha mangalonga, e ala i lo walo pele o Jesu Keriso, ma le taulanga tongi ola o i e tāpena maea. O la mātou wha whitaile nā sili, o no lo mātou wha o tanga, o maea o na e saunia, e ala i le soifua pa i o Jesu Keriso lo walo, o lo mātou o li whaola. Ia tu maula o fio le tua tolu taspa ia le vi inga le wha manu ma le whane tanga. Ne iona poe o i le whawavau e whawavau lava. Amene. Tātou pese i le vi inga o le tua.
feita wina o tu spaia, o le tu simail whenga ingi tuai, tu si o e soto e lona matau poe wha. Feita wina le whai mua, e o le whai poe lima, ma le whai poe se fulu ma le fitu. A whonga mai o fionga pa ia nei a le tua. Ona talia tu leo mose o whape atu, whauta, la tau te le talia mai au. La tau te le whalongo mai foi a upu. A wā le ia whai mai, o le ia whai mai i la tau. E le whaali mai le li i a te oe. Ona fitalai mai leo le li i a te ia. Pe se ale na mea i lo lima. O whai atu ia. O le tō tō. Wa ia fitalai mai, na lafo ia i le ele. Ona lafo le ia i le ele, uli ungata. Ona sola i se ai leo mose. Ona fitalai mai leo le li i a mose. Ina apa tuia o lo lima, matango i lo nei. Ona apa tuai leo lo na lima, ua pue atuai. Ona liuto to o lea i lo na lima. Ina ia lato talia mai ai. Na faali a te oe le li i le tua o lato tama. O le tua Abramo, o le tua o Isako, o le tua foi o Jakopo. O le nato to foi e te ave i lo lima. E te whai ai whai longa. E whamanu i te mai le tua i lo tātou whaitau. O lo tātou whanongo longo i ana whionga pa ia. Tu mau ia te ilo na vi inga e whawawau. Amene. La unga le soafo le tama, le alo, ma le ngang pa ia. O le vitalai mai leo le li i a te ia. Pesia le na mea i lo lima. O whai atu o ia. O le tōtō. O le nafo i tōtō. E te ave i lo lima. E te whai ai whai longa. O le tala i le wala wina o mose le tua. Na te au mai alo na nuu mai ai kupito. O le tala u whawhangongo tangi au. I lo tō silfia. O le whawhiti o mose i le tua. O na lona le anga wa. Mo le ngā luenga whaingatā. E le leila na tautala. Ono na pala ai loto e whaasa sa ngai ma le matamataita o wharao. Pita i sa tau mwhaipele tua i se awala, ina i ngā wai mai ei mose, mai e talia luna wala wina, e tusa ma le whinangalo le tua. Ni e whaasa o loto ono tangata, mai le pula sa wa wharao. Se i o in fasili le tua i a mose, i le fasili wa vea matua. Pe se ale nā mea i lo lima. Tali mose, o le tō. O fitalai a tili le tua, o le nafo i tō, e te ave i lo lima, e te whai ai whai longa. O le tō le na vema maru si anga, tō nai ai mose, na whai ai e le tua whai longa, ma vāvenga te tele, ma leo fōfungia, molo na nu, ma whai lo ai, le mana o le tua malona silisi esi. Lea na whaasau i nai le nu, mai mala i se fulu, na whai a whanoi. Na vai wai nai le sami ula ula, sa vavali ai sora elu, i le ili titai matutu. Na tei ai le papa, ma tafe mai ai le vai, e feinu ai le nu, ina ua matela ina i le vao. Na tau ina ai taua, ma o la tau fili, ma manu malo ai, ma no le tō, o umo na wha ma mana ina, e le tuolo i ai le mana, e silsili esi. Pe se ale na mea i lo lima, o le tō. O le nafo i tō, e te ave i lo lima, te whai ai whai longa. Whao ngā ina i le tua, mea ua i a tātou lima, mea ua i o tātou o langa, e uina whātau wa, ena te whai ai whai longa. Pea tātou ngā wa i lona whinangalo, i le whātua tua, ma tali tonu i le tua. Luta vita i le isi aso e asio na uso e peo le tala malamalam. E vitau i e ma le toa Filistia. Ma lui tau ina ailo na whātua tua. Tala lau i loa, me mita mai le toa Filistia ma le tau leo leo i luna lima. Whātua i le loa i le tau lea lea i utei e tala vau. Ai lia lia i le mātā tā vita. Ma la vei ai luna mo a ulu ma whano ai. O la tā vita i na usa saula na mātā. E te sau i a te au ma le tau leo leo. Au te aruatu i a te oe, e suafa o le li o au.
Se ale na me lo lima. O le toto. O le na foi toto e te fai ai. Te ave lo lima te fai ai va venga. O te taufi. Tofusi e tātou ma toto i o tātou lima. O me alofa ia mai le tua. O foina mai o tātou o langa te to tas. Mo lo tātou whaonga ina i so uma. E me se lava i tu aso whaingta. Pe aluita wina lo tātou ola. Whaal whātua tua i leo langa nei. Tātou te tō nai ai. Ma avea ma awala. E awala mai e whailonga. Ma wawenga o le tua. No te whaia mo tātou. Se o tātou mawhau whau le nei tai au. I nisi tō tō whaal whātua tua. O iai tātou. Tātou te sawa wali ai. Le tātou malanga. O a mata ina o le nei tau sanga. O le tō tō o le whātua tua. Ma le ola tali tonu i le tua. Ma le tasi le au penga tā ua. Ma le au ngā. E au na tātou tau a veina. Ma tātou whaau ngā pēr. Ma le saunanga Yesu a whai o tusa loutou whātua tua ma le fua le sinapi. Po o mwhai o noutou whai atu le nasu ka mina. Ia le ina oe, ma i te tō ina le sami. O na ana mai lava lea i a te o tō. Pe whātau wā mai titi lo tātou whātua tua e pe o le fua le sinapi. E whape nā, o na whamalosi e le tua i lona man. Ina male nei, o meo malava tau te ole mai e au tau te talo. I nā whātua tua ia, o le a maua e au tau. O na whai alawa lea mo au tau. Sa au nofo i e sui le fafine, na i aile puna toto. Lo wa fafine, o lo whātua tua. O e ma lolo ai. I nā uia oe, mane manuia. A lale apostolo Paulo, a wā o le whātua tua u mātou sāwa wali ai. Ai leo le tino mai o mea. Ioe, o le tā ua le nāma le au ngā, o le leito o tō, wha le whātua tua. E au le tātou whaau ngā ina pēr. Ma o le tātou savalinga i le nei soifuanga. E lui te wina pēr le tātou whai ngā malanga, soifuanga nei pōpua ngā. Ti ngā ma whai ngā tā, tali ala i nai le tātou malanga i le lumana. O iei foi le mātui, le maa tala ma le maa whala vea ao. Ngase ese, e a whaina ai o tātou tino ma mawhau whao. O whanoanoanga o le olo nei ma le loifu whonga malingi, ma le vāo mea e tele o lo whapapole i nai tātou. Ia e mese le nei vai tau o le soifuanga. E nane ti apolo mana mai lei, whaoso so i nai pei tātou. Ina ia whaavai vai lo tātou ola whātua tua. De au pele, tātou tāu fi mau i lo tātou whātua tua. O le tō o tātou te manau mia e leo noa. Tātou te sāwa wali ai ma le saunga le mū a ngai le mana. O le te tālo, o whaia ma le whātua tua. O le isi le tō. O le tō tā ua ma leo ngā, e au na tātou whao ngai. O le tā ua ma leo ngā le te tālo, whamanino le mai e Yesu la vaia, e le ngata e luna i lava so i fua te tālo. A wana o onga fo. O tātou mou fo i mwhao ngā pēle te tālo, na i a oao e luna au so. E pe una whamau mawina le au whai e mangalia. Wa o mai e sui le nganga e whai ai te talo, ina i moni ma whamaoni. A walo sila ma whafonga le atua i loto o ma whau ma nganga. Ma o langa o i lato te to tasi o lo te talo. E sila fia uma e le atua le moni ma le whamaoni. E meise le te talo o whaia ma le whantua tua. O le ngata i nā o mai e sui e winga le te talo i na saunoanga mawhitalainga. Ai o ia wha tino ina fo ilo na lava so i fua pa ia. E uina o ia o le alo o le atua, ai sa ia mana o mia pēr le fsota inga ba avala lata ma le mawhana whana malona ta mā. E ala i le talo, pe o le ta ua le marekom ta mo mua tolu sulu lima le whaiu. O le tae ao, wa la pōai o ia, o na ulufafo le o ia mali watu le me tu fua, ma talo ai. O whama uina fo ia luka ma ta po tolu whaiu po lofu le tasi. Ona papti soina ai leo Yesu, o te talo o ia, ona whaava noa i nai leo le langi. Pese ale nā mea i lo lima, o le tō. O le nā whai tō, e te whai ei wāwenga, i oe. O le tō ma tā ua ma le au ngā tele, le te talo. A whai sa mana o mia ma whao ngā ina Yesu, o sili atu la. Ona te tau ma o ngā ona tātou, mō ta ngata whātua tua uma. Ona te tau ona te talo.
talo ma le fatu tua fa maoni o le fa fonga ina le tua ma fai ai lo na finingalo ave ese le masal salo ma le fa loto luo o le talo foi o le to sa to na ia ila wa apostolo i le uluai e kalesia i o lato tau i vinga ma le mata fele o lui tau ese ma le onga sa lamati ai le kalesia kirsiano i lona uluai i ona uluai la sanga sa itangia ma la foina le au kirsiano i fale pui ma se la apostolo sa tau la mua le tala inga le tala le ta o le tusi o ngā luenga ta apusulova i bua lima o le nei o leo ina peteru i le fale pui a o whaia le tatalo whata wanau i le tua e le kalesia mo ia i o ele au pele whape velo tātou ola tatalo a le ale malosi ma le whamaoni o lo so i fua ma lo fo i ola tatalo po o vea ema mea fia mo i tātou le mafuta i le tua le tatalo whātua tua i le au noa i le ngata i talo sanga fai tele talo sanga wha le ai a te talo te i tas e au ngā e tā ua manao mia le o le te talo mo te ngata uma e maise le au whātua tua a wal so ta inga va la lata lea ma le tala noanga i le vā le te ngata whātua tua malona tua o Yesu Keriso lava malona soi fua pa ia i le lalulang e whāta i ta inga pitusili o na ato toa mo le ola whātua tua ma le ola te talo mo i tātou. Tātou te lia o ia malonanganga e fia tū mau i o tātou loto. I nei e tū mau pe ia te ia le vi inga, nei e o i le whanga vau. Amen. Se o tātou te talo. E li ie whawhitai mo au fionga wha mauma wina le tuspa ia. Ma lo fitalai mai e ala i le folfolaina o lo finingalo. Stostoni mai, ina ia whamalo sia lo mātou wola wha il whātua tua. Whātuputele ina lo mātou wola nau, i le mawhitanga ma lau fio, e ala i le ola te talo ma le whātua tua. O mātou te talo mo i lātou uma o popo ngā tia, whaktafa ngasi ese o le tino po le mawhau. Stono whale mai po a inga. Ko e mātua se i o i nai whana witi, ina ia lango maluina o lātou tautonga tinga uma e ala i lo mana la via ma lo alofa whamalo lo. So soani ina ia lātou mauele loto tele ma le onsa e tau ave aiti ngā ma fianga o ngasi. Whamanuia fo ngā luenga le lei a o na fo mai e a wala tua i lo mana whamalo lo. Te talo mo mātou te mam tina mātou tua uma I so se no whanga o tau si ai la tau ma te tonu ainga. Ina ia tu mau ia te la tau lo manuia ma lo file mu. I o la tau soi fu ele tino o loto ma fau ma nganga. Tau tau lua nai la tau. E meise ele whenga iai ma whainga tāma sani o le soi fu ma tua ma ona whawhitauli. Whamanuia fo I te ngata o tau si ia te la tau. Ina ia whaia le lofa ma le whamaoni. Mato manatua ma le lofa nisi o ngotia I whanoanoanga, ono mafutanga te e le maliu ma le oti. Na I suluia o lato loto pong sa le whanoanoa, I le malmalama o le tuetu ma malu o keriso, tafi si ai le pong sa o whanoanoanga, ma wha maise I nai lato. Talo mo le to tele o sai se tia le to ese, ono whasalanga I solinga tu la fono. Ina I salamo ina o lato loto maulang. Ma ia maua se ola toi fuata. Whamanuia foi tau mwhaingalelei uma o whaia mo I lātou. Manatua I le mātou te talo I uluma I lātou. O e wiai mana onga whapitoa le ola nei. O e longa noa ma pōle wa ai, nisi o pipili ma ngungu. Ma isi a fianga whapena o le tino ma le mawhau whau leali ie. Ina ia so swani la ufio, whamanuia I lātou. E meisa o nanga o whaia mo I lātou. To telefoi wa fia o langa ele ava malosi fuala au ona fatu pumala I so I fuo le to tele se ye so swani le ale ie ina I mwhai ona fasa o loto ina mai ai I la tau. Mata tua fo I uluma le to tele o tangata o a fia I whalawe lave o le natura pe I ai nisi o nai o mato uso I au kilani ma nisi vaenga o le atunu nei o lo a fia I lo longa. So sani ai la tau o a whai nai.
me to tino fatama ia so sani le ie i to telo tangata mali liu manu no ma maftia i take masuria o no mafui e malo losi o lo lulu inai mo le tele o mea o fatama ia le ie se ie fa maise ma fa mafan fana se ie so sani i au o nanga o ngā uma ma ngā luenga le leu whaia mo le tō tele o lo a fia ma whai nai o lato o langa talo te whamanuia lau I kāre sia ki le siano ao I le lalolangi ma lana ngā luenga wha misionare mo le whaolaina o tangata I le tino o le mawhau whau ai maise o le nganga whamanuia upu whai o malo I New Zealand nei maise whai lo matou tunu I Samoa te nane le vasa Pasifika ina ia tuputele whai ngā malo le lei ma I manuia ai tangata I so se whai ngā malo lo tau mawhai I me manuia ai lau whanau whamanuia o matou ainga mai se o matou whanau puno no wai ngā luenga po whalea onga sa lingo le poto ma le malamalama ma le au nanga mo le manuia o ia iai lo manuia ma lo file mo a manuia le tua lau kare sia ma le ngā luenga o le tana le lei whamanuia lau whafonga o le nei aso ia lato fuafuanga ma lava singa le lei o le so whamanuia le nei ofisa whasala lau o le siufonga o le lau mua o lana komiti whaafoe ma le au whainga luenga o lato polkalami ma tau ma whainga le lei mai lato o ngā lulue whaatasi ai iai lo manuia ma le lei o ati ai ina ia vi ia lau fio ma manuia ai nisi e totele tatou mafuta ma lau fio ia matou fuafuanga ngai le lumanai ma le amatanga o le nei tausanga fo o nisi o matou tatalo tama o matou tuina atu I le loto whaafatai ma le whātua tuolo e whaafonga e tali mai lo o lofa tūnoa ma wau matou ole ma wala watu e ala lava le suafo Iesu Keriso lo matou li ma lo matou whaola amen tatou pese le vi inga o le tua Ia
mo le atu whaftai, lau sutu fue, mo le whafoina o tātou msini o wal, tātou potkalame o le futai au. A malo lava ngā rului, whamanuia le tua i au tau whaiva whenga iai. Ia wala manuia o tātou ngā ruenga whai mo le manuia o tangata. Ia, vi ia pele tua i lau tu soi fua ngā rului. Whamanuia le tua i whai unga le nei vai aso, mo le tātou wa ngai le lumanai lan teita inga, mo lan tau singa ngare lei. Tātou whai u i le titalo. Tu maumai e o mātou lunga o malava. Malunga lau whanau pupo ngā tia uma i le nalolangi. Le lofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou tamā. Le lofa sirisiri ese o Jesu Kiriso o lo mātou wali ma lo mātou whaola. Le mawhtanga whai pēr ma lo lava nganga pa ia nei. Se iao i le whawavau e le whawavau lava. Amene, ma amene. Ua whafonga le tunu i le tātou polokalame o le asi singa. E peo na tāpena ina e le susunga i le to ina malolo pensione Reverend Elder Risati Sone Ete. Ia, mori atu le whaftai tele le sunga le to ina malolo, whaftai tele lava mo le tātou polokalame mātango fie, te te tonu lau foi. Ia, ua maua se whaasiri ngā malosi whaale nganga, o ila tau lo i tauina i mai o le tino, ia ma whaafati ata mai o le neiso i fuanga. O le tatalo lava ia whaamanui atu le atua, fo i pēl malosi ma le so i fua lau le lei, i lau sungo le toina malolo, whapea fo i le fo le tua, ia, whaafatai tele manuia le nei aso, nuia fo i le whae ungo le vai aso. Ua whaminu te ua te ainele sifumaltasi, ia o le vi ingo le tua, mai le kālesia i whakasa i tanu ngā manono. Ia ona whanga solo ele o tātou whaafiafianga o le tae au. Tāre sifunu le rua o telefou. Ia, stain fo le wauri o le whaatasi mai leo le auso e whaau le tātou tautua. Se ia pā ia le lima le fiafi. So mai whaafonga le vi ingo le tua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Everybody on the floor ready? Yeah. Okay. We're gonna do this. Let's do this. Come on.
pose yo ile saya Siva mai ile pose yo ile saya Siva mai ile pose yo ile saya Sea o sautani, afai wa eno. Sea o sautani. No fa'aula lo o fa'atani mai. O na a o fa'alo alo mai. O nei lea so e tali le ai. O nei lea so fa'aola inai. No fa'aula lo o fa'atani mai. O na a o fa'alo alo mai.
What's going on?
My car's the bomb. I love my car. His name is Tom. I ride him here, I ride him there. He needs a push, but I don't care. He may be rusty, smokes like calm, squeaks like a mouse, so I put him in the song. No, I won't let you go. I love you, Tom. Your mom was a tank and you were my bomb. My car is always in a mess. It's always giving me so much stress. Always running out of oil, smoky like a mosquito coil. Always running low on gas. Might as well just walk to my house. Windows that cannot maintain. The girls be laughing when it rains. Hello to my fight, lana balele, lana balele, lana balele. Hello to my fight, lana balele, over on the south tele. Lana balele, se passe, se passe, se passe. Lana balele, se passe, se pe ale, ay unitene. Hello to my fight, lana balele, chichi ay pe over on the lele. Música umay foi le lautele Te ala talata ina lani mai tele Kasi lana pa'u ay fa'a pa'au Awe ka fio lai ke fio ke a'au Fai fa'ale leia au fika ni masta Kukoi pasi se ay awe ke aka Aka oe sole la wa'alele Fa'a pa'au ay kasi te a pea Wakambara nga e ke lele ile ea ai se e ili sami Wakamba poi nga e alu e ke kanyi Mane first you go no mane no go Passport, passport, pasi oe puli oe abe ili fane ai Get a foggy, Billy Lawyer, Mommy. Roll to my fight, lana pamo, lana pamo, lana pamo. Roll to my fight, lana pamo, aileni matuamo. Lana pamo, elen famo, alen famo, alen famo. Lana pamo, elen famo, e fai aileni famo. Roll to my fight, lana pamo. Luama kwamo, ai koro foi koa. Kasita sabe wale lo moi wale, lo foi da mo kwa oi foi na fire. Kanga me kuku kwa eme kore uno e suo foi da mo kwa kanga fa soko. Ai foi da ba mane I mane o ia wala wala. Se ai boa. Eke lai 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 la pa boa. E ma wa ia me susku ai nga boa. Sabe kolu mai lua o sai spo sak saka mai eke fiu foi e pai. Ke ai e ku ai mai tong ya ku tong mai le va be la walo va ve ai o mai lai lai ke fiu e ke sau ya ku ni mai sai sa. E foi la ve ke tu ni male me ai. Roll to my fight, lanta vale, lanta vale, lanta vale. Roll to my fight, lanta vale, titi ai fale. Lanta vale, male pelepe, male pelepe, male pelepe. Lanta vale, male pelepe, tosu tosu awatele. Roll to my fight, lana vale, lana vale, lana vale. Roll to my fight, lana vale, over on the south tele. Lana vale, se passe, se passe, se passe. Lana vale, se passe, se pe ale ai unitene. Malua fia fi ole aso. Le maua se toa ilo ulo to. E o ona tui tui le alofa. Te amnesia ita ile neiola. E manitio utino ile langona. Mafua isea ole neife. Mana tu au leo ti
le toi tangata tuai ai a fo e te sanga saulo ea olea ai a paulo fo ilea tua amu ia se tangata fa apena O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Tawi, tawi.
Stelle i la uva
felela sa fai ma le lango lango malo se fai ona wa whawhetai felela tense tolo pulo iau ngaluenga sa e pulo pulo e te le whaalonga longa tinga e te whina pēr mo se manuia mo ta mama te nei na ia mawani ngā luenga e nei ua e whaatia tia uile maasala wha felela tense tolo pulo iau ngaluenga sa e pulo pulo e te le whaalonga longa tina e te whina pēr mo se manuia o ta mama te nei na ia mawani ngā luenga me nei ua e whaatia tia uile maasala wha
ala afai wa emusu sau se fai mai longo I tino le masia si mai tau anga fau tau pe mala fo atu le I pe mai wa ole ma fau fau ole atu uli si ova ai ino yanga tia I for lava ai ino yanga tia I for lava Ta lava I telefou le si ufonga le mua I Wellingtone o le talamua. Ua toi wha umi atu I le taimi e wha mamaru I pēr pūlenga mō taimi o whalawala wha avosei I Aukilani a o tāni ai le taunu umai I Aotearoa o le wha malosi o Gabriel I le vai aso fōu. O le tūlanga na wha maoni mai le le ipure nuu o Aukilani I a Wayne Brown e se whesota inga mai le wale whaasa laua New Zealand le Radio New Zealand. Na whailo mai le pūlenga o Aukilani o lo whaia pēr tau mwhainga umai wha mamaha awala mai o taota malapisi na mafua ono o tawhenga malolonga mua a o le i o mai le whare nei o Gabriel I le tūmalo Northland I le sa e pei o na valo ia mai ai le auwa ai tau. O Aukilani whapele penisula I Coromandel e mauti noa lava le so o tuai I a awhianga ma timunga mamafa atoa matangi malo losi. Whaalia mai e le purinu I a Wayne Brown e le o se tūlanga le lei fo ringa o le tango pe o na valo ia mai mō nai aso ia o lumana I nei. Ai o le mea sili o na tāua o le wailoa o loo anga I mai le nei e whaa. E pe o na sila fia sa matua whai tio I na lava le li purinu le nei ona o le tuai o lana whai unga whai ma le tari atu o le pulenga I tā whenga malolonga mamafa mua. Pei taila o le ua uma o na tautino mai e Wayne Brown o le a whesota I wawe o ia ma waenga uma o le pulenga mo le whautua ina o tangata uma I tūlanga I le tau ono whaia I seisi whaalawe lawe whaale natura e toe ali ali mai. O loo mata I tū ina ma le totoa e le malo I e tūlanga o le tau ona o la patainga o winga lolo wā e mafua mai I se whaa le terapika e ono a fia I New Zealand I nā yaso o lumana I nei. Ua wha amatalaina le au wā ai tau le nei e whaa o wha ingoina I a Gabriel e whapea o se tasi o a whaa o pito I malosi le nei Centuri. O le whaa le nei Gabriel o lo anga ifo mai mātū e wha sanga ifo I saute I le tūlangi o iai New Zealand. Na whairo mai e Louis Ferris o le ofisa o le taua New Zealand le Met Service e te le lava noa e awhia I le vaenga I mātū o le motu I mātū I le nei e whaa I le aso sā o mua mai o le amatua wha le tonu ai matulanga o le tau I le aso ngofua. O ia wha le tonu e awhia I ti munga mamafa o lolonga e mai ono motu si ai fo I ma le tise. Mai o le ailonga o na lama ti ai le saunga le mua tangata e no nofo le talawhātai sa sae o le motu I mātū. O loo iai le popolenga o le aua ai tau I le toe a whaina tua I fo I ma le tū malo au kilani le asa ailonga o na mawhatia mawhaina I tā whenga malolonga mawha I le lua vai aso ua mawae. Sa whailonga mai fo I le Met Service o le vaenga pito I lunga o le motu I saute e awhi ai kai kura e ono a whaina fo I ti munga mamafa atoa masavili malolosi.
Na fasilingi a nafi lau tu stala le li palemia ya Chris Hipkins mo sona finangalo ma ia ta'wai o lo mata i tuina ma le totoa le malo ia winga fa le tonu nei o le tau mai o le pautuanga mo tangata uma e na ia mauti noa e tā pena ma sao niuni ni tūlanga whaafu se i o no ali ni mai e lama tia ai le saonga le mu ai maise o le whaatama ia i o mea tō tino ai maise fo i o pisinisi i wahenga o le tunu o lo o malo ia e ono o ma ia i le malo si o le nei wha sa ia tā ua e matua tā ua tele le mauti noa o lo o lava i mea tā mawha ma mea inu mo a inga uma ai maise le taimi ono a fiai i nisi fo i lo longa mamatangi malo losi. O le temi nei, o le tau fuafuaina o mea sa whaatama ia ono tā whenga malo longa i au kilani e o no siri atu i le tasi le piliona tā la e tu sai o se saunoanga mai le minsta whaapitoa mo le ai o au kilani o Michael Wood. Peita ila e le o manino mai pe o le ase vai vaenga o le aiai i le vale o le malo ma le pulenga o au kilani i le tutongi ina o lea tau. Aina tau o mai e le minsta o lo o sila le malo i tūlanga uma ai maise lama o se so sani mo tangata e ona whale tō tino ia ua whaalenga ina ona o lo longa mata whenga. I le teimi nei, ua matua whainga tā lava o na maua ni ta avale rent i tu tonu au kilani, ona o le tele o ta avale na whaalenga ina i ta whenga malolonga i le lua vai aso o mwae. E si lia le lua afe, lima se laula whai o ta avale na lo fie le sua vai ma whaalenga ina i ta whenga malolonga nei. Whai lo mai ai le whauru lunga o le societe o ta avale rent, o Ben McFadden, ua matua whainga tā lava i le nei taimi o na maua i ani ta avale rent, i tu ese o New Zealand. Na ia ta ua e tele isi mafuanga e ese ai lo longa a tō mo ta whenga na awhi ai au kilani. Na ia ta ua o le vai taimine nei o le tausanga e matua maurunga ai le mana o mia o ta avale rent e tangata whe mala ngai. Ai mai se lama o tu lisi ase si mai i New Zealand mai e tunu o e awhi ai a Amerika o le atu Europa ai whapea ma Australia. Sa ia whaari mai fo i o le taimi nei be tusa o le onus furu 5% lea ua o iai le toe whaale leia o le nei ati nae talu mawhatianga na mawhua mai le wha mai COVID o lona winga e toe whaas furu pasene le le tau ona ausia ina ia toe fo iai le tūlanga sa iai a o le i o mai le wha mai. E fast food tolu tau sanga le matua o le li ua mōlia le leo o na ua masalumia i le ngauinga o le la o le company e sui ai tupe le Travelex Currency Exchange i Lambton Key i Wellington i le tai ao o le so lulu. Sa wha amatau e le nei tangata le au whai ngā luenga i se whana ma ia avea ai se vai ngā tupe e tele i tupe mai whafo e tusai o le lipoti mai leo leo. E le ai se tasi na manua pe a whaina le nei ngauinga. Na whaia sa ilinga le leo, mai o le fiafi lava o le sa lulu na o lātou tāu fia i se ta'wale i le awa le tele nu mele 5 i le Hayward's Interchange ma tāu fia mai ai le tangata ua masalo mia nei. O na nafi la lea tūla i ai o ia i luma o le whaamsinonga whaai tūmalo i Wellington mo le wala aunga mua o le nei ma tāupu. I le ai o Nelson e to lua tangata ua whaia i ai mōrianga i le leo ona o se whalewelawe o loo masalumi ai ni kengi na lātou whaongai na ia ni apenga malosi po ni whana. Te le whale i Nelson na sue ana nawhi e leo i ni tūsi sai ma hua ona o le whaongai na o ni whana i se whale i le awala i le St. Vincent Street i le aso tolus fulu o te sema. Sa tā whia mai e leo ni apenga malosi ato ai mani utu tau ai whapea mani fuala au whaasaina. O tangata e tō lua na tā whia nafi, tōlus furulua te usanga o leisi, ai tōlus furulima te usanga o le tāsi, ai ese ai leisi tō tāsi o lo o tā whia pēa talu o nāri mai lea whaala me lave. Whaero mai e leo, e ono iai isi tangata e whaapopo atu i tangata e tā whia momodia ona o le nei ma tā upu. E le tumalo le mano e tu na mawai fo e leo ni whana se lua i te tono se ta'amale na o lātou tā whia i Fielding ana nafi. Whaelo mai e le lisa tini o Nick Lawton o ia whana o se whana ua ili whaapupuu a toa ma se whana laifa na maua i te tono le ta'amale na tā whia mo suenga. To lua ni tau lea sa tā whia mai e leo
mai o le atu la i luma o le whaamsinonga i mōdianga au fia i le umia o ni whana e au noa ma se lei sene. I le motu i saute ua mōlia i leo i se li i le tumalo Southland i lona whana ina lea i se vaila au o ona o le sili atu i le luasen lau ni la au tuto i se ele whaasawina o le malo i lea fo i vaenga o le tunuu. Whaelo mai le lisa atini leo ia Chris Maguire o la au umanei na toto ina ma le wha moe e wha mata ngō fia ai i lea vaenga o le lau whanua i le pita nuu e ngoa o Tuatapere ma wha pefo i o na au ngā mō tangata uma i le lumana ai. O te sema o le tausanga te ruai, sa mai tau ina ai e le pūlenga o lea ai, o le tele lava o la au nei e lua se lau fitu se furu la whai ua mamae ma wha solo mamate ona o se vaila au o ona na whana ina ai. Sa whai esu esuenga ma mawai se li e limas furu whātau sanga le matua ia ma whapeo na mōri ai lea mata upu ina ua ia ioe o ia sa whaapo ngai. O le asa luas furu valu o le maasina le nei, o le atula iai o iei luma o le whaamastinonga i inme kāko e tusa o mōlianga ua whaia iai. Ua whawaina i Wellington e se no whanga tu tonu whau whaabitoa i mea tau fisa o ta inga o mata aupu tau le soifua mālolo ina lau tele. O lona whaamoe moe au tu ina ia whaalele iai le tūlanga tu tusa o tangata i mata aupu o le soifua mālolo ina whaapea i ma le si o manga. E wala lei fisa o ta inga le lei ma whainga whaamai tau whaasere launga a toa ai ma suesuenga i le tonu ni usila. O le a whaaululu i le nei no whanga whau i le li whamai whaapitoa i ngase vipisi i le li polofesa o Michael Baker. O le au lātou lo mia ma whaasara lawina ni tusinga whaapitoa i le tausanga le nei o le pālota e a awhi ai mahou whaunga tau i whainga whaamai o tūlanga tāla whea ngai o la whaunga tutongi, tūlanga whaale tonu o le soifua maloloina mō tangata Māori. Ai whapefo i mata upu tau i whane a toa mo le sua vai tau mawha i saonga le mū. O le nei no whuanga tu tonu o whesa o ta inga a tau le soifua maloloina ua whaawaina i le tonu o le la o le University o Otago i Wellington mai o le a ngā lue ai maisi fo i polo whesa e tonua o ni fo mai whaapitoa i ngase vipisi. Whaalapo tonga e whaingoina o le Gamma Foundation o lo langalangoina ma whaatupeina ngā luenga whai i le nei no whuanga tūtonu e pei o na whaawaina. Ua whautuaina e se whaalapo tonga tūma oti o tangata atama mai ma ta upu taule soifua maloloina i le malo New Zealand ina ia whaalau tele atu i isi a onga i alana Paul Kalame o mea ai mō tamaiti a onga. Whailo mai il whaalapo tonga le nei e whaingoina o le Health Coalition Aotearoa e to tele isi tamaiti e la tau te mana o mia le nei viso swani ona o tūlanga taunga tā o le soifuanga i le nei taimi ia a moise ai fo i malolonga ma tāwhenga nā o fia ai au ki lani i taluai nei. Whailo ai e le tāsi o teitei whono le whaalapo tonga o le porkalame nei o mea ai e tūwhafua e le aise tau mo alo ma whanau a onga o whaatapula ai le teimi nei ia onga i ai le 25% o tamaiti e mawalunga ai le mana o mia o le fisosani ona o le tūlanga vai ma le whaale tonu o le tamau ainga. Ai te tonu le whaalapo tonga e le tau ona whaalau tele i nātu le Paul Kalame i au fia umai maisi a onga. O le tausanga le nei e lata i le afe e la whainga o a onga e a onga ita maiti e tūsa ma le lua se lau lima se furu afe la whai o loo au fia i le Paul Kalame so sani le nei a le malo. Ma o iloi suenga le te leo le au ngā o le Paul Kalame i a onga ma te maiti a onga o loo a fia ai. Ua malie le malo ia pani e toi tu atu i tua le taimi e lafo ai ai i le vasa Pasifika i le swa vai o ona mai le malo si wha New Kilia se ia whaamautuina mua e sa i nisi o le Pasifika i le tūlanga saunga le mu o le whainga. Ua tu ina mai lea tau tinonga le malo ia pani ina ua malangatu i Tokyo le taitei whono fau o le whono taitai o malo le Pasifika le pale mio le kuki a Mark Brown a to ai ma se usu ngā whono mai le Pasifika e whaailo atu ia pani o la tau atungalunga e tusa o lea fuafuanga. E si lia le miliona tone o le suawai ua whaalenga ina i le ona wha New Kilia mai le no fuanga ngau si ai le malo si New Kilia a Japani le na pa i Fukushima Daiichi i Japani
ma o le ua wha mo le malo ia pani e la fuai i le vasa Pasifika. Ua tolo po nei la le la fo ia o le swa vai ona i le Sami e ia pani se ia vanga na ua mauti noa e le a whai na i le saunga le mua tangata ma tu motu o le Pasifika. O le tausanga muli le nei e ta alo le kapi ai le huka le ol peleki le Leo Dane Coles le o whaailoa mai le na whaaiunga o le a malo lo mai le kapi wha apolo fesa pe a uma i le taamisanga o le lua afe lua siful tolu se fulu fitu tausanga o ta alo le kapi le li le nei Coles mo le Hurricanes a Wellington ai wha pe fo i le olo peleki a Maori ma le olo peleki a New Zealand. O todos furono tausanga e le so i fua le Leo Dane Coles na amata ta alo i le kalapo poneke fa solo tua i le Hurricanes ai fa pe ai ma le olo peleki. E o le fa iunga na o telefou. O te whiawhia te whātala whātu le tātua tunu le whaai ungo nei fo I vaiaso I tiu te whiau mga anuenga e al mai es whao poponga o tala mai Samoa. Tu se tos fulvalu miliona tā lātu pe Samoa na wha liliu mai e le se fulu tolu te se male 5 miliona tā la euro o se fsoswani me le Unia Europa na sainia I se whengainga ma Samoa e fsoswani mai e tūlanga suinga o ngongo le tau ai mai se lava le tūlanga le swawai mama, mō le soifua malolo ino le atunu. O nisi o Paul Kalame launa I e lano le leise le ni e saini e le whengainga, o le whamalo sia leo le tūlanga I so se awala, e whata aua I e le atunu o lava I whanau, le fufulu wha mamao a au. O sa mō se tasi leo atunu o lo la vela lo le lise le Unia Europa, o ana fsoaswani le tūlanga ma ale o swinga o le tau maha fianga, le pe ona a fiai teimi wa sola, o iev so soane wha amal si ai pēr whaingapa anga sa mōmali Unia Europa, e sa ili awala e pui mai sa moia a fianga o swinga o ngongo le tau. E lua ni polo keti leo so soani mai ele malo ya pani, mo le a fio ango a polima, ma le a onga tūlanga lua sa lua manono tai. O ie polo keti lo wha a wau lalo so soani ma sania ya pani mo sa moa, e tawala mai poloketi o le GGB, le a fia ele fausia ina ma toe wha le leo whale a ongo a ongatulanga lua ia fio anga le a tunu, o le vaenga le fui mu ma le soifua malo loina maisi. O le fisosoani le malo ia pani mo le a fio anga a polima, o le ao lato fausia se whale tele, e tusa luna tau ma le se lau fitu se furu onuafe, valu se lau fitu se furu valu ta la Amerika, e whaaliliu mai ele whase lau wonus fulua fe tala Samoa. O le whale o le a fausia e au fia se potu tele lava mo le a fiu anga, lua potu la iti, o se potu te uoloa, o mukuka, wha whale le ta ua, wha whale ta ele, ma ta ne vai e tusa ma le tolu tesi ma le 5 afe lita, e tewi nai le swa vai, mo so se teimi e whaongai nai le a whale. O le aunga ma le autua le fausia I o le maoto tele le malo ia pani, e whaanganga le sulfa I ei le a fioanga ai maise nu utua oi, I teimi e tula I mai ai ni mala whaale na tura. O le aonga tulanga lua sa lua manono, o le ato e whaale lia ia pani o na whale a onga I ono, o le potu mo whai a onga, o le whale tusi, whapea foi le potu mo le pule a onga, o whale le ta ua, ma toi wha le li il tūlanga le swawai mama, mo le soifua maloloina, ma le saonga le mua whana wa onga. O le polo keti, wa whatu peina se lau iwa se fulfitu a fe, tol se lau se fultolu ta la Amerika, e wha le liu mai ai, le 5 se lau se fululima a fe ta la Samoa. Talu mai lava, le covitis fluiva, e le o muta so swani il whaipa anga le malo ia pani ma Samoa, e ala I ngā luenga ma poloketi wa whaatino e le malo I Samoa. O lo wha awau lawan polkalame ma sani e le malo o whai ngā lotu ma angaponi aso lulu vai aso te tasi, I le anganga e wha awau ta alusanga Samoa I pui mai ai, I oso wha ingo swinga te tele o ngaonga o le tau,
Le va ia o lo a fi ai pel Pasifika o atunu te tele lalangi malama tia ilo tātou atunu. O le por kalame o lo whanga solum whata milo i mtanga luenga SSL malo whapeai mai whaalapo putonga tū ma oti e lātou te taita ia sauninga lotu ia solulu te tasi. O le vai aso nei na tū whaatasi ai le mtanga luenga o le siosio manga mapuna o whaale natura ma le whaalapo putonga tangata tā whao mai mua mai Samoa ma o lātou taita ina le sauninga ala le fionga le minsta ia to susulu Cedric Schuster. O le vai aso fau o le a whaasolo tui foi i si matanga luenga. O lo tālia se tali mai al matanga luenga o soi fua malo loina, e le fesilingia leo le tūlanga pe iai se popolenga, e sia mai lua o le COVIDis fuluiva le wānia e mai le Territory America Samoa, pe leo no iai ni tā penanga e pui puia mai i tātou le vā whaatua oi, mai leo no sao mai au ia sia mai a fiailu tātou tunu. Pe tai, e le mai tau le whalemai mato tua, wa matua si itia le tūlanga o tangata ia a fia mai le pneumonia, o le fiva e o atu le tōsful valu tike rile maa walunga, maa losi le tale, pe pētino ma ngā oiso onga o pōna iwi, mai e leo wha apitoe po se vaengo tangata maa te tua po wha nau la iti, o loo wha solo ato i lanto o loo auto wa atu e le whalemai, e sa ili tōng fitinga i fō mai. Ai le teimi e tasi o loo wha mawina i fō i tangata masiaki o loo whaia i lanto o loo auto wa atu, o loo maa ua i lava i lanto, o loa a fia e sia mo le COVID. E wina ripotia le official va aitau o loa iei se matangi a whae lunga le Pasifika o a whae ngoina ia Capriel a e le o iei se tūlanga i wha popole i nai le antunu ona o lona tūlanga o loa taa vidi ai e lea a fia i Samoa a e o loa a nga il taa vilinga lea matangi a wha a nga i atu i New Zealand mai o loo ripotia foi lo official va aitau o a fianga mai le matangi a wha o loo palasi ma lo si aiti munga i lungo le atunu i le tele o teimi. O tala fauia mo le whaai ungo neiva yaso, man vielu tātu atunu, wha soi fuaia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua.
Se fonga sunga ya weno ya olbese au malepo ya etele i o lava taluna e alu talatu ana po o lo e ta milo i solo lava i ma o ia a o lo fatali mai le tina ia o siau whanau o leva na fia va ia te o e talu ona e alu talatu ana po musika ne mai ngole uli mai le tautua le si fonga le la moe Wellington i le tata wala le o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo le si fonga o le la moa ia fa be foi ia ila tau ma futa mai le taimi lungo tata o penga tawailangi o le tata o Facebook ma le YouTube ia i nei taimi o fa afia fianga si filoi le ua sauli vale atu lava le tata o taimi lua se full vale minute te ai le tu lai se full mali lua na o mai atu i foi ia telefon matala mai Samoa to fa fonga ia i le toi kuata i le tūlai whā, i le awhia nei, i ona soro le mai pukala me te pulanga tala vau. Ia, toi wha maloma, toi wha tālofa atu nile taimi le pa ia maurunga le tātou o tunu umare au wha fonga, le suai o sunga i wha whiangainga, ma whare tua, o una o le tala le lei, i wha pia foi. Ia, so se i la tau foi o lo mafuta mai le nei taimi, ia e wha tālofa atu, nei mātua mātua, ia o lo tāpo i mai foi tono mauta malawa, ia e wha pia foi, tono mo tanga se ngase fa ta lofa foi nei matua lo fa longo mai i tono tanga fale o tanga ta matua ia mai se foi la tou wa ole mautino ia o ola mai ia le tio anisio matua ia tono fale o tanga ta matua ia mai se foi la tou o lo fainga luenga ai ia na na matua fa pe atu ma lo lava nga lue ma lo foi de tawa ta i fe au nga luenga o le nei aso ia ma lo foi de nga lue fa ma oni le tau singa o nei o tato matua ia i tono mo tau tangata matua fa pe na tinga lue ai ia e fa malo hatu le tatu tau tuole nei taimi o le uli ia o ina foi o mafuta mai tono fa le fainga luenga le nei taimi ia a o anga ia toi foi le to tele o le tatu o tinu i taringa su o le nei taimi ia o le ma nei la foi le tau le laumo nei Wellington ia o fe tau le foi ma fuanga fa ai wi o le nei foi vai aso ia ile ngata ia ila tau na wa nga ia tu tongi pili ia ma fai mai fa tau o le tona ia le sa ia mai se foi la tau ia o lo fe wai ia fa mai mau pensini se lo lungo la wala malo tau ata ila tau lo mafuta mai tono ainga
ia o fai tapenga ngā whale, ia o lai fwoi fai vela ngā vau i whafo, mā loa, fai mau le paolo. Fai mau le paolo i te ua mai seisi. Ia o na le fwoi leo le whai unga le vai aso. Ia oi lava o mafuta mai, i te tono whare whai ngā luenga, lunga le wale wha talo whatu, leo awe ta vale, talo whai nei awe ta vale o lo whai ngā luenga, ma wha whonga mai, i le ngātai le au ave pasi, o le au ave loli, o couriers, ia vaenga o taxi, o upa, o le a lava le ta vale afi na e te ngalue le taimi, ia na o na mātou wha apea atu, mā lo le foe, mā lo wala o le wha auli le taimi, ia a o tau pisi ai fi au mga luenga i lunga le wala, ia o i la tau foi wanga i le sami, ia, manui ala foi ta elenga mata faonga wae o lo fa o pe ta faonga nisi ia i mata fanga mar sami ave nei fa nau ia o le mana ia tau o ka se ma nei o le tau i le lau mo nei Wellington le au le o le tau su sulu mata ngo fiele la ia e fa pe foi ona ngiangi me sa viri wa ma ti lava ona ma lu i nei Wellington e misi poli dua ia wa au le ia lava ia fa pe na foi au le foi ia au fa sal lau ia wa au le ia tu ai foi ia mo le nei aso ia va pe ia o tu talana na fai ia la fa sal lau ia mo tu ase kia ia tato mafuta la e fa fia ngai te mi ole auli ia se ipa ia foi le ste mi ole fia na nei pole auli na nei ia ona watu role foi o tato telefou tala mai Samoa i le koe toi kwateri tu la fa ia ona so role mal pukula me tu pulanga telefou ia tapene na le uso ia mari fai valu ia a fa pe ona wa fai la kuka na fo wa wailunga le lau ainga ma futa ma nei taimi ia oi lava se ainga ona wa fai la tu tau maftanga neu ia fai lo mai tau me no tu ainga ma tu kuka ma fa sanga i wa ma nei ia va nga fo i o le tala noa ma fai le tau maftanga i lunga le lau to e fa manatu ia va fa pe au no fa le la le fa tu tala ia o si va nga fo le la fa nga luenga le nei taimi ma futa mai ai talo fai ia te utou nai le i malo mai lava talu mai ana le la ia na fa pe atu ia malo lava le tau ata i fi au mga luenga ia tari mariela ia o le sua ma futa mai fa afia fianga su i filoi ali si fonga la mua ia le la tata we va tuai ia fa talo fatu le fatu Erika Moe ia ai wa vela se kuka Erika i fa pe fo i waiva ma sua fo ia malo lava i fo i wa vela se le ai a waiva le taimi o le uli malo ya tato musika o nei uli le si fonga le lau mua i Wellington ya lue mel tato pese na ya ma fa malili le supo na i lunga lau au fo ile topea fa malili le te o muses hey, lui va appena fai me ele. Love
Fai se moe manatu Ma e tau se anu Walangona I le tino le fia afu Le la awole ola Matanana tele lo olanga Moi inia maoloi mata Imoso oi malana au auna Wa ilunga o le maunga Ono sa itaua o mafafaunga Tali le tinga ole alofa Emana tua pea oe Io mana o lasi ua le moe Fa alongo I le sau Fa amani e loto Tu uolo upopole Tali le tinga ole alofa Moso oi malana au auna Wa ilunga le maunga Ono sa itaua o mafafaunga Tali le tinga ole alofa Mata tali le tinga ole alofa Mata tali le tinga ole alofa Siu whang marie ia o leo FEB le RSA ia na o jo sila fo ia yata o videos ma vaenga pe na pe ona tu ina tu ia mane fo ia le ngata le fa fonga ma le fa longo ia ai
fa pena fo ia ono to mata ina ia ta fo ina sui fo ise ta mai manga ta to tinu ta lo fai ate u to yo lo fa fonga mai tonu ainga ile ala leo le tasi ono tesi mai tasi fa mo tu te le o mai mo ia ta yo pese ia pe tu inatu ia ai mo ta to ia ma futa mai ai io nei pese fo ia fa pasi tu ile taimi fa fingo fie fo ia le au fo ngai tonu ainga o to inga pese ia fa pele ta te pese tu le mukuka fo le Samoa ta to mukuka fo le ta te fo le pui la au le ta mai ia fo le pui ai ata pese la to inga pese fa pe fo le wa lu ia lo ta ma fau ia la ta te ia la moso o i malana au na ta te pulane walu le ato afa pera la saka ta fasipu afo lele pose urupu afo na mo mai o I fono le nu le la tuli ta itel to ina vole sole alo vatule pose mayo tamalo lolo voye le fai tu fanga ipe afa ni fono le nu man fasalanga ya na fai melo to ina po ta umale ta lor sfutasi ina la tula ya ala welo le alto ina ya o le ala atu fale pua aponi leni I fasalanga ile fa anta savali vali atu rola ya ta te lu atu rola la wele lu atu fa ya poni fasipua aponi apa leni na va ai mel to ina ya ta ita la ta tele I o tu ala watongi mal fas le foi le mayo tama lolo voye ya sau ale na mayo ya ta tia inu ole one sau mal telefon ale ave vai fsela ula fi le mayo na ale ave il fale lo mutuo pole ale me ai fai me ina nei in sau lo le mayo ya ta ai ala le mayo vo le se tu lo fa fo me le tu no la wa vela le tamala na ta sau am ai me la wala pa pu se tu lo fa fo me le tu ya fa pe fo la po se urupua se tu lo al fa fo me le tu la o fa tu tala ona pese ya le na ta tu ne yo le fa so le to ma fo ya fa pe la se urupua fo le la saka le mkuka la ta te no fo ale fa no le ti o tu ap ya so la ma la tu la pese ya la saka le urupua fo le ta pese ama ta la tala au le lungo le la lungo fo le o pui o le mkuka ya ai ta te lo ala la ta mi lo ne ta fa fo le ta to wa inga au tafa ila ta te mo ini ama fa lu au ta ma fo ngole fo le upo le pese ai ta te ya va amutina le fa si puana wa lu ma mai le sole ai ta te fo le lu le to le mai le fa si pua po le upo ia fai lo tu linga ia pe pala to e mai to e fulu le ya no mo wa vai la le o te nia ingo tatou ale fai atu ale ya o te fo yalo matu ya so la se fo le mali to es fulu 5 minuti ona ta leo le tu la tasi ya fa fianga se filoi ya le si fonga la mo Wellington ya mtato musika ya to fa malo to fa ta lo fa tu nei taimi ya o le tatou tua musika o malo longa matau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
pese ngata Ako pese leo tele my brother Ilana pese ile teine o moana O fu ila I tonu ole siva E unguli mata amilo masisiva Male seila ole sala masina
se va ai asa e lo fiele mata fono tele fai nuku ale se lo fai le se file mu fa pena tatai le masa e lo le tatai mo mi piasso le moana na fai e te se vale mano tatai se e tana ilengano pei fai va tatai mo manatu natu fai le nanau ile na ai manu na fai e te se vale mano tatai e se e tana ilengano pei fai va tatai mo manatu natu fai le nanau ile na ai manu le si fongo la mua fa fia nga so ifre nei taimi o le auli ya o le fa fianga na male sunga ya vani atoloa faiva tama ya pe se faiva fore le autoriatu ya masane ya auto ya le faiva le fangota ya po tau tai o le tunu ya ma tau ya le fai manga e le masani ma tau tai le sami masani ma tau yu tal manga wa atala no lan tanga tavole le faifa to anga ya faiva le ia wai ia stanga foi lele ele leile fai fatu anga to ele leile sami ia o tanga foi la lele matua ele ila fia se fa ngota ai le leile fai mo manga ia o lona to fia la fai mo manga ia wai le fa pe fai ia sauta la no ile mo lele lo o meu nga luenga utal mo manga ia wai ia tanga fa pena e isi foi leile fa ngota ai lona ia to finga ia malona ia ngā luenga o utal maumanga. Ai voi atanga te foi lele utal maumanga. Ai lele tai le whaasami. Whaasami tai le sami. Lela i lau whaasami o Erika Maoe, ia o luaiva a forma pusua, ia o tu sani risati, ia o lau whaasami ia ele mala tau ia mo meo maumanga. Ia lele ia la tau ia mo meo whangotanga foi o le fai tungane, ia o le eri pipi, ia o le fai mata le lei, ia o le fai fee. Wai le mwhaina sautala no le fai fee i utala maumanga. Ile mala mai. Ia whatalo watu le usea tu sani le mafuta mai mastone. Ia manuia fo inga luenga lo whianga i ma o tau. Whawhonga mai tau. Ia i tonu ngā luenga. Ia whawhtaipe a whapea o ngā whawhia whianga lo tu inatu. Ia o lo tau mai mua mo tau whawhonga mai iai. Ia o whianga i utoi whia o mga luenga. Le la tāle i tūlai tasi. Tau e 5 minute. Tāle tasi. Ia ila tau ia la atoe anga ia tue amata ngā luenga le tūlai tasi. Ia whamalo losi. Le o toe umi foi ia e manama foi la i o ngā luenga o le nei aso, ma le nei vai aso. Ia na fo ta pena mai ia si vaenga lea e sifi po, le amata le tolu la tau sifi. Ia na ona matu whape atu, whamalo atu, ia malo foi le ale ona sai. Ia i ngā luenga le fiafi i teimi o le po. O si vaenga le nei sifi po. Ia e manama la tau le teimi o le sfutasi le po. Ia misi vaenga le amata le tolu, manama le sfutasi. O atu le vaenga le amata le sfutasi, manama la tau le fitu le tai au. Ia, whamalosi le o toi tasi le aso whai ngā luenga. Ia ona malo lolo le ngā luenga. Ia o le nei fo i vai aso. Ia, besa nei e taina atu mo utona la toi amata ngā luenga. Ia e te lue atua le pese na ma e lue atua o ili mela te whenga luenga. E fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o basa vali le masina se i esu solo ia Samoa no uatulu. Say if I might be
Ia lava foi le se pule soi le mafuta mai Amerika manuia lava nga luenga fuafuanga lo fenga iai fa pe foi fatu ia peti Nansen. Tafe mali o vai singano lo no ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ya Samoa lo uatulu se ifai mafia fianga matama olo sisiva ima pepese matata la tunele a oma emane ilano oleni na o umasia ubele E alo vai foi ele tu ia FEB tau malo FEB. Le o pese le rubber band mo pese tolo I matau tu pese tu wai ya ese voilo ta fia siva ya ta fa longo tu u por pese le tolo I matau tu ya no mai vai ya nai ro u mai ta to e ro u mai ta to ya la wali o e por la u tama o vai tai mi pese ya Tama ia sa fulele sa fe wa I solo I fule tami atu I tami mai I tami ane I tami atu yo. Ya, ona I fa fianga so I filo le taimi wa tono minute te ai le tasi fa awo per tato maftanga fa talo fa foi ia le sunga I pola ulu ia tu I pito lolonga ia le to fine ya FEB tau ia Peti Nansen Erika Maoe tu Sani Risati Male to tele ai mai se lava fa ta lo fa tu
ma le whaapito atu ina i mātua, ia o loo whaafonga mai pēr i tonu a inga nei taimi, ia e mai se fo ina i mātua, o loo whaafonga mai i tonu o maoto tangata mātua, ma maotanga se ngase. Ia, mafuta mai pēr tātou, o tātou i o le musika, a whaapea o nei te whanoa noa, mafuta mai le tautua le nea si whonga lau mua, ia o pese rau fo e te siva nei taimi.
Le si fong mani o le sunga tau fifa Sofia, ia tamaiti o le motu, ia mavivinga o le latu o fioanga o ne yafu, ia toa tele lau ne yafu e masani fo e na mafuta mai le tātou tautua, ia i le aso ma le aso, ia e meise fo i lātou, ia o lo o mau paolo i ne yafu, ia whapea nei te mau paolo i ne yafu, ia mita la ia le vi o le fioanga o siuto o lua, ia o le waiva minute ua te ai le tasi le siufonga lau mua, ia, mafuta mai pia. O le wa mata ia pre-season o ta'alonga fo i leo le liki Australia. Ia len ta'alona pole le au le Warriors, ma le au le West Taika. O, kani aina manu malo ai le Warriors. Ia ta'alo sia, ia mata fo i ta'amilisanga. Ia o le lei. Wa pe ia o le maile masanina mo i le Warriors. E le lei ai pre-season. Ai o loi ta'alonga fo i wa mata le ta'amilisanga. Ia matalo fo i ona ngauri au pa ia ai tarsia mana ia telele tulanga le mata tu fo i le pona po le au le Warriors le lato talonga fo le fa vela po pre-season ia male au le West Taika ia pe al verso le ta allo le lo mo tu saute ia le verso fo ia le na ia fa mai pe fa fianga so i filo si fonga le mo nei temi o le auli ina o se full minute ua te ainei le tu la tasi ia i New Zealand nei ia masalo le vaenga i Amerika le mafuta mai le totele ia le lopo ua latala tau ia po se vaenga le lo le ono fitu taimi o le fiafi lo no winga le wa fiafi ia le vaenga i Amerika ia telefoni mana vala tau ngā luenga ia le totele la tau nei mafuta mai le taimi ia i tātou fa fiafianga ma programe le si fonga le lau mua i Wellington na wala leo le tasi ono tesi manetasi famo si fonga o le lau mua. Original, cause some of them girls are unoriginal. All my poly fellas in the club, them know ya, them tell ya, you like the weather, yeah. Can you tell me what you want, what you need, yeah? I can be anything that you want, yeah. I can be there every day, every night, yeah. I read with you back, watch out. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, you're the one in my heart. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, the one in my heart. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary,
Suole masina, se isulungi ai o ita. Lepe tua paneta, po ferea o iai. Ina fai mai o sautala, pena e tawane ai. Oi, ua senga lue fati, loa lofa ya oe hani, o ani fua so alofa. Faile amavai o lo uora, e fapena o e sunga, le amatanga o mafaufaunga, o le a umalava le tausanga, ai le aima se i unga. Ina e fai tino ia, se I e malanga tui tu e fa, e ta ulo u fia fia. Pua o e wai maua, malingi mai e yo ulangona, e mole wila yo ufanonga, ma fai titili ule alofa. Senga lue fati, loa lofa ya oe hani, o ani fua so alofa. Faile amavai o lo uora, e fapena o e sunga, le amatanga o mafaufaunga, o le a umalava le tausanga, ai le aima se I unga. Samoa, le fala na bowi arasi, e fapena o e hani, na bo isi o uloto, nai ulava ina palasi. Oi, ua sena lue fati, loa lofa ya o e hani, o ani pua so alofa. Faile amavai o lo uola, e fapena o e sunga, le amatanga o mafaufaunga, o le a umalava le tausanga, ai le aima se I unga, o le a umalava le tausanga, ai le aima se I unga. Ina ne I uma atu fasanga, awa mule foanga. Si ufafonga malie o le ofepese le puni ala vaa ma na ia tele. So inga pese la ia te pese ai voilele pe afa pe ua tango atu voilele ua lei lo ple ala mea afai ua tele le pili te tongi. Vai atu le pusa aisa e matua ngao ngao le pusa aisa. E pese lo le to inga pese fa pe sau ia o e o la upenina e fa longo mai la tina le ainga por tama le ainga.
o le te pese atu to inga pese na ia na te ia na u fia fa fia nei te mo le uri pe pese to inga pese fa pena pe pese umai o lua ta mama tina ia pe fa pe wole lava fa so va yaso ia ma fu ona e volele ona e popole I vaenga va pena volele we vai atu le loa pole ala me afai sau tongi tamale a inga e le lava fai atu lau fuafuanga le yaso e le lava ai ole fa manatu ai matu ala lo tato pokalame fa mua me taunu fai fa mua pidi e tongi ia pidi mo li ia ole ia pidi le power ia o a pidi fone tau fa mua ia va ia tu foi wole la val faso ia vili o le company nai ia o nanga fa pena foi le fa ia se tongi tu le va ia so wole la faso le ia le tau ia o ia te o fa le tonu ia fo fanga o le fa i mo va ia so a mi sia company fa pena o le telefoni ia tu il telefoni ia o le pidi le moli ma isi pidi foi le tau no fa mua ia o isi me foi le tau foi tatu fa mua mana ia fa pasi me na e wa to mo foi si aso ia fa pe foi ona te pole fa pe le sei na o le tau mafutanga na ni la si o pole na me o le na ole na i vole le fa to yo se me le vole le fa pe o le fa i la fa ia le se me na ia si o pole foi na wala vale fa li fu mar koko ia o uma al no fu fa tau tavai le ai ngana le ai me la to stick ia ele hasi me pole ai foi le ai me pere stay kala ai ngala ia ai tato e lengi na nei ia no tasina vanga mafu ai ona popole le tangata ia ona na fu ai mo me foi le ai le tawana fa mo fa pasinari e pola fa pasinari ia na tu te lo me tu e fa pas ia ai na ia foi ai ni vai nga foi le fia ia e o fia il fa ngol vai aso ia po vai nga fa pena ia ai wa telefone nga lue le vai aso mai le so nga fu tau le so le se me fia ia le fia ia tau na isi na vai nga foi le titi e fa ta faul fa nau mo ai nga I se vai nga foi le ta fa ai mo fia il fa ngol vai aso ia ma peo fo ina ita longa pupu fa pena ia o le wa to walos fu lo minute te ai ta si fonga la mua I Wellington Time
aua mai o wanga o le langi fia e she aia shaia na uta tu susulu mai i la chafa langi ai yeah alui o la take a seat I love you so Leo ilo uloto Oh, tesa afia Le aila oyo leli chita E le si ufonga malie o le nei tama o ta I longa I pule I o tauri usua vai atu ai malota fatu I le si ufonga malie ia o le sunga I le libese ina ua toe lua se fulwana minute ta le tu lai lua whaafia fianga le si ufonga lau moa ia mori atu mai le tato ofisa au tu ia I nei le 5 se fumaltasi mani keveni porirua ia o lo susulu matango fia ai ia le la le taimi ia ai fesilia o ia te oe po ai lo wivi ia mantua fo yo o le wivi o atamu le na to mai se tu lofa ia eva le tina ta maiti ia na ai fesilia la o ia te oe ia ai lo wivi ia te talia o ia te oe ala wivi le ono fono fo yo autafa le tina se o fa nau ia na ele se me ala pe ai le ai o wivi la le ai talia o le facility na o ai lo wivi le facility o ai lo wivi ia te talia o ia fa ngo fia le talia le se me ala tau su e fo le talia io a fa tu nel tatu facility na lunga le tio ia ma tala tu tatu lina io to mai voi fa mai io lo wivi ia ai o alai la sa fa io o ta falti na lai tina se fa na le o lo wivi ala na tina se fa na le se me la avcc e foi o ia I stata ia va fia le taimi luas fu tolu to luas fu 5 minute tali tu lai lua ia ta to le musika va ile foi na mo mai tamai o ia o tusa taro tusa ia e lo va ia tusa ia lo naivi ia ele se vi a tusa
Ile se ivi atu sa na te iloa e oe le ivi na e ua lau kat. Iwa o si fo i ta unga na lo ivi. La fo ia ilo fo i po la ulu na ivi. Ia o lo ivi na e ua lau kat. Tu sa la te alu te whainga luenga. Na ua le ivi lau kat. Ia na tingai ne o ngā luenga. Ia alo fatu fo isi o ivi la e mafuta mai nei taimi. Ile ta ua atua le ngoi i te fo tau vevesi fo i. Ia alo te alo fatu. Ia alo fatu mo isi o ivi. Ia e pola ulu. Ia alo fatu mo tatu o tino. Ia ile whenga tale tali. Ile whenga tale tali o le fesiri na oilo ivi. Ya na vai lea wivi la ya vai le sa o le ya i peti lo na ivi la tu your bank ya vai sa o la yo tangata sa o tonu ayo o tina le o tau sa o mai le fo i tau sa o manga luenga la i si o na ivi ya na ma lo fa after te le lava le ma futa mai le taimi o le tatu tau tua ia tatu wa faim tatu tari e faingo fie fo iau fuanga na te ma futa mai ia o tatu fisiri na o ilo wivi ai fia tari mai fisiri ia o tatu fisiri na na utu inatu o ilo wivi ia na fo umantari ta watu la tatu to 2 minute na tale o le lua pa fia fianga ya ale si fonga la mo ni taimi ma lo lava le ma futa mai ai fia tari tatu fisiri na oilo wivi ya na tari mai da atu mo lunga siva
Le si fong Maria le sunga ya si venga walesi ya manai fa fianga ya moli atu ya wa fo fa fonga ma le mai mo mai tatu tunu le ngata le tatu wala le tasi ona tesi mal tasi fa mo ya fa pe fo ilungo tatu penga fa ilangi on Facebook mo le YouTube le Jamie le wata is full minute ona ta lo le le tula lua ya ai ona nei Jamie ya fia la fo e fa ilo atu tatu tunu ya le wa tau no mai stasi fo tangata o leva fo I on auto fa tali e taimi masani o le tula lua ile oni le o tau no mai tangata le o leva on auto fia mai mo ia ina sa ya sunga Jerry tapu mana ya wa fo le to ino tato no tal fa Jerry maloa sole malo ya sa fa longo mai la upese na upese tu ai o matua pa ulua o mal fesili na le te no fesili ai le tunu ale te vai tu ai tau le ni se tari mai se vangana ia I pola ulum peti ma si vai ngale le tali mai ia o matusa ia isaia ia ai le tali mai ia fatalo fatu le fionga to filau toni le yeu o lo ap ma lo lava se fu lo fionga tai lava na fai le fesiti ia e ta o mai po ai le ale wingo le upule le wingo le upule pese o lo wivi po ai lo wivi po ai lo naivi o le tala fa fsili nan tu ia ale na fo na mata mai ale e ia nei vai ngan tani mai e lo po musu e tani mai e ia ile mafuanga ia fa lo fio to filau ai lo wivi lo fio to filau pe na te mai mo ia e ia ile mafuanga le una le tani mai tanga o le matua to tele o la to ia mai mo me Facebook mo YouTube ia na e fo tanga tele mata mai le si pitol le si ia le lai musu e tau mai lunga I po ai sa ono nei e fai la e checks me la telefone le ma per saco ai musu fo e fai loa mai le checks o telefoni I te wo tango fai loa tu lunga le ona I loa ile el tina tamit sa war chi mai le na o ya na tau mo na te di se ya no mai ngala fu ta tu tel nom tan tari el nei taimi ya o tau fa mai ai fo ngal vai ngal sa sifi mai na ni fitu ya mai al vai ngal ni tu la tolu ya ona ta pena mai fo le si vai ngal ama tal tolu ya tau lis fulta sina nei ya ma naval vai ngal na sifi na ya ona mata fo le sifi fulta si tau fitu te ronga luenga wa pe o le fenga na sifi ngal luenga ni tu no ta evaluai tu la sa lis sifi ya o isia farfenga luenga mana vai le fa ya o lo fali ya o si ba ngale ko pa lo mai to te la to le la ve si tama fo huli ya no winga la le amatua I mana ya si nafso so ni mo la to le angalu ya na tonu sa yo le fato wa ya tu le fato a emo mai le fato a la mai lau ya lau le ti ore piu ya o le vai ngana sa o le ya mo to na le ata pena fo ya wa fo ya nga luenga le fia na nei ya na fa amana tu pea ya sa ngone muto no nga luenga ma te mi o le afia wa ya tu fo ya nga ya tu nga luenga ya mo ta tu ya la ma na va tolu le to e tasili tu la minute iva ya fa malos ai o ma na ya fo ya cherio o le fa pe o le tasi fainga lengo te tala sa sifi mena le la le fitu e tau le tolu ma na ia o le aluato le tangata le ala amata le tolu le matua ma o le pola tapo se masini
ia ale ngata ile la lu atu tangata le la sifi tolu o la wa amata ona amata tangata le sa sifi mana leila ia ngaluenga le fia na nei e foi le mana ia ia to inga ole so tangana ole o vainga le sa sifi mana ai ala fa pe ole lu atu tangata le la sifi na nei o ka se ngasu o le masini le sa fenga ai mana tuala o tasi le utata no vanga e man tuala me na fia e mafete ia le fenga ben ia vai man tu ma pa wal me le fenga ben ngai le fitul ta ya ngai le to va pe tia ia tu na le me le si vainga me fa ia ai pe o le mana yo le ta o tu ala lo fo le male mana ia al watu tangata le wal watu si filo na fa fa ngo fi ngal benga si vainga le la si fil po watu fo e ma ala tu fo mana ia ma o le me ngalui ai eu sou forte finger wa le sona le la momoli le tangata le la mana vale tolu le fa mamala na masini e watu la tangata le la amata le tolu e o vol taimi la mana vale tangata le la mana vale tolu le sfruta sinale ia no fo ia mata pena le masini ani tala foi le tu ina tu ne taimi ia e pula tangata ia le pula tangata wa se tu langa le mai ia langa le ai tauna ava pe wa o mo fa tai o te langa ma to e le si fi a pe o lenga e tango fa ta ingota wa le so sifi ia o le te la tu o te lu atu mana e kilini na lu na tonua a e to saula te le kilini e lo nga ba pe so o te le lo tangata le matato lua po le mea e loa ia e te e whapea e lo no e whapea po le mea lai o lai o na tonua o le ata le fai il fai le la tu e fai le ngalwa lo no po le mea fu le lai o lai o lo no ngai le o mama po le mea lai no fo fa fo mea tu whapea le fai vai ngali i o le wali e si o le fiata e fia mama ana ko ta tu mama au ta tu mari mea na o te vai e tu ia malo va fo mai ia o wa to 5 minute tari tu la lua tari lua ia ona se mai foi le sunga cherry tapu mana ia wa fo tu te mafuta tu nei taimi ia se pa ili tu la fa le fia na nei ia ona se mai foi le se amal fa valu ia e fa o wina ia le pokalame tu pulanga talvo le tu la fa ia le la vatu nei fa fia ia ta pena mai foi le se cherry ia tu te mafuta fo i pe ona fa ia tu te taimi o ele stanga ta siva ona wa ele lisa siva al sunga cherry ia o tanga to to sila ia le man nei o to fo ia ato vai nei le ia I faanga yo fo le finga ia inga o tama ilimo te mina na umileu ya ta mai na yo cherry sa fa poni le ya so na ya ai ma fu tama nei fa fianga ia ta ri fo I le tao le lua Isi yo unu e te tangi tonua e
Nai whawhiwhianga nei vai ngā o lea uri o whengai furu tātua tunu I whainga mālo longa ngāta fo I lea. Nisio le tātua tunu o lo pena fo whengai si au mangaru wengai peo na māsani ere nei vai ngā lea uli. Ea mātou tio whalofam whaatalo whātul pa I maurungo le tātua tunu o. A o whengai furu tātua tunu I tūlanga o au mangaru wengai peo na iai le nei vai ngā lea uli. Ea mātou tio whalofam whaatalo whātul. Ea ngāta fo I lea ia o le tātua tunu o lo pena fo whengai lātou mre tau whamai aina. Ia o au mangaru wenga pe ona masani ai ina ua whaane minute o te aile tula e lua I le tau tua mraunanga le nei a le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia I lona ofisa au tu I nei lima suma le tasi man Kevin Avenue I nei Pororoi Wellington New Zealand. Ia mātou teo whalofam whaatano whatot pa ia maurungo le tātou tunu ngā tafo I lea ia o tātou pa anga masani o wō mai masani ia I so se vaenga la vorke lope na o mafuta mai ai te tau tua le nei ma le au nanga le tātou ngala leo I lana ngana Samoa I le aso ma le aso e pei ona iai ia alana tau tua le nei taimi o le auli. Ia mātou te whaatalo whātou I foi ia ina I o mātou tina matama mātutua o lo pena o na whaafonga mai maota ngase ngā ta foi leo whale o tangata mātutua ia o I lātou o lo whapena o na whaafonga mai ia I tonu o lātou maota malawa mātou te o whalofam whaatalo whātou ia te utou le nei vaenga ia ole au auli mā lole soifua maua mā lole langi mama Mālora wa fōile ona sa isi au mga ruenga e pei ona iai lau tau whaivano whirima ia wale talo mari taputapua ia fōi o lo whaiva o alo tama whanau ia o lo whenga isi au mga ruenga I le aso ma le aso eire nganga maulunga ia o lau tau talo ia o lo whapena ona solonga le iai fuafuanga o le aso ma le aso ngā ta whoilea o le unga, whai unga le nei vai aso ia I le nei vai aso aso se folu le nei o Februari lua whirua suma le tolu. Pe o le ele tātou wholaunga le nei vaenga o le au auli. Ia ele whangaroina fo ia tātou whawhianga ina taulangi so se whāta whai taulanga o lo whapena ona o tau whafonga mai hei lau tau ngā ruenga whai. Ia ngāta fo ilea ia o tau whaiva no whilima I le aso ma le aso nia awala wa fo ia se manui o lo tātu o tono o lau tele ngāta fo ilea ia o tangata no o le lalo langi atoa ia I lau tau ngā ruenga whai le aso ma le aso mo li atu le ngāngar whaaftai tele lava I lau tau ngā ruenga whaatino le aso ma le aso ia o lau tau ngā ruenga whai ia o lo o manui ai porkalame ia mafuafuanga le tangata lava ia ai ngāta fo ilea ia o le tātou wala leo. Ia ele whaangaluina fo le tūlanga le tauture nei vaenga le uli nisi o tātou uso matua whaafine ia o lo ia lātou tamai pisi nisi ia po pisi nisi Samoa ia o lo whapena ono tau whaafonga mai. Ia se taimi ia o na tuinātua I fo leo se whaamatalanga ia tau ia e mole atu le ngāngar whaaftai tele lava I lau tau ngā ruenga whai ngā ata fo ilea ia o lau tau whaiva alo whilima ia wano tau soani tangata nu o lo tātou tunu ia ngā ata fo ilea ia o alo matama whanau o lo tātou tunu o ta māma tina o lo pena o na mafuta mai o lo whapena o na whai ngā ruenga I so se ngā ruenga I tono ta avale a whape o lo e whai ngā ruenga I le ta amane lau pāsese ia o lo pena o le mafuta mai le nei vaenga leo wauli ia mahnore ngā lue mahnore ono sa ia te utau ia tautuana ma o tole tūlanga le saunga le mu ia ma le tūlanga le vevela o le lale o lo iai tātou le taimile nei wa ai lau tama hule le luma o lo ta avale ia le tama hule le te tango tu luma ia pui mai ia o folinga mai le asa o le la ia ma le senga ia o fofonga I le awala ia a whape te wa ai atuala ngā te tauna whaonga a e wata tauna whaonga ia alofa atu ai mo o tau ngā ta fo ilea ia o I la tau umalawa lo pena na mafuta mai so singa ruenga lava I la tau lo pena ona Whera ia tātou loli o pāsi lau pāsese ia o ngā ruenga I totonu o company tasi ngā tafu lea ia o nisi o tātou tono ia o lo pena o whaafonga mai I ngā ruenga ia pei o le tūlanga o le au wari whale ia o I la tau ia whaiele moa ngā vau ia o lea ua la tau ia o lo o
whainga ruenga I whale ainga, tūlanga nisio alo mana tātou tunu. O lo whapena ona whainga ruenga I so se whale ainga, ia awas tūlanga, ia o se tau mawhutanga le wauli. Ia o nisio o tātou tunu o lo pena ona whainga ruenga I luma o le totoina o pala au, la tau o lo whapena ona whainga ruenga I le kanso. Ia o nisio I la tau o lo pena ona whainga ruenga I le tūlanga pei o I le Back and Save, Countdown, New World, ia lo pena no whainga ruenga I le lisi o le tātou tunu o, ia le toa tele o le tātou tunu o. Ia, mā lore ngā rurue, mā lore lava foi, ia le ono sai lo tātou tunu o. Le whangaroina foi a tātou company, lo pena ona ia inisio alo martama whanau o le tātou tunu o, ia o lo ia lātou o nanga Samoa pei ona iai, ia le uso na ia tali, ia ngātou foi lea ia o le uso ia Junior, whapea foi ia le malo laki, ia ma le tūlanga le whare paule nai Vivian Street, ili nei vaenga le wauli, malo la vauso le mafuta mai, ia ngātou foi lea heile nganga maulunga, o lo solo ngale le pia por kalame o lo fatino I nai tu o le tatu ngā ruenga ia mo le sila fia o le tatu tunu ia ona ia tatu faala wirona mo nisio tatu inga nisio tatu uso po nisio le tatu nuu atunu ia o lo mawhaiona ia lātou company o lātou vaenga le nai mawhai ona whaala wiloa company nai mawhai ona whaala wiloa ia awalu tātou tunu tu te suanga ia I lona winga e maua fia maua se pa ule lei o le taavale mtulanga mawhapena e tau ona e susu ia tali ia e vatu se tau le lei mo oe ngā ta foi le to tele foi le tātou tunu o lo pena ona mafuta mai e lātou e whai lātou whale inga fo I e keita fo I e le teli na oe so soani e whai lātou whale inga I whaapoiponga o aso whanau to tele nisio le tātou tunu o loa lātou whaataunu ina fo le tūlanga lea o se tūlanga le lei tele pei o le vaenga lea Pacific Soul o lātou na o lo pena ona iai fo I le vaenga lea ia o lātou whale inga mo lātou keita fo ia mwhai ona lātou sosoani ai mo I lātou ia o lo mana o mia le tūlanga le tau mawhutanga I aso te tele whapena pei o aso whanau o whaapoiponga ma liu o tūlanga mo whapena ia ma na ia fo ia e asiasi wale mangalo ia teau ia nisio o tātou wala mo tau whanau o lo ia ia lātou sosoani na ia ai o se vaenga te leitele ia e te maua I le talo o le sapasui o le whai ia ma mea uma whapena tātou te fia ia ma le oka ia lona winga e halu te tala no il vaenga sa morena ia e maua la ma le sosoani le leimo o tau malo le tau sinio malo le tau sinio I na vaenga le leimo ia wale tau tuaina le malo telo le tātou tunu ia sumara tasi nei minute o te eleitu la lua ia tātou programe nei a sofa fi sianga mo o tau ia wale fianga I o le tātou tunu o ia le tau whamai ino fi au manga ruenga pei ona iai ngā ta fo I le niso I lātou le nā le asa hauni le lātou si po ia manuia te le tūlanga o fi au manga ruenga pei ona masani iai nei whaafi sianga mo o tau eira I le nei vaenga o le wauri ai anisi vaenga mwhai ona longolongo po I le tātou tunu o ia o le ata mwhai pe longolongo atu pe lo tātou tunu o talofa lava mo le tulinga ngar whaftai tele lava ia le uso ia tasi tu le waa sa whapena ona tautua ino lo tau pa ia mo lo tau mamalung nata fo ilea ia o niso la tau sa tautua ino le pa ia mo le malu le tātou tunu le tai au le la ia le taimile nei ia Jeremia tapu mana ia ne wailunga le nofoa o tau wa aimele nofoa lewa o nofoa vai lo loa lewa o fo lewa o ti e atu ai o le nofoa le ta o le nofoa o le nofoa o le afo o le fa mama avenga ia o le nofoa le o o mau fa le tonu mau mamafa tango tongi mai no tango la ia tu ulungo lo tau au na be esela il no fo lo winga o le o fo no sa fo mamafa la avenga ni la uti ia mafa tela avenga ai na o sa fa il no fo la tamo tas ia no o sa fa il no fo le o va tu tau mama me ia o le o fa longa tu longa no fo o le mal tātou ngaluenga le aso. Lono winga tātou, pace mali al tūlanga o whi amunga luenga le nei aso. Ia o na maua e whulele tūlanga
le lei ma fai ungo nei vai aso ya lofa tua ia mche ia fualo le pena ma futa mai kele au vale au sange le pena ma futa mai fa tai lava nga ta fo lea ia o ipola ulu to filau toni o lo apu ia peti Nansen te le pena ma futa mai ia malo lava nga ta fo lea ia o le maiuso a Ellen Solomona o le pena ma futa mai alofa tu mo o to lunga mai ale lima a pe ir tato lima le so ya Ellen o lea tato lona winga si kueli tato alu tu longo tato musika fa fi sianga nei vaanga le oli e pe ona ia alofa tu mo o to fa fi sianga mo to nei vaanga le aso ia tato a mata le tato porgalame ia e alofa tu ai mo o to
fai ai ngā mea Kene ngai o uku i o maranu whale kea Pesi solo kala, whenelei mai nunga rea Anga ia ore sasa pe whaka pea Sui ngai na wāto ma oe ngai saukia Peko ai ma sepo, muka lo te via Oga lo pai kata, peno whakakia Ongi po mangengia se kloku samansia Ko anga pe e whai, ne se me mawai Ala uma kolo kolo yo wa peise sa vai Vai le sa wanga, whakawi lo whai ai Ma suku te na pe, ko whase ko wai That's your lover in me, and the lover in me can touch your lover in you, the lover in you. It's gonna set us free. Then it's to bring us. Luzum le lone minute wa afaile la afaile tula toi varone minute na afaile tula e lua le nei vai ngare to tomna unanga de tato ngala leo mole tule nganga de fafta tele lava malo de tato tunu la pena fo ma futa mai le nei vai ngala woli le tau tu le nei male au nanga le tato ngala le tasi ono te sima de tasi famo e pei ona yele nei vai ngale aso mai tau atu le vai ngale nei vai ngale aso ia i nei Wellington o lo matu i sulu ma lo sile la ma o lo faila fo isina vevela ia nisho taimi ia o lo le leile tu langa sa vini mo ila to lo fainga wenga fafo na le tu ala le tato wala leo le tu langa le munga la no yai ia a fa pete fa longo atu a vevela le la ia mana mia sina Paulo le leile mapua ne sina Paulo te malo lo le mo sina lima e por se fulu minute ama ia no to fa wa fo le tu langa fi amanga wenga pe ona masani yai pe a fa pe e le te fa fonga mai o le nai te ngalue i lungore a wala ia o pala au ia o au tafo a wala i moa ngā vau ma ngarue ngā whapena ia a whapeo mana o mia sina malo longa ia le leila wale whaia sina malo longa mo le sina lima ia po sina lima si pole ono ia nei minute ia ona e toi whaawelo tūlanga o whi amanga ruenga ona ua whaia sina vevela o le tūlanga o le la ia o lo ia i tātou le taimi le nei ngā ta fo i lea a whapea fo o le te whaafonga mai ia o le nai te lungo le awala ia manatua wa aile tūlanga o le saunga le mu ia ma wa aile tama vo le le tama vo le o i o fōlinga a le sunscreen vo le a ia tama vai e o i o fōlinga ni te ua ho ile le ina ia tau whaasavili ngia i o fōlinga le la ia ono le tūlanga a asa le la ole i tātou le taimini nei ngata foi le ia fa talo fatu e la to umala pena mafuta mai nei vai ngala wole ngata foi le fa talo fatu foi le tina ia le moe o lo pena fa long mai fa fonga mai a fa long le moe ia o putu fonoti ia o pali tango ia o lo nise ia o nofo ia o ilato umalama o lo pena o ula ton mai pe alo pena o mafuta mai ia manisio tina o ngalo ia te au se merita ia lo pena no to mafuta mai nga to foilea ia o le sunga le soani ia pai leota nga to foilea ia o le fale toya tamaro pena mafuta mai fa fonga mai ia manuia telefo fe au manga luenga o fe ngai mo to ni vai ngale uli nga to foilea o uso ia musa le pata ia la usola ya musa le pata tato filo ila sa tato ila sa no mai tato fai mea ila sa
Ia mau ai fo se stala le mo tau. Ia manuia telefe au mga ruenga de nei aso ngat fo lea ia fa tal fo ia mika viane pe na ona ia tulanga fe au mga ruenga de nei aso manuia telefe au mga ruenga ma ai oi mau oi lau ta va sama. Ia alo fatu alo fatu mo tau. Ia se au mga ruenga lo ia le nei vaanga le ulita fa tol nei pese ia mo tau umala mo pe na mafuta mai manuia tele nga ruenga de nei aso. Se jo jiti falta de farsiva se to anelo sela le ang faya sina o faya sina sela tel se to ane se faya ne sina malolonga ia ona fai foi le tato fai nga sivel ne bang ola wodi ai lo fa tu mo to na fa fi sianga mo to ia e pe ona ia ile nei vai nga o ya oli Touch your lover in you, the lover in you. It's gonna set us free. Then it's to bring out forever, bring out forever, bring out forever. Hey, 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 reggae.
Le ia whaala, le vai sunga le unga unga. Le whaali fuo, masi au o ka whai sunga. Te anei lei tun lai lua I minu te fitu e pei ona iei whaafi fianga nei vaenga le wauli. Ea mai a misi luki sua marka levere na to ke lau. Ea le na ua toi pese to le tamalo misi luki sua le nei vaenga le wauli. Ia wai whaape na la vare soi fuanga le tātou te iai. Po le a le tu ai ngā mea ai. A o le mea ai mana ia le ai la ua tofo. Ka levi. So se tu ai nga kaleve e leni po le alto inga kaleve a o le alaisa la tat io o le kaleve a o lo natali a o le alaisa io le ala o te mawana se taimi o te tofo ina le kaleve le a toke la ai ni si o e ma sani o atu mar kaleve le a toke la unga ruinga fa me mana ia langa haula o fa ia no o we limiti io e le limiti e fa tapu la alo le taimi o te ai ia ma le taimi o te inu ai ia la fa pera se sere taimi o te mai kaleve o te le ia la watu fa fonga mai le tunu le nga we limiti e tu taimi foi lele se ilonga se ilonga hala wa mato e ofia ai ala ia fa to tango tu le to fa to fo le limiti la nga we le se tangata na fu le tu lang o me ai ia la nga o te popole fo ia ui ai fa mai tala le mana ia le kalevele a le kalevele ale ta to le kaleve e leni male a ta malana a se la pasene la ia te a fa pe le au kuka le fa fonga mai le vai ngale woli a fa pe na fa sa kaleve mana ia tele pule a oi
Po le ale tu inga ka leve ai awala ni ngalo ya oe. Tau ona alu ai to tonu le ani saina. Le ani. Ia ole masi masaina. Ia manai wa yai fo isi ka leve wa ai watu e tonu maraka pisi sole. O ile me ole. Ia ka pisi ele ka pisi fo ile. Ale ka pisi fo ile le laum. Ia ai e mana ia tele tūlanga wa taimi neo lewa uli. Ta te mana tū a Samoa ia so ia le taimi o le aonga. Oi, la ta te luatu malata ato le muun tintino le la wa umma le aonga. Ai ta luatu e wha atali mai ta e tali ta mana. Oi, sorry, se pe malo le loto. Pe i ta te malo le loto pe au ta mawarka le vena ta ato. Se fu le mana i o le manongi. Mo le vaenga la le au kukalo wha fong mai. Ia, alo malor ngā lue malor tau ata ma ai se tau maftanga le as faraile nei ma man mea au no tau a mana va melta mal ai ngana e faile ma ai wa e ai so fo e ai sa ya ai vai o va foi do ai so au foi matanana e le va pe talo la so fua faile a so lua o file a so lulu pateta la stofi as faraile alaisa te fai va pe na ai te fai mano te fai ala wala o sa uni lau fa matala no fai totoa fa matala fai totoa lai luma fa matala lai toa fa matala uma nana uma na fai lau tala na se laulo na se lau mita e ana fai do lai ia le lai tato e fai do ha i vai aso le la si as for really ai mana ia la ai fai sin tama mama le aso nei ia nara le ua tātātu ne le pesele al kalevele a to e lau. Ia o le alaisa ma le kalevele a sfaraile la tau. O ma foi le sfaraile la tau ia. Ia malo whaftai foi le toa fine ia i mai matafola le pena na mafuta mai. Ia ma le toa fine ia sina leo ia maniso la tau. Ia malo le ngā lulu malo lon sa. Malo la foi le tau ata ia ele fai ngō whira tō ngā ruenga le vai ngā ia o le nganga maulunga ia tau sao mauli ia fuwhanga nei aso ia e pei ona iai fuwhanga whaatati nei aso le lei o le aso a tae au e iai le festival le whai ai le aso a tae au ai tai Wellington o le Pacific Festival o le apea nāna whaatanu ina i le tula e se furu le aso a tae au ia o le ai fo inisio sui o le tātou wala leo ia le amwhai ona o fu i longo pui ali me le tātou tunu ia si o tātou mai moi fo ma tō mai moa ma si o tātou si o tau whaafonga fo i le aso a tae au po le ale mea le atupu tae au ia o le whai a tai Wellington i le aso a tae au le tula e se furu o le a whai e le Pacific Festival ia i le aso a tae au lona winga ia awa ape te ua iese le ise mea te anga i e tae au ia o te ilo mana e fo isi nā maenga mwhai ona ave tamai te whaata whawai ia a wale tūlanga waso fiesio a wale tūlanga waso ia pei o le sama o lo tātou i le taimile nei ia ai ma lo le on sai ma lo ngā lua ia te o tau ia nai whaafiesianga mo o tau ia o te longa o te ilo le ia le pese tau te fiesi ai o wa le vana o ilo le pese tau te fiesi ai le ale a aua tau te pole le ale a o tau mawhai tu watu tātou pese ia e mawhai le lemfe tau i mo o tau i le nei vaenga o le awauli ia a pēr la e te iloa o le naolo ia ina ia fuwhanga o lo whaatino ina i le aso le ina fuwhanga le aso a tai au ia nai vaenga le nai mawhai ono longo lopo ili le tātou tunu ia e mawhai ono tūwanga iai mo le porkalame mo le aso a tai au ma lolon sai ma lolo tau ata i lo tātou tunu Makua melele ia. O vele mo. Kofa. E ai. Oi o Simon. Boa.
Abea Sina wafa alau Sia tana iyo folina Faina tani a ita O te tatalo pea Te soa soa ni mai Pau ole lai Ia tato inu iai Mai, mai E ala iai ni au apa O te lele ai ma o te sa Asio e loa Asio e loa E peni na ai loa Te ana e te whanga I tai wale e mawhai I tai wale e mawhai Pula malea ke vitita le Tala voia le hao kaka Osaka wai e bakala salasa Me pula ni pula ke le salha Tanu mi titi panua lai lai Navasa sanga me tolo pake mai Tumuko hiti te roho e tai Pula pula malea mikilai Ena samaire kure kae Menona pula la ilangi Ena viviri sakayani Ena ibiti wanana Menora pula la ilangi Ena viviri takayani Ena ibiti wananani Drums of the island are beating in my heart You're with me no matter where I roam If ever I should wonder if ever we will part I know that you lead me home If ever I should journey across the deep blue sea I'll never forget those lovely shores Drums of the island, I hear them calling me So I'll return to you forevermore. Ela samaire kule kae
Tahiti Maori mai raha Ula aloha ki ora taloha Ki ora na malolele o tonga Ula taloha tamale rosa Tahiti Maori mai raha Ula aloha ki ora taloha Ki ora na malolele o tonga Maulu ape e tolope Awai holi te akele Taui alo tu kola yane Hawaru te telopa Onga ue malai poa O tu mai apo su tabule ama Tamale Rosa. Vai vai, o mana ba onga luenga sabe ngai. Vai tu ya ya mama olena fu ita pula pula mai. Ai fu I walu ole aso mata mata ya days of our lives. Eva mai ile musica e fa ate ate ai le vai vai. O mana ba onga luenga sabe ngai. Vai tu ya ya mama olena fu ita pula pula mai. Ai fu I walu ole aso mata mata ya days of our lives. Eva mai ile musica e fa angalo ngalo ai fu ilo wita. Fa ai lo atu ya mama o e tele mana ola va ile pisa ai a fai so o fai lo amalea o ina. Tele fu ilava ole pisa e ma fu ma ile tamaloa. Ole alula vai fai ngalo wenga sa ua ona. So ona fai leo le fine manala pisi wa elanga langa mai. Ai ngalo ai polo totongi wa uma fo ona fa ali suavai. Tele fu ilava ole pisa e ma fu ma ile tamaloa. Ole alula vai fai ngalo wenga sa ua ona. So ona fai leo le fine manala pisi wa elanga langa mai. Ai ngalo ai polo totongi wa uma fo ona fa ali suavai. Eva mai ile musica fa angalo ngalo ai fo ilo wita. Fa ai lo atu ya mama o e tele mana ola va ile pisa ai a fai so o fai lo amalea o ina. Fa alomo mai fo I o e eva I te ololo la balo walu ile pinko. Ai o te tautino atu awa e te toe alu ile casino. O le te tongi ai fale ta avale fo ma me a fale. Ua amata fo I ona e tau tala tala to ata si pe o se vale. Fa alomo mai fo I o e eva I te ololo la balo walu ile pinko. Ai o te tautino atu awa e te toe alu ile casino. O le te tongi ai fale ta avale fo ma me a fale. Ua amata fo I ona e tau tala tala to ata si pe o se vale. Eva mai ile musica e fa angalo ngalo ai fo ilo wita. Fa ai lo atu ya mama o e tele mana ola va ile pisa ai a fai so o fai lo amalea o ina. Mama sauloa ile fale se tu ia se le ta fao vale. Le ua I polava ole pinko ale ole naua e sola il casino. E moni lava oe a papa a ole na fo sa e ka e tolo tolo mai uau o ile na fine sa lua ta fao. Te fiwe pa mai au fika o ulo ale leila manai o winga a so ia ua uma fo o si o wita. Tu sa pauta ua ta e valo ile masi.
Mai whawhiwhianga nei vaenga lewa uli a mai I le jamalo o tauwhiwha o Sofia. Ia, manai whawhiwhianga nei vaenga lewa uli whai mai e wale musika. Ia e pe ona i tātou whawhiwhianga nei vaenga o lewa uli io e. Mana tua awa e manava lo sa o lo le whale. Io e, langa le mela le whaososonga e le o se mea le lei. Awa e te pipi lo e lau tamana whi mai te longa. Tao e. Tai ai sta me ai ole ia ona lua olo le na umana ia me mai telo ta popo ta popo ia umalo le popo mai telo tai no stafa a te ia fa metina e a ofe lo pe ia ri nei vai aso ri ole a to le lu vai aso le ai ma se pe o sa o io a le hi to tongi di ta vale hi to tongi di fale ia ale le to tongi mai foi tamaiti io o le to tongi mai foi tamaiti ia le te fa ngai no tamaiti fa ia le tongi mai foi io lona winga o le fai unga ia le ia la fai unga les faraili ese se lona fai unga fai les faraili ia wa fa le tonu foi tai au ma le sto na ma le lava iaso ma le aso sa ma le lava iaso ia ma fa isa tu foi le lua o le ainga ia io lona winga o le talia o le mana valo fa le ro io se o te fa longo fu ia o tamana mai ta o mana ia o e ta te mau le sia le ai au e mai le totongia e mai le totongia o e mai le totongia o si o lo sta mai taimi ai la tu lo o ia ona matu fa ato pa ula le a tatu ato pa ula le o ta tia mai papo no winga ia fai le mulo was for ile mana tua balo fe au manga wenga le aso nei ia wa taulo e alu le fale la fa atani mai mami ia o ia po la le taimi e tal watu ai ia ma sama fa ele na tali telefonia ri io a vala au watu tina le ainga daddy o mai ta wa okay mai io le okay ya tu langa ngan wenga le ai se me fa le ton ia a vai mai lo tina le ainga a malon ngan wenga sa le fale ona io malon ngan wenga o la tu fale o te la tu ia eva ai mai fai toto le la ula toto atuli atu io la au la tu le au la toto atuli atu na te lo ngale le fo ia le ma fai no fa tamala mena io tau fai antu tu dia ri mo tu tau mo wasina taimi e fu ni ia sa mai se fu tuanga tinale ai ga ya tatu al mene ia so a woni fa pe o tatu ulo ai ia ya lo fa tu mo to man ia tele ia fe a manga wenga pe ona il ne ya so ia mana tua le wa tali tolu ia manuia tele fe a manga wenga mo la to ole a nga ia to a matale la to si fiola yafi ia manuia tele a fa pe le fa fonga mai te fe al wa ilungo o wana tele vave ia po le a esa un te alu le pasile alu e malanga e te aveina le pasile alu ngai o kilani ia tau tuana ma o tau le tūlanga saonga le mu ia ila tau fo le la skula ti le fiafi le fingaru wenga po ia o le sa ia piula na ro penana va sa uni atu fo ila na siki po ia manuia tele va hanga na te ngalu ia manuia tele va hanga na te ngalu ia ma fai mavili o asile ti nama tamiti alofa to mo o tau ia ngata fo ile ia ona fa fi sianga mo o tau nei vai ngala fiafi ia au tau fa mai ai fo inisio fe au manga wenga pe ona masani ai ngata fo ile ia inisio ila tau ia ole a matalia le tūlanga o tiute le nei vai ngala wauli alofa tu mo o tau ia manuia tele ia fufuanga o le nei vai ngala aso Hey, beautiful.
Baby, you went far away, and I never said goodbye. I never held your hand, never ever went to cry, girl. I never ever wanted to be lonely. I never ever wanted to be sorry. Girl, I tried to call you up, so I wonder what was I feeling sick, and I had no lie. My mind is rushing all the time, suffocating, really blind, flashback. Even listen to my round. See you, see you, see you. Mauto tasile nei vaenga le woli manai fa fianga ia pena one of so soni mai so ia mauto tasile nei vaenga le woli ia le beautiful sad eyes of the night nei vaenga le aso ia e wolo fatu mo lato umala volo pena on fatu ne fe au manga wenga pe na mansani yai nga ta fo ile ia ni so lato le na le amatalia tu lang o nga luenga le nei vaenga le aso manuia lava fo ita ia fe au manga wenga le nei vaenga le woli nga ta fo ile lato le na le asa ni mo lato sifi po le afia na nei se ia mana vale tu la suma de tasi ia faima vala aulitina ia po le tama fo le pena ma ona mafuta mele ainga awona ingalo ia te o heri o la popole mai fo tangata la fa amuri mai ia o le tulanga o la sifi e mo i lava le tūlanga o nei te alu te whainga ruenga ia langa ua tele me ututupu ia e pefa pēna ai mai sa la me mortina ioe le anga e lan whai atula utala le anga o teimi whaina o sifi pōa sori te eva ai e le malolo e whai o taita ioe e whai o taita le tangi so o le telefon ioe e ila hisi taimi
o te le tali al telefoni au to fa pe sole le lo po yesa me o to pula le mato fa le ale te lo to tango to ia to tango ro le ia to e vili mai ai vili mai mai le aina o vili tu apo a mai oi po o ha mai le tu lango nga wenga io Mela no fa pe oi sole se matua ile leise to ile leite le se ni fa finise io Io awa tu langa na ia awa nei fa pe vo le wa te langa ile fa pe o le masal salo vale po le ale ai le masal salo vale io o le tau mafai o ila tau le vili atu ainga vili atu o tau po le mea o tau fainga ruenga po le tama ya fate ta ingala pe te o vili atu ia to fine ya se ka va pe atu a ver Lucy Oh, I think I'll wake up. I think I'll wake up or mele o le tu fa lo atu pe ese mele te le ti no fo mai o le mele eri o eri le tu e te fa ngar wenga ri ui Io ya mo ila to na le te fa tala no le ta tu tala no mo ila to o le tala no le si le fa ngar wenga le po ya mana tu ale le ya ia e fainga wenga le sifi po pe la tamo entu io me ale tele le ngai la tama o malon to lo purunga wenga vili mai mam o mai okay me ava ya tu lo i le fale le okay te fa alonga lo tama so le po te fa tu puina le fia io e fa pena uma io fo ya tap so le mai ava io a te vala au mai i le fale mam okay ta ua mai ia le okay no wala au tu apo okay mai ol tu langa sifi po ia fa tu lo i le mai ava ia leo okay atau fa me fa pe mai fo le tina la inga ia leo fo ila wo ai le fo ila ne ia fia ia e fa pena e lo hanga le o le tu langa le tapo inga o unga wenga le fia ia o le matu ai popole mai o le taimi fo ia ta wa mata na tu i le fa tu wa o le sivanga na e tu ia tu ro e tasia la tu le po mo e mai lo ta ia lo to ro ta tala fai to te fa longa sole e pe to pe na ivi va tu fo ia fa fonga mai lo le tonu pe na ivi lo to ro ma se mai fo le po a to ua pe wa ma tu wa se avenga io lo no winga mo ila to le finga winga po le nga wo ma wa io e le fai ngo fie le meari e le fai ngo fie e le nga wo o to fo le me e le fai ngo fie Mo o tau la le whainga ruenga, le tōt whaafonga mai le tōt whainga ruenga po a maua le awanoa o rau tu ua lalo, ma ia wha mole utangia mai lau whautuanga. A maua le awanoa, sina turimanu, tama whai e vili mai, vai le tatangi fo le telefon, vai le tangi, au le pole, le okay ya, vai ai, au le pole, le okay ya tūlanga o ngaruenga nei aso, iyo Mala au i va pena, io. E vala au i ai, te va ai te fa i lo to pe ua come down for io. Ya mo la to la na u fa ngar venga nei va ngar fiafi. Nga ta fo ile ya fa talo far fo ia si na vol pena on ma futa mai, man wi tele tu langa fe am ngar venga to fina ya seka ai luputea. Ya ma lo la van ma seka fenente ai. Ya alo fatu mo oe ngata foi lea ole pule o stali me pone la fionga ya tan vasa na mula ulu oksene ya lo pena ma futa mai tapu soli mai yava Andrew fai ma vili mai le fali o langa o lo va ya oe chele pi tau le mana fai ma vili mai le fali io wa fai ai te wa mawa le mena ya ia o fai ngar wenga fai mavana au mai fale ma vili mai nei tina o nei fa fine o lo fa muri atu fai ai ya o le man wiel tu langa ngar wenga nei vanga le fiafi ya o te poli io o isi taimi me ngar wenga ia fe wa ta avali alu lo ta avali wa fa longa tu wa fie moi ona tam fai le vili mai ia tina le ai ngai fa tala no oi io e fa tala no ia ona mau te va ile fai ani fa mtalanga fu te ia le toi ala mata ia mana tua ele lei lava lo malo lo mio
Whaile le se malo longa mo i lātou o le whewa i ta avale le fiafi ia tautuana ma o tau tulanga le saonga le mu. Ia o le tua lalo na le tātou halaleo. Ia tali le telefoni a e loa ele fe tau le taimi e tali le telefoni na tango le tape wa ai se taimi se te panga noa le lei taimi panga noa le lei wa i loa le na la tu le vala au ia ona e vala au mai le mami le te ranga le leia okay ya tato ia le okay ya lo to lua o le fainga ruenga o te le o eva se simea ia o te le o ta fo o le fainga ruenga fa fel tongi no tomiti o le mafu anga na o le fainga ruenga malo se ia o le mena ro mi o na ia fi sianga ni vaenga ia o le oli ia tato malo le on sai malo la foi ia le tawa ta ile nei vaenga o le oli misilu kisua ma le pesele fa mel tama ta ifa ya onga mia ta ilo tama ta ifa le onga mia ya ma na ia le pesele ia ai ole a ta uma fai ole pesele se lo fi le pesele ia ono o le tūlanga fo i o meo mafutanga mo i lātou. Ia e whapena, ia ono mai lona ia. Ia o whutangisi le, o tō te le lātou whutangisi le pese lea. Le stangata lea, le tangiso o pese lea. Tūsani, li sati, le ana ana wha longo mai loa li sati o le o tātou le pese lea. Lea fo i loa whai menana komen. Ia, sati, awa tai mawhau meu tea. Ia, wa umara taimi. Taimine nei, o le anga ia i rumo le o langa mara sei fuanga le wai. Na wai toi sau. Toi eli sisi a ta sailing. Le lopo ta ue matao. Ioi. Ai. Manuia te whea mga ruenga lo whea ngai e mautou. Ia a wha apea o le nāua e wha alonga tua e maua sino malo longa pupu. Ia. Tato siwa le pese lea, lua ma le pese lea. Ia ona toi wha awau leo tūlango whea mga ruenga pia na masani. Iai. Malo lama. Talo mai le au. Alo whātu mo o tau e se le tau le lei se. Ile mafutanga mafana hua faasele mu
Nai whaafi sianga re nei vai ngole wauli ia wala ia wala ia mera no fancy at tau ia e ole tūlanga ia pei ona ili nei vai ngole wauli ole pei space mali ia awa te sona mana ianga vuilili ne anga te tango lo pi tau mana ia le tūlanga le aso whainga tālo ia te ia a e tango le ia e whai le mu a tātou pei umana tamba le o lisati wa lewa te le na ole le tūlanga le ngaruenga ia e matua i loa le lisati le taimi minoi ai o loa le lisati le taimi malolo ai loa foi lisati le taimi e foi le wa a mata una hifo ma le tūlanga o ngaruenga i lalo le wa foi wa a mata na tau ma o ngaruenga taimi loa na e lea i loa tu malo ia o le ngaruenga wa pisi a le nei telefoni ia a le se o talo ia Ia whainga ese fore whainga fo i o tūlanga o le wheala o whaileta. Ia, ese fore whainga o le whainga ngaruenga hala tama le anga o la tama o masani le ia na ia. Mo i lato o le bala o le pesele. O le pesele a misi luki o lana kaseti tolu suma le lua. Na i ele pesele a mai o le tamai tai whai ao. Ia ai fwini mea na tutupu lava i taimi. Ia o le watoi, o le tutupu ar taimi ni. Ia mo le mea fwile lo le aro le seleri. Aro le seleri. O ele. Mai ai, o la uo. O ele uo. O la uo whai ao. Ia le uo whai ao. Ia. O le tae au fa o fa no passe mai ai ale to tonga no passe ai mo muli fonga la ai ta la fu passe se passe a se fu ta la le ta no to tonga el passe se passe la le ngau o fa ya o mio la alu fa ya o mia alu ungole tala mia ele no fo check Morose ai se ta ilo ia o te le do o le lo ia check Morose po per meu ia a le lima fa tau sanga le na halu e altulanga selen o isole ia ta ilo ia o me ana tupu ina vai taimi ia o tele fa ia o me no fa matala mai la va nga yo ia mai matafola ia Erika ma oi ia o fo o lisati o me ia na fa matala mai la va nga ia te ia lo to tau fa ia te fa manatu tu ia le anga na fa matala fa me o me ana tupu la to vai taimi le ala na o taina tu ro peselia la o to ma fa nga ia fa tala fa tu ma ia malo no sa ile tato ya soli la afa le tu la to suma le lima mana tua ta lo le tu la fa ma ina tu la to tua to suma le lima e tato minuti to se fulu lima no anga ile fa ona talo le o tatu telefon tale tu la fa e el por kala me no mul mai ia ale fa na wa onga ia pe ona fa tano ina tu le sunga ia mari ia le tu le tatu por kala me na le telefon ia ole ale a tatu fa tano ina le tu la fa ia se ia pa ia le tu la lima no na winga a ona emisia le tatu por kala me na ia ile nei va en le fiafi ia e pe ona iai ia le tu la fa ona tu ina tu lo tatu por kala milna no winga a wana ngalo ya te o tatu por kala milna ile nei vaenga le fiafi dai fa fianga mo o tou ile nei vaenga le fiafi ia wale fianga i lo tatu o tono ia i fi au mangaruenga pe ona masani ai nai fa fianga nei vaenga le fiafi mai le sunga i le nifoloa ia manai fa fianga mo o tou ile nei vaenga le fiafi
Nai whawhiwhianga nei vaenga lewa uli ina wa awha tonu lei tula e tonu e whaatana whatu i Enrica Maoe, Susi, Tyrell Petrol, penana mafuta mai, ngā ta foilea, Benny Rosa, sa kai olo penana mafuta mai, ye mai matafola sa masoni whailaunga, malola vauso, ia ye nganga maulunga, ia olo solunga le pefe au mga ruenga, whai mawala au mai whale samsoni, wala au mai whale, mai whai ai o lea le a ho atu vai thea, tu le o atu va I nai Wellingtoni nyoe wala au meltina le ainga au te pole honey don't worry o le va le o mai Wellingtoni ele ai se fa I nei amato nyoe lona winga e tau le ho le ato yo mai le ho le ato va ai tu ai tamai mai tamai I lona winga e manuia telefe au mga winga lo yai mo tau nei vai ngole auli e nai fafi sianga mo tau e a ofenga ia fo il tatu tunu tau fa mai ina manatua e la tau ia la finga winga le fiafi le o man fa atu tatu tala e le toi fa atua e le toi fa alua pe fa tolu e tasia e tasia alta wala au mai toi wala au mai ala au mai vai wala au mai I wala au mai I le ainga mala au mai ia mai fai ai mami au te pole tu langa ngar wenga le okay o le te fai ngar wenga o te le o ta fao I le ho mo foi no fai la o le o fai ai tau fa misi mai au lo fare ia o le melo ia te le te me la tu o lo fare le se tu pe o fanga lo fana ia ale la tau fai au te halu fai ngar wenga au te pole tu langa ngar wenga nei vanga la fiafi o lo se lau pasene ma ia e tali fale le au a foi tama mafa yo oi se e pa wana me le fie ya mo tangata yo au a mo fie tama yo au a mo fie tama fu le te I fu ya wo e ia fu le tu inga fie tama na ta to le pe e man e aru esero ma ile fale pi fie tama yo ai a sau ne le fale o a ver si le mu o le file mu la le pe se lupe io ha wa lo fatto I mo to ya le wa afale tu la tolu ni ma ngana fiafi ya ma lo nga lu ma lo sa ya to nai fa fi sianga mo to nei va ngana fiafi La
Nai fafi fianga nei vanga le wauli ia malo lava non sai ia panga lava le ia se o mana o ata tu fai mea tua se tau ai le siaso Malaysia ia e pangale le anga o tatu taimi io e ia tatu porkalame ia mana ia tatu fuanga wa uma ona fu na fiafine nei le anga mana tua e le si porkalame tau e silia tu porkalame le muri mai no le tatu io e il tatu porkalame le muri mai e il na ia fa na le tatu fa na wa onga ia a fa pe o tu mai tole na tu ma na tu fa fonga mai ya ta lo le tu la fa o le ale al watu tato por kala me ya fa tauta ya tu le usa ya Murray ya fa pe for chofine ya ana ya le por kala me o le vaen o le fiafi mo to no winga sauni le tato por kala me ya ono le o to a mata le tu langa wa onga ya mo la to fo lo penano fa fonga mai pen rosa sa kaio Alan Solomona ya o lupe Malino whisky o lo penano ma fito mai ya fa tai lava lo fatu mo to antile aliva le o le king le to a uma tu ne ali intele e se king o le king le to a uma tu tu tele to uma ne ya tua ya mai la to uma lava pena ma futa mai ya ma lo lava on sai ma lo e le nga mo lunga o lo to mo pelo to fia a to fia wo fia fo ya a to fia wo mo fo fia ai se ame o fai ele anta na ngau te mana o ia to fia au ona ia se taimi o to o langa to te fa no ai se a mai mo taimi mai mawa ya mai mawa taimi noi awa wala vana ia se taimi o le afo o lo taimi o lo langa te le fia awa ama bevo ini show so tanga te le te lo fia awa Awa mai maua fuale taimi te e haro e fuale si taimi te ai le mafau o ia maua fia ia o longa nei o le happy ia e o fo ia Susana Ropeki vai le fia Susana la wei o le wa ti ni hele o le Susana antele aliva wa ti le o le ia o la to mai maua le o langa fia masa o loto e o le ia le ana o feat e o le le do la si ya mo le atu nga ngat fa tai tele la nei va ngale woli ya le tu langa fo el tatu maftanga e ile nga mo lunga ya o lo nga o le pe tu langa o to fe au manga ruenga ya o lo ya o to ya nga mo lunga fo el tatu o nanga ma tau tua ya matu nai fa fi sianga ina ia mafai ya ona e mawale fia mo mawa ile fia afa apea le o lo fesi mai afa fe la ha o ke o te lo fia ya afa apea le lo fia mai Susana ya o yo le ala le ai le fia ai le fia ya o te fia pe ya o te ata fe tau le wala Susana e fa e atu pe le pu la ta vale wala hi sis Hi, io ya ona ai tau na Emanuia telefua ya fe au manga wenga pe ona masani ai le a ta tu pese le fa mai el ta tu programa ta tu telefon ta le tu la fa e le si ta tu programa muri mai e le nga maulunga fa mali in le tu langa le ta tu tunu le nei vai nga le fiafi ya ai ole a fa e ole pese le ole pese ta mitto matonu io ta mitto le matonu ya ole musu watu io a pena te musu atu ya mai le ngata ula ya le a fa e o to le tulanga le tautua ya le nga finta o le tatou tautua le ni vanga le fiafi o lo ia nei tatou wo mai masani e lo pena no fa fonga mai o ni so la tau na mien me vave ni so la tau na mien me fu le feololo a ni so la tau e pe fia la vanga ele tama tele ngese fu le e pe fia tama tele ngese fu le o te ofo ele fai o nei ma fa le uli te io ai le fa mangalo tu langa tautua alo fa tu mo auto fa to fa so fu ya
Ta lava I telefou le si fonga le mua I Wellington o le talamua. Ua toi wha o miu atu I le taimi wha mamaru I pēr pūlenga mō taimi o whalawala wha fosei I Aukilani a o tāni ai le taunu umai I Aotearoa o le wha malosi o Gabriel I le vai aso fōu. O le tūlanga na wha maoni mai le ipure nuu o Aukilani I a Wayne Brown I se whesota inga mai le wale whaasa laua New Zealand le Radio New Zealand. Na whailo mai le pūlenga o Aukilani o lo whaia pēr tau mo whainga umai wha mamaha a wala mai o taota malapisi na mafua ona o tawhenga malolonga mua a o le i o mai le whārenei o Gabriel I le tūmalo Northland I le Arsa e pei o na walo ia mai ai le au wā ai tau. O Aukilani whapele penisula I Coromandel e mauti noa lava le so o tuai I a awhianga ma timunga mamafa atoa matangi malolosi. Whaalia mai e le purinuu I a Wayne Brown e le o se tūlanga le lei fo ringa o le tau pe o na walo ia mai mō nai aso ia o lumana I nei. Ai o le mea sili o na taua o le wailoa o loo anga I mai le nei e wha. E pe o na sila fia sa matua whai tio I na lava le li purinuu le nei ona o le tuai o lana whai unga whai ma le tali atu o le pulenga I tā whenga malolonga mamafa mua. Pei taila o le ua uma o na tautino mai e Wayne Brown o le a whesota I wawe o ia ma waenga uma o le pulenga mo le whautua ina o tangata uma I tūlanga I le tau ono whaia I seisi whaalawe lawe whaale natura e toe ali mai. O lo o mata I tū ina ma le totoa e le malo I e tūlanga o le tau ona o la pata inga o winga lolo wā e mafua mai I se whaa le terapika e ono a fia I New Zealand I nā yaso o lumana I nei. Ua wha amatalaina le au wā ai tau le nei e whaa o wha ingoina I a Gabriel e whapea o se tasi o a whaa o pito I malosi le nei Centuri. O le whaa le nei Gabriel o lo anga ifo mai mātū e wha sanga ifo I saute I le tūlangi o iai New Zealand. Na whairo mai e Louis Ferris o le ofisa o le taua New Zealand le Met Service e te le lava noa e awhia I le vaenga I mātū o le motu I mātū I le nei e whaa I le aso sā o mua mai o le amatua wha le tonu ai matu langa o le tau I le aso ngafua. O ia wha le tonu e awhia I ti munga mamafa o lolonga e mai ono motu si ai fo I ma le tise. Mai o le ailonga o na lama ti ai le saunga le mua tangata e no nofo le tala whātai sa sae o le motu I mātū. O lo iai le popolenga o le au wa ai tau I le toe a whaina tua I fo I ma le tu malo au kilani le asa ailonga o na mawhatia mawhaina I ta whenga malolonga mawha I le lua vai aso ua mawae. Sa whailonga I fo I le Met Service o le vaenga pito I lunga o le motu I saute e au fia ai kai kura e ono a whaina fo I ti munga mamafa atoa masavili maralosi. Na whesiringi a nawhia lautu stala le li pālemia ia Chris Hipkins mō sona whinangalo mai e tāuai o loo mata I tuina ma le totoa le malo I a winga whaale tonu nei o le tau. Mai o le whautuanga mō tangata uma eina ia mauti noa e tā pena ma sāu niuni ni tūlanga whaafu se I ono ali ni mai e lama tia ai le saunga le mū ai maise o le whaatama I ai o mea tō tino, ai maise fo I o pisinisi I wahenga o le tunuu o loo malo ia e ono o ma I ai le malosi o le nei e whaa. Sa I e tā ua e matua tā ua tele le mauti noa o loo lava I e mea tā mawha ma mea inu mo a inga uma ai maise le taimi ono a awhiai I nisi fo I lolonga mamatangi malolosi. O le temi nei, o le tau fuafuaina o mea sa whaatama ia o no tā whenga malolonga I Aukilani e o no siri atu I le tasi le piriona tā la e tu sai o se saunoanga mai le minsta whaapitoa mo le ai o Aukilani o Michael Wood. Peita ila e leo manino mai pe o le ase vaenga o le aiai I le vale o le malo ma le pulenga o Aukilani I le totongi ina o lea tau. Aina tau o mai e le minsta o lo sila le malo I tūlanga uma ai mai se lama o se so sani mo tangata e ona whale tō tino ia ua whaalenga ina ona o lolonga mata whenga. I le teimi nei ua matua whainga tā lava o na maua ni ta avale rent I tu tonu o Aukilani ona o le tele o ta avale na whaalenga ina I ta whenga malolonga I le lua vai aso o mwae.
e si dia le lua afe lima se lau la whai o ta'awale na lo fia le sua mai ma whaalenga i nei tāwhenga ma lo longa nei. Whai lo mai ai le whaurulunga o le Societe o ta'awale Rent o Ben McFadden o matua whainga tā lawa i le nei taimi o na maua i ani ta'awale Rent i 2SS o New Zealand. Na ia tā ua e tele isi mafuanga e ese ai lo longa a tō ma tāwhenga na a fiai au ki lani. Na ia tā ua o le vai taimini nei o le tausanga e matua maurunga ai le mana o mia o ta'awale Rent e tangata whe malanga ai. Mai se lama o tu lisi asia si mai i New Zealand mai e tunu o au fiai a Amerika o le atu Europa ai whapea ma Australia. Sa ia whaali mai fo o le taimi nei be tusa o le onus furu 5% lea ua o iai le toe whaale leia o le nei ati nae talu mawhatianga na mawhua mai le wha mai COVID o lona winga e toe whaas furu pasene le le tau ona ausia ina ia toe fo iai le tūlanga sa iai au le i o mai le wha mai. Le matua ia mawhapeo na mōri ai lea mata upu ina ua ia ioe o ia sa wha apo ngai. O le aso luas fulvalu o le masina le nei, o le atula iai o iei luma o le whaamastinonga i inmekako e tusa o mōlianga ua whaia iai. Ua whawaina i Wellingtone e se no whanga tu tonu whau whaabitoa i mea tauwhisa o tainga o mata aupu, tau le soifua mālolo ina lau tele. O lona whaamoe moe au tu, ina ia whaalele iai le tūlanga tu tusa o tangata i mata aupu o le soifua mālolo ina whaapea ai ma le si o manga. E wala lei fesota inga le lei, ma whainga whaawai tau whaasera launga a toa ai ma suesuenga i le tonu ni Usila. O le a whaaululu i le nei no whuanga whau, i le li whamai whaapitoa i ngase vipisi i le li polofesa o Michael Baker. O le au la tau lo mia ma whaasera lauina ni tustusinga whaapitoa i le tausanga le nei o le palota e a awhi ai maho whaunga tau i whainga whaawai, o tūlanga tāla whea ngai o la whaunga tutongi, tūlanga wha le tono o le soifua maloloina mō tangata Māori. Ai whapea po i mata upu tau i whale, a toa mo le sua vai tau mawha e saonga le mū. O le neino whuanga tu tono o whesa o ta inga, tau le soifua maloloina, ua whaavaina i le tono o le la o le University o Otago i Wellingtone, mai o le a ngā lue ai maisi fo i polo whesa e tonua, o ni fo mai whaapitoa i ngase vipisi. Whaalapo tonga e whaingoina o le Gama Foundation o lo langalangoina ma whaatupeina ngā luenga whai i le neino whuanga tūrutonu e pei o na whaavaina. Ua whautuaina e se whaalapo tonga tūma oti o tangata atama mai ma tā upu taule soifua maloloina i le malo New Zealand ina ia whaalau tele atu i isi a onga i alana Paul Kalame o mea ai mō tamaiti a onga. Whailo mai le whaalapo tonga le nei e whaingoina o le Health Coalition Aotearoa e to tele isi tamaiti e la tau te mana o mia le nei fiso swani ona o tūlanga taunga tā o le soifuanga i le nei taimi e a maise e fo i malolonga ma tā whenga nā o fia ai au ki lani taluai nei. Whailo ai e le tasi o teitei whono le whaalapo tonga o le porkalame nei o mea ai e tūwhafua e le aise tau mo alo mo whanau a onga o whaatapula ai le teimi nei i a onga i ai le 25% o tamaiti e maurunga ai le mana o mia o le fisoswani ona o le tūlanga vai ma le whaale tonu o le tamau ainga. Ai te tonu le whaalapo tonga e le tau ona whaalau tele i nātu le porkalame i a o fia umai maisi a onga. O le tausanga le nei e la ta i le afe e la whainga o a onga e a onga ita maiti e tūsa ma le lua se lau 5 furu afe la whai o loo au fia i le polo kalame fiso sani le nei a le malo. Ma o iloi suenga le te leo le au ngao le polo kalame i a onga ma te maiti a onga o loo a fia ai. Ua malie le malo i a pani e to e tu atu i tua le taimi e lafo ai ai i le vasa Pasifika i le sua vai o ona mai le malo si wha niu kilia se ia whaamautuina mua e sa i nisi o le Pasifika i le tūlanga saunga le mu o lea whainga. Ua tu ina mai lea tau tinonga le malo i a pani ina ua malangatu i Tokyo le taitei whono fau o le whono taitai o malo le Pasifika le pale mio le kuki a Mark Brown a to ai ma se usu ngā whono mai le Pasifika e whailo atu ia i a pani o la tau watungalunga e tusa o lea fuafuanga. E si lia le miliona tone o le suawai ua wha lenga ina i le ona wha niukilia
mai le no fuanga ngau si ai le malo si New Kilia a Japani le na pa e Fukushima Daiichi i Japani ma o le ua wha mo le malo i Japani e la fuai i le vasa Pasifika. Ua tolo po nei la le la fo ia o le swa vai ona i le Sami e Japani se ia vanga na ua mauti noa e le a whai na i le saunga le mua tangata ma tu motu o le Pasifika. O le tausanga muri le nei e ta alo le kapi ai le huka le ol peleki le Leo Dane Coles le ua whaailoa mai le na whaaiunga o le a malo lo mai le kapi wha apolo fesa pe a uma i le taamnisanga o le lua afe lua sefultolu. Se fulfitu tausanga o ta alo le kapi le li le nei a Coles mo le Hurricanes a Wellingtone ai wha pe fo i le olo peleki a Maori ma le olo peleki a New Zealand. O tōru sefulona tausanga i le so i fua le Leo Dane Coles na amata ta alo i le kalapo poneke wha solo tua i le Hurricanes ai wha pe ai ma le olo peleki. E hao le wha iunga le nā o tala fau. O te whiawhia te whātala whātul tātua tunu le whaai ungo nei fo I vaiaso I tiu te whiau mga anuenga e al mai es whao poponga o tala mai Samoa. Tu se tōsa fulu valu miliona tāla atu pe Samoa na wha li liu mai e le se fulu tolu te se male 5 miliona tāla euro o se whsosoani me le Unia Europa na sainia I se whengainga ma Samoa e whsosoani mai e tūlanga suinga o ngongo le tau ai mai se lava le tūlanga le suawai mama, mō le soifua malolo ino le atunu. O nisi Paul Kalame lau na ia I lano le leise leni e saini e le whiangainga, o le whamalo sia le le tūlanga I so se awala, e whata aua I e le atunu o lava I whanau, le fufulu wha amamao a au. O sa mō se tasi le o atunu o lo la veila lo le lise le Unia Europa, o ana wsoasoani le tūlanga ma ale o swinga o le tau maha fianga, le pe ona a fiai taimi wa sola, o iev soani wha amalsia I pēr whaingapa anga sa mōmali Unia Europa, e sa ili awala e puipuia mai sa moia a fianga o swinga o ngongo le tau. E luani poloketi leu soani mai ele malo Japani, mo le fio ango a polima, ma le a onga tūlanga lua sa lua manono tai. O ie poloketi lo wha a wau lalo soani masania Japani mo sa moa, e tawala mai poloketi o le GGB, le au fia ele fausia ina ma toe wha le leo whale a onga tūlanga lua ia fio anga le atunu, o le vaenga le fui mū ma le soifua malo loina maisi. O le whasosoani le malo Japani mo le fio anga a polima, o le au lato fausia e se whale tele, e tūsalo na tau ma le se lau fitu se fulu wanu afe, valu se lau fitu se fulu valu tā la Amerika, e whaali liu mai ele whaase lau wonu se fulu afe tā la Samoa. O le whale o le a fausia e au fia e se potu tele lava mo le a fiu anga, lua potu la iti, o se potu te uoloa, o mukuka, wha whale le tā ua, wha whale tā ele, ma tā ne vai e tusa ma le tolu tesi ma le 5 afe lita, e tewi nai le sua vai, mo so se teimi e whaongai nai le a whale. O le aunga ma le autua le fausia i o le maoto tele le malo Japani, e whaanganga le sulfa i ei le a fio anga ai maise nu utua oi, i teimi e tula i mai ai ni mala whale na tura. O le aonga tulanga lua sa lua manono, o le ato e whale lia Japani o na whale a onga i ono, o le potu mo whai a onga, o le whale tusi, whapea foi le potu mo le pule a onga, o whale le ta ua, ma toi whaale li il tūlanga le suawai mama, mo le soifua maloloina, ma le saonga le mua whana wa onga. O le poloketi, wa whatu peina se lau iwa se fulfitu afe, tol se lau se fultol tā la Amerika, e whaale liu mai ai, le 5 se lau se fululima afe tā la Samoa. Talu mai lava, le covitis fruiva, e le o muta so swani e whaipa anga le malo Japani ma Samoa, e ala e ngā luenga ma poloketi wa whaatino e le malo I Samoa. O lo wha wau lawal polkalame masani e le malo o whai ngā lotu ma ang poni aso lulu vai aso te tasi,
I le anganga e whaawau tālusanga sa mo e pui mai ai. I oso whaingo swinga te tele o ngaonga o le tau, le ia o lo a awhiai pel Pasifika o a tunu te tele o le laulangi, ma lama tia ilo tātou a tunu. O le por kalame o lo whanga solum whaata milo i mtanga luenga SS le malo, whapeai ma whaalapo putunga tū ma oti, e lātou te taita ia sauninga lotu ia solulu te tasi. O le vai aso nei na tu whaatasi ai le mtanga luenga o le siosio manga ma puna o wha le natura, ma le whaalapo putunga tangata tā whao mai mua mai Samoa, ma o lātou taita ina le sauninga, ala le fionga le minsta ia to susulu Cedric Schuster. O le vai aso fau, o le a wha solo tui foi, i si matanga luenga. O lo tālia se tali mai al matanga luenga o le soifua malolo ina, e le fesilingia leo le tūlanga pe iai se popolenga, e sia mai lua o le COVID-19 fuluiva le wānia e mai le Territory America Samoa, pe leo no iai ni tāpenanga e pui mai i tātou le vā whaatua oi, mai leo no sao mai au ia sia mai a fiailu tātou tunu. Peitai, e le mai tau le whalemai matotua, wa matua si itia le tūlanga o tangata e a fia mai le pneumonia, o le fiva e o atu le tos fulvalu tike rile maa walunga, ma losi le tale, pe petino ma ngā oiso onga o pōna iwi, mai e leo wha apitoe po se vaengo tangata mātutua po wha nau la iti, o loo wha solo ato i lanto o loo auto wa ato e le whalemai, e sa ili tong fitinga i fō mai. Ai le teimi e tasi o loo wha mawina i fō i tangata masiaki o loo whaia i lanto o loo auto wa ato, o loo maua i lava i lanto, o loo a fia e sia mo le COVID-19. E wina ripotia le official va aitau o loo iei se matangia whae lunga le Pasifika, wa whae ngoina ia Capriel, ai le o iei se tūlanga i whaapopole i nai le antunu, ona o lona tūlanga o loo taavili ai, e lea a fia i Samoa, ai o loo a nga il taavilinga lea matangia wha, a nga i atu i New Zealand, mai o loo ripotia foilo official va aitau, o a fianga mai le matangia wha, o lo palasi ma lo siai timunga i lungo le atunu i le tele o teimi. O tala fawia mo le whaai ungo neiva yaso, man wielu tātu o tunu, whaasoi fuaia. Fatala fatu nei vaenga o lea woli, le uono minuti le uteli tu lai fale tau tuamo le siufonga lo moi Wellington le Samoa Capital Radio mana tau tua nei vaenga o lea woli, ia male polo klame mo tupulanga talavou, i le nei fo ias forele masane ias forele te tasi, mai le tu lai fa si pai fo tu lai lima, i lungo le tatu tau tua, la au tau o ona nei marime tu tau finga fai valu. Ia le utato fei loi fo le nei a woli, ia wasi isfa popobonga le tatu polo klame mo tupulanga talavou le nei ias forele.
Patala fatu yalum whanau tupulanga talavou le malosi o le tātou tunu manatu ia o lo tātou tau whaitu se le lofa maleanga leo le tua. Patala fatu ia te utau. Welcome to our program this afternoon. If you've just finished school, fatu a mai anisho a onga nea so ia wha maloa ti ia te utau. Te tala leira ulavalava a onga ia tūtono le tanga mea. Ia mai mafuta wari tātou pura klami nea woli lungo le tātou tau. Tu fatala fatu ina i o tātou tamamtina matua o matua o so se tasi lava mwhai ona mafuta mai le tātou pura klami nea woli. Ia fatala fatu ia te oe i le nei teimi manatu. Ia la tātou mafuta i le nei asfarele. I lungo le tātou pura klami nisho vaenga tāua. Ia fia longo longo pui li e le tātou tunu. O ne fiau, ni fa malosi, ia o ne aonga lei foi. Ia watu pulanga talavou o le tātou tunu. E pe o le tāua man aunga na o le nei polo klame yas for really tai tasi. Mai ani so pespesenga ia tu natu le tātou upo nei yaso the word for today. E se upo la mai tātou te tano ai, nisi fo i o polo klame o lea, i le fai ungo nei fo i va yaso. E fo i le vahanga lea tu lai mai o le Battle of the Hoods, le la tātou te tano ai, i le nei a woli. Ia, tu atu tātou fesili, te tala futu tātou leina telefoni. Ia, mwhaiona e vili mai mo se wha ilonga po se wha munianga i le vaiasa fau. Se tali tātou fesili i le so. Ia, e mau wai se wha ilonga i le vaiasa fau. Pea e vili mai i le polo kalame o tali, fesili matali i lungo le tātou polo kalame. Pespesenga nei mai a Junior vai lua Samoa yaso la toi te riu mai fa ora tanto polo kalanga mo tu planga telavou nei vai ora tanto tu tu eva minute le o te li tu lai fa. Te ato te pai le olanga o Samoa ia sola. Tele la o pola vai. Pola sisteli ai le la le se paole ai ni paipa. Le ai ni alata. Te o ai le kava. E sulu i tintanga. E sale ai ni toile paipa ai o mama nei ala. Lau sulu
Si voma te ofira na Junior vai lua malabis bisinga na ya Samoa ya so la tu fatalo fatu por kalami mo tuplang telvo ile nei fo ya so for really ya be ono to fa for mai ya na o ule ma futa tu por kalami nei ya so for really. It is just me in studio for our program this afternoon. Ya lo ifo inicio tu no lo ifo inicio le tatu por kalami nei tu fine ya ana fa solo ai fatalo fatu da fa lo fatu ma futa mai ile nei temi o le tatu tau tua. Manai o le tātou upo nei aso le la tātou se atoai the word for today. O le upu leo le nei aso ia mo tupulanga talavo e peo na masani ai ia ask for really taitasi. E le upu le sa tātou tatanoai i le vai aso le na te nei. Ia le aso po le nei ask for really. Ia o te fifa o ngaina le upu lea o mawhauwhaunga le lei good thoughts. Ia whanei au mai fo e whaifa malo se i tātou le nivaengo le ask for really talavo. Ia o se upu fo e mwhaiona e tu i tonu o lau atu pona e au ngamo o e au ngamo au e au ngamo tātou malama i ole upura na mawhauwhaunga le leifa Peritania good thoughts, that is the word for today i au ngai o le foi a upu po nei fu tala whaupunga i e tau i tātou so si tala vau so si tangato ni eni mawhauwhaunga le lei langa tāua i olo mawhauwhauma me te mawhauwhau it's very important what you think, your thoughts, and what kind of thoughts do you have every single day? Peo le nganga nao le o mai fo o lea whaupunga whaapea o le mawhauwhau le lei, o ni mawhauwhaunga le lei good thoughts, la ngai tāua tele mo i tātou. E eile a whianga o mawhauwhaunga ia i tātou, tama marateni talavou, le lava atu whaataita inga. A whai te mawhauwhau i mea lelelei, ia rono winga e leleleile la afianga po le tulanga o la ili tau nu unga o se wha moe moe o lo e tau mawhai ai po tau mawhai ai whateita inga a whai na o mawhauwhaunga leleleia te le mawhaia whateita inga o le wha vai vai o lo si o mawhauwhaunga te wha apea te le mawhaia se mea e te vai vai you're not able to do things, you're not well educated, you're not skilled enough tu so o mawhauwhaunga na o mawhauwhaunga e lelelei ia o ni mawhauwhaunga to i lalo ai au ngai o le upule o mai nei a vaenga le aso. You need to think good thoughts. Ia le lei toa ngā mawhauwhaunga tātou te mawhauwhau wai. E ile whai tau le po le quote lea. Te mai, nothing has a greater influence over your life than your thoughts. Rather they are negative or positive. Te whaafonga tama mtene talavou. Nothing has a greater influence. E lei se isi me sili atu lona a fiango fie ai. O le soi fuatanga to one's life than your thoughts. Nai lo o mawhauwhaunga. Ma manatu ma manatu na tunga ia te oe. So when you're at school and you think to yourself that you're not able to do anything, that's the sign, the type of mindset, the type of thoughts that you're going to have. Peo le aunga nao le wha moe mo le tātou upu lewa mai nei aso. Ia le lei mawhauwhaunga te mawhauwhau ai. Be it negative or positive, they both have influence over you. Lesi quote lea mana ia mai foi mo tātou rene as for really tama matene talavou. They may think twice before you speak. Think twice before you speak. Lono winga mawhauwhau le lei, mawhauwhau whaalua. Ai te le i tala noa pe te tautala tu lo. Because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another. Langa o upu o whamatalanga o me te tala noa mai ai. E eile a fianga eile pawa po le manala i upu nai te tala noa i pe te tala noa whawaiwai pe te tala noa fo ile whamalosi i le tūlanga o le taunu unga la eile soifuanga maleo lo lisi tangata lono winga ai tala noa atu i la uo e whawaiwai lono winga na ue nofo to tō le whawaiwai e ala iau upu i la uo le nātirua mafuta a e tala noa fo ila le malosi ma whamalosi ma mawhauwhaunga le lei e manatu fo polo kalame i e whape nā fo i la le whamalosi le la e tu atu i le uso polo tu fine o ai lava se isi te rua mafuta ta ua i o le mawhauwhau le lei e peo na ele tātou whautuanga nā mo mua nei vaenga la tātou polo kalame mo tupulanga talavou. Ea, mana ia se nā whautuanga ma malosi mo tātou talavou ma whauwhau le lei. Have a good mindset, have good mentality, have good thoughts. Don't let bad thoughts or thoughts that discourage you put you down. Ta ua ia o mawhauwhaunga ia te tātou. Le utu a matatu nei tau sanga tama marateni talavou.
ta ua tele o ala fatua ngā mawhauwhaunga nei te mawhauwhau te mawhauwhau e te mawhaia ai mawhauwhau A plus le me te maua i lausu enga i le vai aso lea po le asi tūlanga la e tāpena A plus ai mauti noa e te maua A plus ai manatu foi e te to i lalo pe te sau e te tu fitu tu hono ia o le tūlanga foi nai o mai ei it's all in your mind tama martini talavou o lau mawhauwhau e whai ei o re tālonga le mawhauwhau it is a battle of the mind so it's very important young people that you are aware of the kind of thoughts that you have. Le tātou upu le nā po le whaupunga nā nei aso mā whauwhaunga le lei have good thoughts I nonga tātou polo kalame o tupulanga talavou. Manatu toi taliu mai ona whaole o tātou polo kalame ia o leo tāpera mari tātou polo kalame o whesiri matali o whesiri mua le lātu atu mo talavou a te tala atu lola laina ia mawala ova no te vili mai ei you will win a prize a spot prize on Samoa Capital Radio next week e tau awa tuailau mea alofa pia whai ia e sao lau tali mai tātou whesili e lua lava whesili I le nei asfarele le lātu inatu o whesili mua o le ale ngoa o le ale ngoa o le awha lea o loo tau I le teimire nei o te lo le sātou tūtata tanoa I le aonga ia le fau e a ngai mai I New Zealand la so sa le valo ia mai lau wa ai tau o la sa a ngai mai le awha. What is the name that has been classified for this tornado that is about or cyclone or le cyclone o le fa le o loo fau e a ngai mai New Zealand that is about to come to New Zealand as predicted by the weather experts? I want to know what the name is. O le fesili luna lua mo I tātou, ia le talavou le teimi nei tātou polo kalame. E mwhaina tau mai talavou, pe wha pe whea, ona wha ai ngoa tūlango a wha nei. Pena tau tata noi tau a o ngai le neva yaso. Have you discussed at school this week how cyclones, pena whai voisau susuenga, what's your research on this? Pe wha pe whea ona wha ai ngoa, so se wha le tūlai mani teimi nei. Ia, tau mai le ngoa o le wha le ua wha ingoa ai le teimi nei lea ngai mai New Zealand. Au le al foi se tūlanga sau susuenga. Tali mai pe wha awhewhea ona wha tūlanga mai ma wha ingoa tūlanga wha. How are cyclones named or classified? The sili nai whai sau susuenga. Alala ta otur teimi tala tūtatu leni telefoni tolwa lima lu ofa tasi ona e vidi mai lea. Ma tali mai tātu whesili, ma walau mea alofa I tātu polo klami lwea sfopea sa au tala. Ia, ona maua leo le tātou laina telefoni le nei teimi, ma o le tātou wala au leo o mafuta mai lenga tātou polo kalame. Ia, ile nei vanga o le tātou polo kalame. Talofa, welcome to the program. Hello, my name is Ace. Malo.
Oile ingoa, oile suafa. Lelo Tololo. Ace Lelo Tololo. Sorry, can you repeat your name again? Sorry. Ace Lelo Tololo. Ace Leilua Toilolo. Ah. Yep. How was your week at ACE. school? Hello? Hello? Yeah, can you tell me how was your week at school? Good. Yeah, what school do you go to? Upper College. Upper Hutt College. Are you year 9 or year 10? What year are you? Year 10. Year 10. Did you guys do anything exciting at school this week? Yes. Yeah, what did you guys do? What did you guys get up to at school this week? I got reading and all the subjects like science. Awesome. What's your favorite subject at school? I learn about plants, like on how they grow. Oh, awesome. All right, Ace. All right, are you ready for the 2 questions that I put out there today? Yep. All right, what's the name of the cyclone that's currently coming towards New Zealand? I think it's called the Gabriel. Gabriel. Yep. Can you say that one more time? The Gabriel. Gabriel. All right. And the question number 2. How are, cyclones named? How do they get their names? Do you know the answer? They're in alphabetical order. So they come in alphabetical order. All right. Yep. And are you sure? A, B, C, D. All right. So it's come to G. Yep. All right. Thank you, Ace. All right. Can you stay on the line? Thank you very much. Stay on the line and we'll be right back. Ia whaapatai atu I leu so ia Ace Leilua Toilolo le sa vili mai le tātou polokalame. Ia whaapatai lava ia mo le talino tātou fesili I le nei vaenga o lea wuli manaia tali le sunga ia Ace. Ia leu wha mau I lalo ia tūlanga o le numera. Ia e mau e leu so ia Ace I le vai aso fau pe a whai. Ia e sao ia ana tali. Leu wha ilo atu tūlanga o le tātou fesili patali. Tōra lima lua whaatasi le tātou numera. Ia te mwhaiona e vili mai ai lunga le tātou polokalame. Lau ile tātou val au. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio. Ciao. Talofa, hi, how are you? Good, thank you. And who am I speaking to? Sorry, Oilo Swafa? Oilo Ingo? Ciao. Otara? Ciao. John? Ciao. Yeah, can you speak properly to the phone from Mole Love? I can't hear you. Oilo Swafa? Or Charles. Charles? Charles? Oil fire or Charles? Or Solly. Solly. Charles Solly. And how old are you, Charles? I'm 11. 11. What school do you go to, Charles? Holy Cross Mama. Holy Cross Nainai. Miramar. Miramar. And how was school this week?
Yeah, and what's your favorite subject? What's your favorite thing to do at school, Charles? Porphyry. Yes. All right. Are you ready to answer our questions, Charles? Yes. All right, Charles. What's the name of the cyclone that's currently on its way to New Zealand, Charles? Gabriel. Gabriel. Can you say it one more time? I want you to be loud, Gabriel. Sorry, Charles. Gabriel. All right. Charles, how does a cyclone get its name? From scientists. From scientists. So scientists are the one that makes the names? Yep. Do you have any other information in terms of how names for the cyclones are made or given? No. Okay. Charles, where are you calling from? Where do you live? Wellington. Wellington. All right. You hold on the line, okay? Okay. All right. Thank you. Ia whakataya tu leu solina ia Charles Soli le mafuta mai Wellington ia onga le Holy Cross Miramar. Whakataya le vidi mai. Ia mafuta mai pertatu proclame tala tu pertatu reini telefoni tolva lima lua fatasi proclame tali fisiri mtali proclame mutu planga telefoni nei asfarele. Charles Soli Charles, if you can give us a call back once you are free, pia umartanto por kalame nei lima, ya maftai na vili mai le fa mole ya mo sau numero tu ina mai martanto ofisa. Mana ya leo tala tu pertanto le telefoni mo tu pulang telefon nei ya so forele por kalame ofisiri matali, ofisiri na tu ina tu. Ofisiri mo le ngole fa le wanga i mai po fo mai i nei New Zealand, e ma ofisiri no lua le tu fia i loa. Pe fea on fa ingoa nei tu meo fa a po nei tu lango fa I o tu lango mala fa natura ia ngai mai I le taimi ma le taimi. I want to know, I want a young person to tell me, how do cyclones get their names? You have the chance to call us on 3852041 por kalame o tu pulanga telefone nei vai ngor tanto tautua. Mana ile la se atu tu lango tanto por kalame nisio vai ngai tu la I mai taimi nei. O te loa leo ua whaafonga tātou tunu I tūlanga o mea ta o le Battle of the Hoods po nisi fo'i o tūlanga o se pokalame po o se tūlanga I le manuia leo ua whaatūlanga mai nisi o ia leo mai lopo I ni tangata ua whaia nei pokalame whaapea. It is called the Battle of the Hoods. Ia e whaatanga I tūlanga o naifio o penga e mwhaino atu ele o talavou. E anga ia tu la tau mawha o ngā fu le peo sta alonga po is competition fu le. Pule ar tanga tau ai wha o li mai. Le whai ngoi no le Battle of the Hoods. E o le tūlanga le sa au mai tūlanga o tala I le pōna pō I la so afi. I lunga TV 1 mar TV tolu. Mo Hamilton e lava ia. O nei lai la wauli li tu la tolu le sa fu e whai ei. Ai o mai fu. Eli a matar tātou polo kalame mo tupulanga telefoni nei asfarele ai o mai fo I leisi whaasisi o le wa afia I fo I ma le Hutt Valley. Tātou la I le Hutt Valley mātua le wa mai lapta inga le mtanga luenga o leo ia utangia le vaanga lea I le fuafuanga o Bunny Street. Le seisa I le atule ngol a wala lea. Na Bunny Street I nai Lower Hutt I le Hutt Valley o lo fuafo e fo se wha muenga wha pio le Battle of the Hoods. Ia e fo I tūlanga fo ia afia I tupulanga telefoni. It is very, very important. Vau tuanga le au mai mo tātou. Mā tāla I lungo ala tele. Me se tūlanga o whale whaataripasi. O no fuanga na no fuanga te tele. Ne ianga ia te whaatau. A le tūla I meini vanga whaapea. E tau wai. Le pitonu. Ma le pitonu. No winga a whaasa mo le Battle of the Hoods lea. O le tau wa inga I le vao. Le pitonu. Ma le pitonu. Whaateta inga. O mai le pitonu a waitangi rua. Tau ma tau wai ma le pitonu a titai bei.
Pe o mai la tau e no foi taita, o mai tau mai la tau e no foi nai nai. Pe o te tau inga na whapitonu, le o tūla i mai nei, e iei le tūlanga o se posta na tu ina po se whailo na tu ilunga o le apio fōlinga le pōna na fi. Ia o te rero vo i le tangata po pe na te ilo si pela. Pe ilo e le tangata o na si pela ia upu. E te ilo le iaro tangata le na tūsia le whasilsilanga lea. Ia e le ilo si pela upu wai se sel si pela ngau si upu. Tūlanga lai whai my weapons allowed. Ia malisi vanga lea stab for stab. So young people, very important that we understand what's going on right now. Whai o stala vau let's wha mai anai te fōfu te anga ispol kalame wa pia, pos wha moenga wa pia. E te alo e masa o penga, e te alo e tau Malaysia uso a tangata. Ia o le whautuanga ar tātou polo kalame alo mai e mwhaenga na. Please keep away from those sorts of events or programs. Le tau mawhai wha tupu ai, le whita ngai, e le ngata fo lea. Ia le whi vāwa ia i tono o tupulanga, e meso ha onga, malepi tonu, malepu tonu. So be very, very careful. So lapata inga la lewa mai le teimi nei, police are warning people to avoid Bunny Street, bus stops, and open areas, as police have been called on reports of planned mass brawls titled Battle of the Hoods that could relocate from the Hut, Hamilton, mai nā fo I tauranga. Ia seo tātou wa aila iei, I tūlanga o vāanga ia. Ia e tū mawhai po e leo mai loa. E le mawhai wheno whai atu tūlanga o ni vāanga aupo ni kengi. E lantu amatār ni vāanga whaapea. Ia e peo nau o mai lapta inga nā mo tātou, ia tātou mātā lai. I le nei vāanga o le whiawhia o teilo. E le so ai, ia re tāma maratene talavu Samoa. E le so ai tātou, tāma maratene talavu Samoa. E a o ina, e whaatonu ina, la e whaalongo ai a mama daru teilo. E le la vea tātou I mea nei. So, Battle of the Hoods, po whitawa inga ia pitonu ia. Le na amatai Hamilton, whaasirisira mai le wanga ia tui tauranga. Ia alena o mai le report leo I tātou poloklame. Ia o loa a fia I fo inai Bunny Street I le Hut. Ia I le so. Ia tātou mātā lai ma ai tūlanga na mātai tūre lei. Ai vai atu fo I stala vo laisa vale anga ilmelea. Ia tu ilalo wha malama whai ei. Alu le whale. Vai ei alu le whale. Ale whai tau stusi pe ale whai si wheau. Ia e aua fua lalu tā inga. Leo tolu sul milima minuto, leo tolu sul 5 minuto tale lutu la lima, ma leo tanto polo klami. Anai mo pelo va nota la vo, tolu va lima lu ofa tasi tanto numero fasili matali. E tale mai fasili na lua, ola le ngo le fale tau le fo mai. Ya ola fo ile tulanga fo le e fa ngo ai ya nei fa, nei mala fa na tur fa penne. Vai ngota tanto polo klami tu pulanga tele vo, nei vai ngola sofrele. Tolvo lima lo ova tasi tatu no merfa malulu antu lantu isa tamu fai mai lo to tala tu tatu ina telefoni tolu valu lima lo ova tasi 352041 vidi mai tu longa proklame fasili matali mo tu pulang televo lua fasili ia mawala vai longa ile vai aso fo tau awatu tanto le tio. If I
Cash on the track. Leo tolu semartasi minuto toneo tali utula lima taulunga Paul Klame mutu plan telvo de ya so freely tala tu peta tanto in telefoni e fa taya tu leuso le ya ace le lua to ilolo fa pena foi le sunga le ya Charles uso le ya Charles Solis fu martasi tau sanga Charles ma futa mai de vanga o tanto Paul Klame le sa vidi mai tali mai ya tanto Vasili mo mua o le ale ngoa. What is the name? O le fa leo lo tau e ngai mai New Zealand matatu le sa nei fasilo na lua e va pe fea ona fa ingoa nei me fa. How do cyclones get their names? Ye wa easy ngoa yo fa le ofa vale lia lena I loa nei o tatu matua. These were the cyclones that hit Samoa back in the days. Yeah, tele yo isi ngoa isi fa yo ngai mai. Yeah, fa pe fea ona fa ingoa. O ye no fa fa ingoa. Ya, le me cha ole fa. Fasilina na lua. Ya, mo wala no te tata no mai ma tali mi tanto fasilina. Ile nei va ngole tanto Paul Klame. Ma no le to lua se full minuti. Ya ele to umi ya on tanto pele tanto len telefoni. Ai ma nei lela ile no nei fa ilo to tu langol fa mo le ole fa ile so ta le Wellington Pacifica Festival. Ya le festival le mo tanga Pacifica, the Wellington Pacific Festival. Ia le so ta mali tu la sfuma le lua ia se yo atu leono I le afiafi se fulma le lua I la uli atao se pa ia leono I le afiafi e fa ia le Waitangi Park I nai Wellington ia o le ma nei foi o le tu vai atu Paul Klame le so atao ma nei a ile se vai nga te anga I le so atao ma nei lo wasia se I le Pacifica Festival le mo tanto tangata Pacifica e le so atao le fa ia le Waitangi Park I Wellington. O le toes fulima minuti li tu lai tasi. Ma nei ia. Ia, o le tūlanga lea. E le mafutanga lea tangata mātutua. Le Senior Exercise Group. Ia le mafutanga lea tangata mātutua. Le hawhawhia fia le aso atai au. I le toes fulima minuti li tu lai tasi. Ona saule o tātou walau. Tā lofa walau? Tā lofa malo. O ile sau noa? Jacinta Leala. Jacinta, e fia tau sanga Jacinta? Sefulu. Se fulu, ok. Ia, Jacinta, ia, o le arta le fisili mua. O le ale ngole fa le ua faufu e anga I mai. Gabriel. Ia. Ala fa sa mor Gabriel, Jacinta. I hope so. Ia. Okay, fasili na lua. Fa ve feo na maua ngone o fani. How do cyclones get their names? Jacinta? Yeah. How do cyclones get their names? Fa feo na maua ele fali ngole fa ngoi ta tu fa. Peno vorta ngata ia fa yala na ingwa. I don't know. Okay, baptai Jacinta, baptai le mai Manuel vai weekend. Okay. Ya baptai. So ele to finale fio vili mai. Le mo to le vano to lima lut avano le laina. Ana ma nei ole talo dat fili mo mo na wo to fai mai. Ya ole alfa sa mol na upu ti tano mai le ngo. Ma nei fu to na to fili na. Al fili no lua le te fia moa. Pe fe na fa ngo nei me fa. How do cyclones know? I get their names. Mana ia. Pio no veiantu le Paul Klame le la so le Wellington Pacifica Festival. O le toes fulu 5 minute ia ile so le la ile fa fifianga mai le mafutanga tangata matutua. Ia la fa fifia foi nei tatu te mamtina matua. O nei mesiele le item le na mana ia nei tatu te mamtina matua asina sino so tatu tunu. O le 5 minute te litu la tasi o le fa fifia ai le au telavo le kale sia metotisi Samoa I Porirua. Le Porirua Samoan Methodist Church ia a fa le tafa fonga mai ia o le tama martini telavo le kale sia le a metotisi Samoa Porirua nei manuir to al fa la so taia alo morta to le telefoni talo fa valau talofa oi le e vidi mai ni va ngol por kalam Hope Vaitongi. Yep. Vaitongi fa you a Hope.
Yeah. Ia, e fia tau sanga o Hope? Tu fitu. Se fulu fitu, au fete o ngai Hope? O Wellington East Coast College. Te no le East, okay. O vele te vili mai, te alala nei Porirua, le Hearts, po Wellington? Wellington, nefa mai mole. Ia, Wellington, ma nei a. Te lola e tauna mo ia oi tale fesili nei, o le ale ngō le whale u fau e ngai mai i New Zealand a Hope? Gabriel, Gabriel, lan fa Samoa Gabriel, Hope? Kapilielu. Kapilielu, e nai mo tus pa ia tamana a. Tus pa ia nai mo weri talina? Yeah. O le vesino no lua, ia, fa fena mau e nei whai ngoni, how are cyclones given their names? O tangata alwa ai taulina mua moelo ingo. O le tangata, o le tangata le official va ai taulen. Le official va ai tau. E whai ngoi a ia le. Ingo whai ngoi inga le a wha, ia Gabriel. E isi si wanga te iloa e mafuana mau mai lingo le pepawana. Mau matus pa ia. Bau baltus pa ia le ngole wha. Yeah. Mana i whaptai Gabriel, e te awail po kalamele la soa tai au le Wellington Pacifica Festival. Yeah. Au le ase, year 11, year 12, 13? Year 12. Year 12. Au le ala tamata au puri tausanga ni, what's your subject for this year that you're trying to achieve, or what's your goal? Yeah. La ase, mwe mitinga po sana unu ta inga ni tausanga, Hope? Lalo fesili fa mun. La ase unu ta inga se goal ni tausanga luafe lua tolu tantu ye? Yeah, pasila u level 2. Level 2. A umale a onga Hope, tausanga fope a maela wa onga fete, la mete anga ye. Do you have a dream that you want to achieve? To fia alu le university. What do you want to study at university? Le tourism and travel. Hai, mana ya. Avtai Hope, fa tani melunga tatu telefoni fa moli? Yeah. Avtai. So fine na ya Hope Vaitongi, ya mafuta mai Wellington East Girls. Ya mafuta mai pertatu por klami mau pelo no le utois fuma le fa minute. Fa uma toi foi pertatu por klami mo tu pulang telefon neas for really avtai. Whaptai atu le tuawhine ia Hope Vaitongi, le uso ia Charles Soli ma Ace le lua toi lolo whaptai, ma nei whaptai atu ia Jacinta le ala, ia PS i whaisina matu o Jacinta. Ia Jacinta le na vidi mai, ia ai whaptai le vidi mai tātu polo kalame. Manatu polo kalame nei o mo tupulanga talavau neas for really. Mo le atu le ngang whaptai i tupulanga talavau, ia le sa mafuta mai tātu polo kalame neas for really. Manatu upo nei aso ma whauwhaunga le lei. Good thoughts. Le lei mawhauwhaunga te mawhauwhau wai, au e te mawhauwhau whawaiwai. E whaalonga te fwoi te whawaiwai, ia mawhauwhau e, mawhauwhau lu ai, tu lu ai ngai ino mawhauwhau, le te alu le aonga, ia maua se manuia mo oe, se manuia mo lu ai nga, e whaamalo sia i pia oe. E atu fwoi mawhai ngā wole i tono le aonga, ai te whaalonga tu la wona e taranoi ati oe whawaiwai ati oe, taranoi uso, ia, taranoi mai whaamalo si, talo mai ko tu luma ta tu langa I luma au te talo mai fa vai vai tu langa le ma fa fonga le a good mindset, a good mentality that will help you a lot in this year 2023 be anga ia tu langa onga a alo malo mauti no malo ma fa fa ele le ma fa e te mafaya
te mawhaia lau aonga, te mawhaia lau suenga, te mawhaia lea mea lau ta longa o alava te mawhainga. E te mawhaia nei tausanga, e te mawhaia antu, you can do it. Mana ia, le aso atai au tūlanga wha moe leo le Wellington Pacifica Festival, se fulu e leono le fiafi le aso atai au. Peona whai atu, le la whaafifi au talavou, ma losi lea au talavou wa le kalesia, metuti Samoa, ia le whionga le sea, ia ma le kalesia na Porero Samoan Methodist Church Youth. E ele siwa anga leo tau sala Pacifica, le la i la tu whaafifianga nai le afo le tasi i la aso atai au. La whaafifi ai fo i la aso atai au, le sunga le ia weno, le moala ai, ia la mwhaiona whaafua iei whaafifi ai la aso atai au, mai vo tau tua dance. Ia o le kaseki, la i le whaili lea le kaseki, ex-nei Hilo Gospel Band, te leo i o whaafifianga, le aso atai au. Ia mawhai ona e asiasi ai ma e fiafia i ma le ainga, i le aso atai au, ma le sulu e la wuli, se o tu le ono i le afiafi. Ia pe ona i le Wellington Pacifica Festival na, o la i fo le tātou tau tua ma le tātou o nanga, ia le tātou sui au whasalau, i le lamwhai ona anga ia tuai whasalau mai niso vaenga tāua, ia o le poloklame o le aso atai au. Fatalawatu ia Nina, ia Tina le mafuta mai, yes, you can do it. Fatalawatu fo ia Shipa Sola, le mafuta mai, fatalawatu fo ia Stefano talia, Stefano taupa la faele, fatalawatu fo i le sunga i le whaafenga antara sao, ma le aingolo mafuta mai le vangalo tātou puklame sina leo, fatalawatu ia te oe, vai luanga Milford fa tele mafuta mai le vanga tātou polo kalame le apai so sopo fa tala fatu fa tele mafuta mai mana ia le to se fulu minute ona tala lu tulai 5 manatu o le wi tātou tale o tātou fasili wa lava foto o tolu ia na fai masui o tātou tunu ia le wa maua sa o le latou tale o tātou fasili o le tale o fasili mo mua o le ngo le fale tau le anga mai o Gabriel pe ona ta o nisi Alfa Samoa tama leo kapirielu. Gabriel o le angelu kapirielu ia peno vai atu e mau tu spaia. Le ngor tama lea o le fale le ai ngoma ia ngai mai I Aotearoa New Zealand nei. Pa le sa mo tanto la vi la molo valu ia mai la so fu ma la so lua. Peno ia ni so valu anga tulanga fa cyclone season le tanto ngai mai ai. O le tale fasili no lua le na tamo fai mai tala vou. Ina nei asfarede, o le whape ona mauling o le nei o le wha. How does a cyclone get its name? O le tali sao o le tātou fasiri, e lātou whape, yes, e whape whae ngoa e lātou lawa ai tau, polo official wa ai tau. E la wale e wia, e fono mo mwal whae tu le region lea iei, me se wha la puputonga i tūlanga wa ai tau. Lātou tata no o tūlanga lava I o le whainga whaavai o le whae ngoino I ngoa. It goes in alphabetical order, pe ona sao o mai ai le sunga le ia ace le lua toi lolo. Sa o ma fesidi, le isi fesidi se ya mana I o le tali, e se tali e se, a le tali na, e whae ngoa I tūlanga fo le mele A, B, C, e tūlanga le alphabeti le English alphabet, e wha tūlanga mai le lau o mai le ngā, we are now at G. Lo tātou I le ngā, G, ia o mafoi so o tumalisi matai tusi ala ia o le tūlanga o alfabeti palangi le tātou iei. Le ua I le tūlanga o le whaingoino le whalea o Gabriel. Ia le ua o mai ai le teimin nei. Ia o le ngoana le alu le teimin nei. So Gabriel is the name that it's been classified for this cyclone that is about to come to New Zealand. Le lawa I tātou I le ngā, po le G. A umala so ma la sisi a whae ngai mai. I ona whao ngā fo I lea o le H. A, E, I, O, U, whangala, monu, pi, sa, TV, he. O le he. H. Le la ngai mai I tātou. Ia pēr I sisi a whao mo. Mua awala na. E fono mo mua le region. Ia I lātou I poto lātou wa ai tau. Ma lātou whao ngā ina. Le system le nai whai ngoa I a wha. They name it alphabetically. Alphabetical order. Ia o tamana e whai ngō mai. Ia pe o Gabriel. Sa o fwori talia al tu fine le nau matuna I au. Ia I o sangata whai tau tu spa ia le nau mai e Gabriel. Ka pirielu. Leo whai ngō I le wha le wanga I mai. Ia I Aotearoa I le nei fwoi whai ungo le nei fwoi vai aso.
mole ia ele sunga le ia Charles Soli Hope Vaitongi fa mole a mo se no vili metatu telefoni tolva lima lu o fantasi fa mole lava Hope Vaitongi Charles Soli ia ole uso ia Ace le lua toilolo ia you will all be getting a prize from Samoa Capital Radio next week. It'll like weekend ni out of us fo ia em fa ona suma tatu ofisa tau awa toilo me alofa le la fa ilo atu tu langol pikinga o lau me alofa ai fam fole vili mai Charles Soli Hope Vaitongi vili mai tua ia ilunga tatu len telefoni ia fa mawai tu langa fa mamonga ia wa tau fa ilonga ai fa tai mo le tatu atu no ma le tatu mafutanga na nias for really le wa mai fa yunga tatu polo klami tu planga telefo na nias for really te loa ia taua i o tatu polo klami nias for really na wa le sam fa yona tu na tu tatu polo klami vas fo il tatu wo fa la lungia. We have a special guest coming up next week ia em fa yona em fa fong mai tu tam teni telefo vas fo yo la fa tan not fo isima finele o lana tamu fai fo i le ufa e na ia malon ainga o lana e kalisia o te losi biti mitanga fo na mo tātou Samoa tangata Pasifika ia ufa e na fo i le mawhini stasi fo i ufa i longa tau loa i tono nei fo i maloni silo lo tātou nofo mau wai e fa mangalo mai stau tua ma se au nanga lea wa u le nei asforeli please forgive us o ani upu ani tala singa ngana o le tau tamali upa o papa lau fa fong anga nei asforeli fa mangalo mai fa malulua tu le tātou tunu fale o yovo tau fina ngalo mangalo ais fa le tonu ia o la nanga tupulanga telvo ile nias for really have a great weekend manu ia tele weekend ia ile lofa malanga leo le tu man tu le lotu la sa manu tu le waya tu lotu la sa ia waya tu sauninga get something good mala ona le tu fa malo se pia o ta martini telvo ia manu tu fine fi out on ainga make sure you do some chores at home mo style later mal late tene leia mama dad awo foi fa atari se fa tonu atu o te mama tina e vai atu i pula ai alle fulu go do some chores ia mas ya sir por kalamina la so ta Wellington Pacifica Festival fai nai le Waitangi Park ia le foi le suer tanto fa salau mai ai i Wellington le so ataiao le utu fa minuto tone ona tale uli tu la lima ma le sifonga lo mo Wellington le fionga li pule am sanga tal moresi le au fenga luenga le neiva yaso mai la so fo se mai les for really mato fa marulua tu tanto tunu fa manu ye tele le tu manu tele na fo fuanga lo toi ile nei fiafi tanto tu felo la so fo mo mua ama le proclamer tu pulanga telefone nes for really ma le proclamer sifonga lo mo Wellington le Samoa Capital Radio mato fa to fa so fu I'm
fia ai se fulu sene fa'alavai a o se atafanu e fa'alavai o se papa mafu amu ia la salo wa malo lo na masalo salo se ia lo famai ola uola wale mafai awe usoi sauia le vainu lea o te tau mafaina mapomai le paolo le faamalu lea ua elaina fia faamalina o se mea ua o mawaina faalamolamu mai ilo o tau au e te mapua lo usa awe usoi sauia le vaina o te tau mafaina mapomai le paolo le faamalu lea ua elaina ia faamalina o se mea ua o mawaina faalamolamu mai ilo o tau au e te mapua awe usoi sauia le vainu lea o te tau mafaina mapomai le paolo le faamalu lea ua elaina ia faamalina o se mea ua o mawaina faalamolamu mai ilo o tau au e te mapua E atula ie osio uingoa whakasamoa o whaatuina i le malai whono i whale moa o lo ua fio ana na melea i le matangi wa mafuai le ingoa lea o le atulani o le ulungali o ui mate o la suafa sa nonofo i faavilivili le fanua isi o unu o ne ia fule ala tawa ale lafana o sina matama e to alua ualu o le lama ale ulungali ima avesina la lama i le papa e tufuta foi le afio ana o ina na fitawia e tapu masina o le alatawa waleto e foki ina uasuluria i pameleia usuloa o tatuma i falealu o iasina mawale tama ita isa tausa iliseinoa ai faato a maua ina ua faapopo ingoa ai fa mawaloa le ingoa atoa o sina tapu itea le maungai o mafalu mafuli mai a petanumia
tamba Italia, a Italia